Talofa lava ele mamalu le tunu mo le ufafonga le nei tai fo fa malo fo lo munuia fa tai le tu e lo na lo fa mo na le o tai mai lo so fu mo ola o ma fai ona tatu te fe lo i le nei tai fo ai lo mai lo o le tatu sa nu ngalo tu o le tai tai ia ele sunga le tau simtanga luenga Reverend Toile u su asione mai le kane sia me tisi Sāmoa wa inu mata ia usi mai lo fa fo na tote fatalo fatu lo mole fu mai Sāmoa le neita ya fo le upaia fa le malo upaia fa le angalo ne mese fo yo upaia fa le tala le lei fatalo fatu fo i lo sunga le lipule ne mese fo yo sunga i li tamitai o le jo fa salalau le si fongo le lo mo nei Wellington ma lo fo lo mo wi i fa tua mai se tatu tapua i le tua i le nei tai au o tō nao tangata mi o tua ia o tō pipese atu ia i oa na ia o tō vivi i pe amana tua lona pa ia wa o lona tua sā wana o se emo le mata lea lona alofa tu noa o le ola lawa lea e afe ane le tangi le afi afi a o le alanga fia fia i le tai au a mene tātou pipese i le vi inga o saunia
feita wina o fiong pa ia le atua mo i tātou le ni tai au. E maua mai lava i le tusu feita waso le kalesia me titisu Sāmoa. O le tusu perfecta o eskielu lona mta upo sfuma fitu. O te feita wina nisi o kwai upo. Ona te lele le soni lea pa fonga meia i le feita wina o fiong pa ia le atua. Ne iei fo i le tasi a eto tele. Ua te tele ona apa au. Tele fo i ona furufuru fa auta fo i. O lea vine ua solo atu ona a ia te ia. Na sasau atu fo i ona la ia te ia. Ia na fa su ia i utu o lana fa toanga. E to ina i le whanua le lei i lata ane i le vai tele. Ina ia tutupu ona la. Na ia fua mai, ia fai ma vine tele. Ia e fai atu o loo whaapea ona whetalai mai o le li o iowa. E manuia ea ia. E le lia ina ea e ia o naa. Masala e sea ona fua ina ia mango ai. E mango lau umalawa i ona lala au. Ai leo le lima malos po tangata e to tele e lia ina ai o naa. Whaauta foi. E manuia ea ia ina ua tuto ina. E le matua mango ea pe aangi mai le matangi mai sae. E mango lava i utu ua tupu ai. Ka manuia, ka mamalama i le anganga o le atua mo tātou. E nā fionga o whaitau wina, tātou whanongolongo i ai le mei tai au. Tu maulawa ia te iero na bi inga nei o le whawabau. O te fia whaonga inga le autua tu whaitau waso le ka le sia me tutisu Sāmoa e whaima matua o ni mafofonga wha le anganga i le mei tai au e whapea na whaitau wina. E au wala ese le whaeloa mai o le finangalo o le atua. E au wala ese le whaeloa mai o le finangalo o le atua. E iei foi tau o le atu nuu whai mai e au wane se tia i tātou. E aua foi nei se tia i le malua o le teitai au. Aua nei se tia i le malua o le teitai au. Noa whai mai e iei teimi e malu o le tai le vai na o lo tafe ma nefu le fitafe ai o le au i le pito i tutona e mawhai ona whauinga i manuia i tangata e mawhai foi ona whauinga i tū le le e iei foi ona i tū e ao na sila sila iai wao o mai whaatasi ei ma se fautuanga tā ua lava tau ona no fo uta ia ni tangata o le faa moe ma le mauti noa e fa pe na se baba ai ale faila unga le soni sa ko te wina ma le tusio perfecto eskiel temi fa tasi ma le tusio perfecto ia mia o le fata oto na fa ali le tua ya eskielu e faia nga ele tupo se te kaia ma le malo yuta Wow, le tupu muli lava lea le whasolonga o tupu yuta. Le tupu se te keia. Nia ona tawhea lo leo le nuu i paperonia. O le whata oto i a eto e lua, ma le vine. O le vine, o le tupu se te keia, ma le nuu o le atua. O le a eto mua, o nepuka nesa malona malo o paperonia. Tai e whaitau le whao, le wha malama ina o le whata oto le nei. O loo wha matala e whai mai mea lele ane le a etu tele. Nepuka nesa na luane Yerusalema ma ave le tupu o ia kina i papelonia. Ave matangata e se furu wafe ma loo o le manumaru. Vengo i papelonia o le tupu o ia kina. Na ia tō fia ai se te kaia lona uso e whai matupu i uta. O ai inga o le nato finga e tupu se te kaia i lalo o le taita inga nepuka nesa. Ia pe au ona i le a heto mua. Au ona ia nepuka nesa ma papelonia. Mai ona tautō lea i le tua o le tupu se te kaia i lumo nepuka nesa. Ua mali lia i le whai unga o whai.
ele leva ona uma le fiangainga na tautoa i le atua i lumo ne pukanesa. Ai alu lana sa vali le tupu ai kupitro. La te auto o lua e whaato i lalo. Pere, ia paperonia. O le a eto lona lua lea o whalao ma le noo ai kupitro. Talo whai. Talo whai le vine a le atua na tuto. Talo whai le atua na ia tuto. Le vine lea e whamai na tuto le whanua le lei. Le lata ane le vaitele ina ia tupo na la. Mafua mai o se vine tele. Mā nei. A lea ua toi alu le sa vali ai kupito. Whaangutu lua tu rou. Uma ona whaile whea ngainga ma ne puka nesa mpapelonia. Nao lea ua toi alu sa vali i ai kupito. A toi alu i ai kupito i le matala. A toi alu i le masi asi. Ato yalu le mea na whaalu mai nai tua a walango mau mai tia. Ioe Sāmoa. Fo wale le atua. Whaoa le atua le poto. Whaoa le atua le marosi. Whaoa le tō wha ma le tamau ainga. Wha manu ianga ma tāleni. Whao e sea le atua. Wa yupa suma tasi ro ta uai fu wale le atua. Ai fu le fasili ma fai ona tato fasili. Ai se ana wana le sa ili ma no ai le atua. Se ana wana le fasili ai ile atua mo se lavia. Le fasili leo le atua ya eskielu. E manuia e aia. Mea sa wai. E manuia le mea ua fai. Ya manuia le anga le mea ua fai. Amanuia le fa maoni. Amanuia fo vale le atua. Fai se ngainga ya le buka nesa. Na ole afa sao fua le atua. Ile fai upu iwa. Fai mai e lia ina ona a le atua. E sala e se ona fua ina ia mangoai. E le ona ole lima malosi o le buka nesa ma le tuatele o lona malo. A ole fa masinonga lava le atua. Fa ngai nai le atua le tupu le puka nesa malona malo. Na tu te sasa ma fa sala i lona nuu o yuta. Na tasi ma le tupu o se te kaya. Ta fianga i Papelonia. Sāmoa e lo watu nupele. Ua mauti ngoa lava e o tātutu a le silisili ese o le atua. Na fuai o nala tu whaia le whaavai o Sāmoa. E whaavai i le atua Sāmoa. Sa lato whaia ma le mauti noa. Sa lato whaia lava ma le whaamoe moe tātou te manuia ai nei mātai au. Ka whaia ma le whaamoe moe manuia Sāmoa pe a whaavai i le atua. A lea ua whaeloa mai le atua ia i tātou. I loso i fua o onga matautua i le atua i so se ala. E whailoa le atua ina ua e tinga ina i le tautua ma le aunanga. Whailoa le atua i lu wae le maunga. I lo wifo i le van. I lo tingu ia ma lo la ina. Whainga tā ma pua ngā o so i fua o onga i so se ala. Ka lai Jesu o le tu mau ia te au mau ia te ia. O ia lava i fua te le mai. Wai le mawhaia i utou una whaio se ne tasi. Pea au le iai. Ono Jesu. Amen e se tātou talo. O le nofo i le mea lilo iai le siri ese. E mau o ia i paolo le ona le malosi i malama. Le atu wai o mātou whape atu malau atu nuu o Sāmoa i le neitai a fau. Ie o vai o lama o lo mātou malu. O lama o lo mātou olo. O lama o le atua o mātou pātu atua ia te oe. A fitai o soi fu manuia Sāmoa i New Zealand nei. Sāmoa i so se tafo le lalo langi. Malo mātou atu nuu o Sāmoa.
Mi o e kale sia mo na tai mai mātou umai lo alofa ma lo wanga le lei. Me ai tina mata ma tua. Au na o malo lo mai fi tau ngā ruenga stofi mai lau o fionga. Se ia o lamai nei a mātou whanau. A stai lau tau singa. O lau wha soa mau wha manu yanga mo mātou uma. A stai le tō wha tala ma le tō wha manino mai a te ore. Ta le ni maanga waa le li e. Whawhite tele maa roa lofa. Nā whitai yanga le lei. Nā whitai au o fionga pa ia wa o mai mo i mātou. Le anga te tau na mātou sama mali ai. Dai le ngaluenga mana le nganga pa ia e wha maro si au so mātou vai. A o le tau langa tu tasi wha o le tangan sau mie lo o le pelo Yesu ke biso. Ma ngalo ai mātou le whanau ang sala. A lea tu wai o ma eu lo alofa. A whatai lau wha o la tanga. Tu mauia ilo o fionga le vi ingo le whamanu ma whane tanga. Nei mai au o le whababau. Tana mangalo la mātou i whonga whaatasi ma lo watono. Rau o fionga e te silafia mea umai ati lau silapanga i o mātou roto vaunga tā. Tana mangalo i mātou umalawa i le toto Yesu ke bisolo mātou li i whaola. Alofa mai ai la mātou i whonga whaatasi ma lo watono o Sāmoa. Whamanuia i ta māma te nā mātua. Misi o maua i ngase. Tasi māua au na whanolo mai ki au mangaluanga. Malolo ina i le mana o loa nganga. Mātou titalo le li i e Sāmoa i whaiwa titof mā onga le whanau. Ke ngā soloa i le nei aso le anga i se sae ma le anga i sifu. Malanga i le ea ma lungo le ala ma so se mea. Ni lave ina whaatasi lo mātou wola yo ao angalilei. Mātou titalo lave ina i mātou wha mole le atu ai lo mātou toma. Mai o mai matinga ina ma mawhatia ma fia mawala o sosoan. O ai o saua ina e meseo le lalo langi le li e le mātou mata le fia ai ma le fia fei. Saua ina ono le pule saua wha mole anga le leila ua fionga. Mafana le mana o rua nganga ia ina ma whanau whanua noa ono lo wala upa ia. Mātou titaro mole ngase a malo o lo whea ngai ma lo mātou o te ngu o Sāmoa. E le ngalo ia mātou titaro le aso ma le aso. Mātou titaro mua atu lo nganga musu ia te tako Sāmoa. E lātou whaia lo fina ngalo e manu ia ai lo mātou o te ngu. Nanga le lei maota ngase. Nanga le lei ai o whale pui. Tonu le mana o lo nganga ia rofa ngia i lātou. Manuia i whanau a onga le li e. Lo whangia le li pule bese foi o li muta mai tai mo tautua ina lo watu mo. Me aso ma le aso yanga le tio le atu wai. Le iai au wha manu yanga. Ke riso wha aora wa mātou wole mtitalo atu wai le. Amene tumo mai ai o mātou umaro manuia le atu wale tama. Le rofa ma le file mo mone Yesu ke visolo mātou oli whaola. Ma futia lava i mātou malo nganga pa ia nei o le whababau lava. Amene. Amene. Ua whawhonga le tono i le tātou saunga loto le tau nei na teita ia le sunga i le tau simitanga luenga Reverend Toile u sua sione mai le kalesia me tutisi Sāmoa wainua mata. E mole atu le nganga o le whawhtai tele. Whamalota pena le sunga le tau simitanga luenga whawhtai mo le tātou saunga loto le nei tāu. Ia anga le leile atua ma whamanui atu. Le fo il whaletua no fo alo mo le paia i le kalesia. Tātou tue whiro i tāu pe aulia whawhtai tele manuia le nei aso whawhtai lava. Ua luas futasi minute u te elfitu. O le viinga o le tua mai le kalesia me tutisi Sāmoa i papaloa sinamonga ma te o ma Yesu. A mai ele ion whafonga le stasi o tātou pese whaalenga nuu a wharifitu o porokalami o le ata o le tai au tālo whalava. It's
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lava, il fa mai lo sta malo. Sāmoa, tai tai o Sāmoa, mauna tamata, ua lo se punu le mata sama, lo yupe le se le bawa pamana tuina tula e a pati pati o lima. Tai tai o Sāmoa, mauna tamata, ua lo se punu le mata sama, lo yupe le se le bawa pamana tuina tula e a pati pati o lima. Wa babae le vi ngai le tua. O le au li watu, pa ia masani o le tunu. Tulona le, tulona, 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 tas. Ah. Tulona le paia male mamalu au pea, ile ama tamai pale anu koi manoa, susule mali e toa, na papa sega, ole ama malu ole malo, Sāmoa. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia. Por calame ole ata.
E o tato por kala me ata o le tai au le leu tato to felo ai lungo pe o le mano so i fu me mano fo lau. O mai o e le nei tai au fo fa mano lava fa tai le tua. Ia o to e fa ngoi tato le ola. Tato mau le mano si fa popo le nei aso le tato fo launga. Fa mano le no fo talo fa tai mo le tapo inga. Fa tai fo i mo le tali ina o le tautua si fongo le lo mua i lo maota mo lo lawa. Tono lo fo le whenga luenga, tono lo ta avali. Fale mai o fale pui fia lava o e mafuta mai e whaaftai tele lava. Ia mo pa anga fo i e masani o na lato whaaso atu tato porkalame. Whaaftai lava, whamalo lava, whaaftai. Fia lava se vaenga o lalulangi o e ki mai lau liti o whaalongolongo o le Facebook o le YouTube o le tato app. Whapel frequency tonu lava Wellington e ato a malo so i fua malo fo lau. Whaaftai lava, tato maftanga. Le fo amatalia ni tai hao porkalame le atau tai hao. Te i pa ia fo i. Le lua i la o uli le so. O nei taimi o te fia lava o whaolofa whaatalo whatu maa lor whalau manuia. Maa lor lava le sopo. Ia, o le aso luas fulima neo le masino mati o tatu o lia. Ioe, ia, o aso uma lava o le vavenga le i lo tatu, lo tau sa i fua mo le tatu o la. Ia o tatu mauti noe le ai asa isi o tatu me whaia na wha umi ilo na ola. Ia, wana o le atua lava o lo oanga le rei mafisosoni he tatu. E o folo fatu por kala me sunga I whawhenga ingam whare tua nei tamamti na mātutua. O le malosi le tunu mana I whanau. Nei la tau e malanga nisi o le whare mai o le whare pui. Ia o alava o fuafuanga o whiau ki mai lau riti o tono lo whare luenga o folo fatu por kala me whaamdui atu whaftai tele lava. E tātou pa anga fo I le wanga le leima. Tālofa ma le tai au atalote. Se filina vaoa, ia malo o perfle fa fonga mai ia leo ngā upu tamuli ia o le whai ua afa lua le vaveau, so le fatua e vaveala a le whai le vevela ia Howard matavao, malo Ellen manuia ngā lunga le aso, Lona Lote, William Matoa I ono, Ioane Alisana, ia Mafo Eric, malo lava I penesa wha mau, ia o le sunga ia Sulusi le atau le sa, Robert Pilson, a Ingesione, Ellen Wendt, whaaftai lava, Iori Tana Leifi, ia Cecilia, malo, a Ingesione, whaaftai, ia ole tilamatua ia Lucelia, mas foi pali, pele tangaloa, ia kua fiti fito ai, live melei, talwa mi live, manuia ngā luengo le aso, ia whaaftai lava, tō tele nei tātou paanga o lo whaatalofa mai, ia o te fia foi whaatalofa atu mwhaamanuia atu nei aso fau ia te oe. Tala tātou whasalonga le whawhiwhianga ma le kōrena le is. Tolu manuiti a mai ele whawhonga le tala o le tau. Whamrianga wa soifua. Swing o le tupe mwhanga solo le porkalame le taia. Good morning talo whalawa. Mahalo ni tātou uso te kerau. Kia ora, kia rana. Nisampule vinaka whakalofa le atu. Mahalo le lei, mahalo pito. Aloha.
malo whaatai usimel whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai ao. Whamelo official vai tau e langi le lei le tau le asole nei o atu le sto nai. Langi le lei le tau o le asole nei kapiti e langi le lei le tau whapea Marlborough, Hawke's Bay, Mawairapa. E ili teimi e vai e nai te munga e le nore o taupo ma whanganui whapea mana watu. E vai e fo le mate le laini si o taimi. O le manu ulua e inu nei olo i le sifuru anga i lunga le sifuru ma le lua. E a maa whanawhana lua sifuru lua anga i turunga lua sifuru ma le tolu. Au kilani le somtua alangi le lei lava le tau. O le motu i saute langi le lei le tau le tele vai anga le motu i saute o le manu ulua e olo whamawina ono fitu valu anga i lunga le sifuru. Ia o le ea maa whanawhana olo i le sifuru fitu whasolo i lunga lua sifuru ma le lua. Leo te rengo le tunu ni aso e matele i langi le lei le tau le tele vai ngone tunu. O pia e fai te tili le so lus furu ono le furu e mafana fana lu furu iwa le evevela. O le angoto ifo le lai le so Wellington e lu furu fitu minute te fitu na le fiafi e oso a ele la tai au e lus furu valu minute te ele fitu i le tai au a tai au. O le furu e manu lu o i le furu anga i lunga i le furu male ono i Wellington e manu utua oi. E a mawhana whana luas furu whaasolo tu ilunga le luas furu male ono. Luas furu male ono le i mastone. O le wawa ai le tala o le tai le so, Wellington pe le tai la tai le valu le tai o nei la lau whaasolo ina pe le tai po la wa pe wa le la tai le valu. O le tai miesua le tai Wellington to e 5 minute le lua i le awa uli. Ona to e pe le o le tai to e 3 minute le valu na nei le po. O poli rua, sua le tai le te le tito le fitu le tai au nei, pe le tai i le te au le tasi i le awa uli, ia ona toi sua le tai le te le tito le afa le fitu le fia na nei. Tala nao le tau ma le talo le tai, ia mano, manuia ia whaangotanga, mafuafuanga o le alo i le atunu. O le swinga o le tupe tasi tala ni usila, maua lau tupe au se talia e valus furuiva sene, tupe Amerika e 5 ono sene, o le tala fiti le o tala lua fasene i le so tasi tala New Zealand maula o tupi Sāmoa tala 5 fasene tala 5 fasene tasi tala New Zealand ia maula o pa angatonga tasi tesi ma le lua fitu pa angatonga i le so o le tupi Sāmoa le o tala 5 fasene i le aso le nei mana i te ia manola valenga le leina i ainga i Sāmoa. O le avano whamirianga wa soifua mo ina to uma na soifua nei aso whatalo whātua porka la men whaminuia lo was whanau. Le utatu ia ile solufu limo le masino mati. Manuia tele lo was soifua nei aso whapopo ile tuanista usanga stel mo oe. O le tato imeli na pe afia main whamirianga aso whanau at samocapitalradio.co.nz manuia lo was soifua. O le perfecto Jeremia le tau pasfuru lima fe pasfuru ono. Na maua ua fionga. Ono u ai lea, sa ia te aula ua fionga e whai ma mea oli ma fia ilo uloto. Wa ua ta ua au ilo usuafa. Io vai lea tua o au. Ia porta ua ia ne te usasi atula ufai tau i whama mawhai i ai whai tau ane oi na Jeremia sfuru lima fe pasfuru ono. Pe ole anganga ulfo yupu le la ufai tau o tuai na ulfo yupu. Fia lava ia Jeremia ina ua maua le fionga le li mo ia tupo ele olo no oli molon fia ia lele manuia lo was whanau o le pese nei ma le fai pese sangata ana i New Town whamanuia i o to was whanau whaftai. Hey,
E tala falava o smel fa fonga o tala mena tupu la langi ni yasa o lufu lima mati. O le sol tausanga e whālua tasi. Whālua tasi fa pefa maunga o tātonu o le sifululua i lea waudu i lea sonne. Tausanga na e whālua tasi na whaavai na ipe na mawale no ulea o Venice i tutonu o Italia. O le asone tausanga e tasi ono tolu wha na taunu o itangata mua la wana nofo no uleo Maryland. O Maryland e tutonu o Amerika. O le sol tausanga tasi valu o fitu. O le tula fono na pasia i Petania na taimi ta o le Slave Trade Act. Ia o whaalea ngai nai ni whatau atu ni polonga po tangata e whaima polonga i tonu o le malo tele. Ia po le atu no Petania. O le aso nei tausanga e tasi valu tolu. O se whaama lo si lava naangi Sāmoa na taimi. E na whaalea ngai nai ni waa de tele se valu. Ia marili wento o tele o tangata ia pia. O le tausanga lava nei tasi valu tolu le asolua lima o mati. I le ala tele sa vai o le i whelela malisi lea o Father Jules de la Hay. Ia e whapea ina luatu i le whansa ina i le ala tele sa vai. Ia ese mai ia vaenga e whaonga le misa sa. Ia e te ua whaina i le whansa ia ma a fielon soifua. O le aso nei tausanga e tasi iwa whavalu ia o se urua i valo anga i se hasi usio ua manuia. O e mantua le tala le tau mi whaina valo ia le official vai tau, la to vai ia winga le tau, la to ilo te mesua le tai o so ele la ngoto la, al tai mo mola le wha maunga lalangi ua ma whaina valo ia se hasi usio ia ma maua le lei, na e tutonu la ia o le Air Force Base i Oklahoma i tonu o Nuleo Amerika. O le aso nei tausanga tasi iwa fitu lima na maliu ele tupu o Saudi Arabia o le tangata e suafa ya King Faisal. E whapea aina punou atu lalo le to ina e whailoa isi o nā talii o le pelenise lea o Muzaid. Ia apa tulo nā talii umali whana ilo na ulu tulou o le tupu. Ia mamaliu aila whana leisi aso e maliu leisi aso. O le sol tausanga e tasi iwa ono lima. Na manuia ai se solo tele ntaita ia le tangata leo Martin Luther King Jr. E whaaso na lule solo nei 5 maila na savalia. Ia na amata maila i le nuu leo Selma se ia pa ia Alabama. Ia leisi nuu leo Alabama ta ua Montgomery, Alabama. O le sol tausanga e tasi iwa lua ia na whai ale final kirikiti o le ipo laulangi na whai malaile i Melpone. Ia na ta aloe le aua Pakistan ma Engilani ta mo Pakistan e lua se lau whaiva o la tau ai ono le pe 5 ova. Turi Engilani na lua se lau lua fitu ai na maua whaiva ova na iai i apepe umale au lea. O tātou talana, toi maul whapoponga tai masani whaftai lava. Solela, susulumai, maomana tuai. La usamo, lolu uotinofo ai. Pepa apepea, nangalo tu oele vai. Sāmoa, ole benina, otivia fia iai. O solela, susulumai, maomana tuai. La usamo, lolu uotinofo ai. Pepa apepea, nangalo atu oele vai. Sāmoa, ole benina, otivia fia iai. Ani mai se tangi, e mamori
atu ai lo ua lo fai la Sāmoa matalasi Wao lelea Solo solo la foia non a paolo le sani I ila le sugia e le masina me fa a pepea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica o ao lelea ma solo solo la folia non ha paolo le sami I ila le sulungia e le masina me fa a pepea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica angi mai se matangi e mamali atu ai lo ua lo fai la Sāmoa matalasi angi mai se matangi e mamali atu ai lo ua lo fai la Sāmoa matalasi Tangofia, le afi, le asava, le vali, le la, le, bolinga e penanua I. Le pa a pepea, la galotu o loi oa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Mama tangofia, le afi, le asava, le vali, le la, le, bolinga e penanua I. Le pa a pepea, la galoa tu loi oa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Angi mai se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Sāmoa matalasi. Angi mai se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Sāmoa matalasi. Se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Sāmoa matalasi. Angi mai se matangi, e mamali Ia se fitoi nei taimi o le taia o le pese le nā le vai va mali motele I sala fai. Ia le pese na fatuina e le sali o tuanai. Ia le pese na la Sāmoa matalasi na ua toe 5 minuti ona tā leo le valu. Le ua oli mai tātou telefonu tā le valu I le taia o nei. O lo mai tauina lava tono si tātou tunu ne New Zealand. Le tupu peo wha lawe lawe ilunga o le tetele. Ia o ele misi le aso. Ele mela lea. Ia awane ia whai na lo whiranga lo oe le avita vale. Nā o le mātou tātā tu pele longo ma wha manatu atu. Ia so uma maso uma tautua nā ma oe. Le saonga le mo e misel tai aure le. Ia matai au umalava mai le songfu e le sfrile e o ina I whanau ia onga ia tautua nā mātātou le sone wa onga I wha le mo e le anu lau ta vale. Ioi. Ia, manu te le ina whi au mga luenga le nei aso o le tai au al whamanuia lesi lesi.
whamanuia atu i le au ngā lulue, whamanuia le tāpo inga, whamanuia o le amalanga, whamanuia i whanau o le au le aonga, ia tele al whamanuia sili atu na, ia lele, lofa atu le porkarame ia si lulu, lo mafuta mai au kilani, ia manuia whaiva matiu tira ni aso, mati malanga o maa, ia senga peni, ia mahalo la whaftai mafuta mai, e ptula sataraka, ia atalote whaftai, le tatu paanga o lo whawhilo i mai, whawhilo i tuol porkalame ma whamanuia atu. Ia lela, tal tatu pese, ia ona whafonga lo le tatu tala mai Sāmoa. Whamaile whautuanga al whatu pese lela, ili pese lela tatu. To tongi lau ai tālafu, to tongi lau ai tālafu. Ia, le lava si meo tatu nofo ai tālafu, ia, tongi manu le, ele yo mai tau malulu. Ne yo mai tau malulu. Ia na whatu tu ngā tālea, e whaia le tu langa le lei. Ia, o le si tu tau fwoi na sui whaingo meo ai tālafu. Tau na luatu whapea, e iei se ngā luenga o te whaia ai o no ina sau tupe so whangaina. Ia wale o tātou iloa. O le ia tonga. E pei e avele upu le totoma. E totoma, o le vaenga leo soi fuanga o Sāmoa, ia e pei e le ta ua o se ai tālafu. E ta o le totoma, e mwhaina o whangaina sau ia o na toi ia. O le alunga nā te lua le toi whilo. Ia lo fatu maua sale o lo mafuta mai Tacoma i Washington i Amerika. Ia lo tele mo oi male ainga. Ia whafonga mai lo le pese, ma le sunga ia vili le ilua rieru. Tutongi le tālafu. Ia, 5 minute o lo toi na tāle o le valu, tālo falava si ufonga lo mua.
Soi fo manuilu tātou tino i leisi fo i le nei wha o poponga o tala mai Sāmoa i meola o tutupuai. E le whiloa inga le autu stala ma le fionga le tamaita i pānemia e le asoana nafi na tala manino ai e le fionga le pānemia. Wha le tonu lea ua ngafa nei ma le atunu le au onanga tau e le tise. E le wha lea ngai no afi au tū te tele tonu lea olo pu e ina ma wha aputuina le tise. Ma wha soa atu i le atunu. Era tasi i fianga e 5 megawati lana madosi. Mai o se whale tonu i le vaenga au tū e fisosoani tele i le afi po le piston o le afi numero tasi i fianga. Mai masalo o le varu sefulu i le sefulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numero 5 i taunga manono. O le afi fo i alu i le swau mai 3 megawati i alona malosi. Mai o se whale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisosoani tele i le ngausia o le editise. Mai tusa ma le whawa i aso e whaale le ai. O le tatou afi lona tolu o le numero tasi lea i tailefanga. O le editise lea maua mai le swavai e 2 megawati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia i nā i le taavilinga o pepea. Mō le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino i nā i le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whaafoisia i situlanga le lei atoa toa. O le whaale tonu o vaenga i o afi e tolu, wa ave e se ai le se 10 megawati, wa ave e se ai le se 10 wafe megawati, sa ngafa tauli mai nai le ele tise o lo mana mie le tino o le moto o polu. O le aso 5 le masina fau a perila, e tau nuu mai ei ni afi se 5 lo lisi mai mo le teimile nei, e vesoa swani atua i le atunu o le whaale tonu. E tādi ai le toi whaale leia atua o vaenga po o tonga o afi ia, o lo ua whaale anga ina mai le marusi anga tau ele tise le atunu. O ia fia 5 e mawhai na ngā sia mai le isi 5 megawati, ai ua fuafu ina fo ele kāpeneta, le whātau ina mai o ni afi ele tise se lua, e mawhai na maua mai ai le ele tise le 4 megawati, e vesoa soa ni afi au tua le whaalapo tonga, le olo o iai i le teimi nei. Olo tā lia le fionga le minista al whaalapu tonga tau il tise, le tō wha olo a whawhiti wā ai, e le teimi e taliu mai ai, e nisi o vaenga o lea mata aupo, olo fia whesiringi ai. E se lau wafe tā la le tu whaanta singa, o le se leni watu inatu e le ka le sia so fitu tuto o tasi Sāmoa, mo le vaenga whaupo whai le whaatua tuele tu Sāmoa wa tasi, i le nātou whilo inga i le vai aso nei. O le mea lofa se leni e lua se la wafe tā la, e se mai i tupe o lafo e o atu lava i le ta i se fudu wafe tā la a le sui, a le vaenga whaupo whai le temile nei, o lo mawai le se la wafe tā la. O le fionga le teita i awa o le ka le sia i le lorolangi, le fionga wili papu, na tai mua li nei wha moe le ka le sia, o se fuafuanga na pāsia mai i le tausanga o mawai, e whaia se mea alofa le ka le sia mo le vaenga wha au pawhai. Ai le whailua inga, mai o lea whailua inga na wha loe nisi o sui o le ka le sia iau telefou, e leo au tasi e fina ngalo le ka le sia atoa, i lea awala wa wha o ngai nai taulanga. Na whailua fo e le sui o le ka le sia iau telefou, e le atoanga o le whailua inga le ka le sia ma le vaenga wha au pawhai, wa lea o fiai lea fionga le tamai tai pāne mia, ma nisi o whaipule e pe ona sasa wa i le amatanga. Ua pini le amatanga ma le whaavai ina o se whaalapo tonga wa ta o le Federal Sāmoa, le o lato wofo i nātu leo ni fisoswani tau sipi, mo alo ma whanaua onga lea tunu o loa o oi nei matata ese. E to se fulu i lato wa whaamanuia ina, e to tase e mai le motu tele i salawhai, ma le isi to iwa na whiriwhiria mai i le motu i upolu. E le saunoanga whaamalosi i whanau a le fionga le minista o pisinisi a la manuia ma leipa,
Le fionga fui mono titi mai ata fua. O te whaamalo si atu ina ia whaongale leile ne ia vangoa. Ni ia vanoa, tō anga e su e matau sinio ia ausia ni tūlanga mau lunga. Awa ta penaina o lo ulawa tangata i tō mai whaapitoa. Mō le ati na e o lo ainga, whaapea fo i lo sao i nuu malala whanga. Ai mai se le ati na e o sio tātou watu nuu. E ala i tō mai maanga wa a whaapitoa. O te whaafitai whaapitoa fo i le Compania Ferro, o le nei Port Kalame, Skorsipi. E tāua tele le nei whainga paanga ma le malo Sāmoa. E sao whanga ai, i le ati na e o pisinisi i tonu o le atunu. Ai mai se fo i luna i ai o loanga osi. Mo le whaatawina atu i maketi i Sāmoa nei whaapea mātunu i whafu. O le tō se fulu o i whanau, o lo aho fie mani tama i ta i se tō lima, e tō wha o lo tau aveina le matata tau e le tise, ma le tō tasi le palama, mai i le aonga matata e se ese le Don Bosco. E tō lima se fulu alo ma whanau sai le lisi, na whai e le filifilinga, le ua maua mai e le tō se fulu. Ma e se fulu lima awhe tā la le whaatu penga atoa, o ia hawa no whaaskot sipi. Wa toi te liu manuia mai i le atunu u alo ma whanau e tō tolu o Sāmoa, sa tau vai le tābil sanga whaavao malo ale nei tūlangi le Pasifika, sa whātau tei e le motri sa sai Amerika Sāmoa. O le tō tolu i lātou na o lātou o maia pine e fitu, o le li o Shane Palemia e tolu pine auro na ia maua, o Jeremiah Tipamaa na ia maua le pine siliva e tasi, ma ngatu a kasaua, e lua pine auro ma le pine siliva e tasi. O le talavau i a Shane Palemia, o le teimi mua leo sana ta longa whaavao malo, ma ko leni e tonu o le auta aloa Sāmoa, au leo wa whaamanuina i pine auro e tonu. O tala fawia mai Sāmoa manui tele le nei aso i siu tātou o tunu o whaasoi foia. Lava o le nei foi whaapoponga i telefou o le siu whonga le mua mai Wellington e. O le tātu tala mua. O loo whaatupula ia pēa le au whainga o tangata ua maua maa a fia i le mai tau manawa le maa fua mai di siama e whaaingoa ina le ngana Peretania o le cryptosporidiosis. O le ua whaamaunia mai le mtanga ruenga le soifua maa loloina le te whatuora o atu i le fitu la whainga o waita ele i tonu o le tu malo tele o Wellington e ua iai i a sootanga ma le siama le nei e maa fua ai lea wha le tonu. O le cryptosporidiosis o se siama tau manawa e maa fua mai ai le manawa tata o le manawa tinga a e whapena ai ma le whaasua te ipo o le pua ai. E o mai la songa fua nafi, la so rusfulfa leo mati, ua tolu sefulumaleiva le a whainga o tangata ua whaamaunia le a awhia ai le nei mai tau manawa. Mai ua iloa i suenga o le tolu sefulutolu o i la tau nei na ta ele se vaita ele po se swimming pool pe eno nofo fo i whaatasi maisi sa ta ele ai i ia vaita ele. Sa whailoa mai se sui o le pulenga o le ai o le Heart City e whapea o nisi o tangata ua awhia ele nei mai e whesotai ma le waita ele mo ta maiti le olo i le tonu o le waita ele po le swimming pool o le te nae ai whapea fo i le waita ele o le huia hydro pool. Na ia whaalia o lea ua uma o na whaawaila au mai ua sui fo i le vai i le tonu o ia waita ele uma i se vaianga o tau mwhainga e puia le saralau ma le pipisi atu o le siama le nei o le cryptosporidiosis. Ua whaelo mai fo el tamai ta ifo mai o Jill Mackenzie o le vaianga le soifua maloloina lo tele. O le siama le nei e masani o na awhia ai i a tangata ma e eitaimi e pipisi ma awhia ai pe a whaieta ele ini vaita ele po ni swimming pools. Ta ua fo el tamai ta ifo mai
O la tau e masani o na afia ngō fia ai, o ta maiti la aiti, ta maiti a onga, ma o la tau mātua, ma isi tangata o la tau au ainga. O le whautuanga lau tele la o tu ina mai, e te tau i tangata uma o na whausia i a whautuanga mai le mtanga luenga le soifua māloloi ina i a tau fia ai le pipisi o le nei mai, ona o le siama le nei o le cryptosporidiosis. O stasi o whautuanga i a fufuru ma wha ama le leili mai le whaasi moli ma le vai, ma wha amango le lei se solo ma ai mai se pe a uma o na wha o ngā le whale wila, i a pe o le suia fo i o ni ngā pekini o tamais pepe au le isaunia ma tau ma whaina i a ni me ai. Lua, i a manatua e le mate le siama le nei i mea furu lima hoi nei o sanitizers, ma e le ma fo i a ia vai la au, o na tau fia ai le pipisi atu o isi vahenga nini i o le nei siama. Tolu a whai ua wha amai mai le manawa tata, e le leo na nofo i le whale mai le aonga, se ia uma i le whaas fumo le varu i tula, talu na le to e a whaina i le manawa tata. O loo wha ama mawhaina mai fo i whapea, o stasi o vahenga i le tau na wha taua, o le mauti noa lea, e tele i le sua vai e tau mawhaina i tangata uma. E zilia le se lau ma le wha awhe tā la lea o wha asalai nai, ia se tangata whai whaiwa i le tū malo Northland, i lo na wha atau i nātu, ato ai ma le sao, o ana wha mau maunga ma li pōti wha ale masina, e tu sai o la wha inga o maso, na ia wha ngota ina mai le ngātai whale. O le wha inga le nei, o lo awhi aile sa le tupe, e lima se furu awhe, ono se lau duas furu lima tā la, mo le wha atau ina ma le se fo yo ana li poti i la fa yo maso sa a fia ai ese ai i a leisi limas fultolu afe limas e lau fase fudu tala le ua polo ina elefa amsinonga e na te tutongi na atu i le matanga luenga o whaatoanga le MPI po le Ministry of Primary Industries. O le au whai le sene e au fia ai kompani tau whai ngā whaiwa e a fia ia ti na ema pisi nisi e wha ngota i nā ia, ma whi ngota mail sami, e iai la wha inga wha tapula po le quota, e ma whai o nao la tau wha ngota i nei tau sanga te itasi. Mai o se whaiwa e sili atu pe o wai mai lea quota, e wha asala i nai le kompani po le tangata, e iai le leisene, mai o le sala e le tongi nātu i le matanga luenga le MPI. O le li whaiwhaiwa e ngoa ia Daniel John Lovell, whaase fuma le waru tu sanga le matua, lea na mōri ai le whaamasi nonga i kai tai ai les foreile na tenei ona o lea mata upu. Whaalia whapea mō le tau sanga lua o lua tasi, lua, sa iloa ai sua suenga le matanga luenga, e afe fitu se lau tolus furuwaru kilo kalama, na silia tu aila whainga o maso sa whaatawina i le neita mali i, na ilo la ho inga sa ia lipotia ia na wha mau maunga wha le masina. Na wha wau pea ia whainga solitu la fono le nei tangata i le tausanga na so ai lua o lua tolu. O se urunga li mai Bangladesh le ua wha mau nia no la ua solitu la fono i le wha ngā ina leo le ngō stasio le la tau ainga e mawhai o na nofo mawai, mawhai ngā ruenga i tonu o New Zealand, mō le umi e lua se folu tau sanga. O le neimata au sa wha ngā solo le whaamsinonga whai tū māloi au kilani, i le mai ai o se suenga e ono tau sanga, o wha ngā solo mai e le mtanga ruenga o whemalanga inga po le Immigration New Zealand. O le asforei le terwai le sa atu ina mai ai le whai unga le whaamsinonga wha tonu po le jury trial, sa whengai ma le mta au pulinei, ma wha mauni ai mōri anga e whaase furu i le tau whaase se, ato ai ma whainga le sa o solitu la whono na whaia le nei unga le i ina ia maua ai lo la ua nofo mau i te tonu o New Zealand. Na whola sia i luma o whaamisi nonga e whapea, sa whaonga e le li ile nei ingoa ia sianga gia alam, ia le ingoa o lo nouso e whaiai o la ua visa nofo mau, atoa mao la ua sitseni malona tolua, whapea ai fo i malona tina. Whaalia mai lai le ofisa, le li ofisa sinia o Steve Watson o le mtanga luenga whe malanga inga,
O le whamani ai o mōrianga sa whaasanga i le nei unga li i, o se la sanga tā ua lea e whaailoa atu ai i isi tangata, o le whaioni awala se ma le tau whaavalea, a toa ma le tu ina ana ni whaamtalanga pepelo i le ofisa, mo le fia maua ai ni visa, o se soli tu la fono ma mawha, e le whaatamala i ai le mata ngā luenga ma le mālo. O le masina o me, le ua tu ina ai, e lau ina ai le whaai unga a le whaamasinonga mo le unungali i e pei o na fia i lea mata upu. E tolus full tolu la whainga o ni tangata whai ngā ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand, o lo a fia i se tangi e whaasanga i le whainga whaavaya lea kompani mo tui pui pui o le wha mai COVID se furu mo le iwa. O le asonga fuana na fi lea na amata ai le ilo iloina o le nei mata upu le whaamsinonga o mata upu tau ngā ruenga le Employment Court i Auki Lani. E ono aso o lo whaatulanga e wha ngā solo ai lea mata upu, mai ona nafi na amata ai i le mori mau o le stasi tangata o loa a fia ai le tāru sanga le nei o le lipa i late ave wa lele ingo i a Lee Fredrickson. O le musu o le pailate le nei e whaialo na tui pui pui o le COVID-19 fruiwa mai le waila au o le Pfizer i le lua afe lus futasi le ana mafuai na wha malo lo o ia mai lana ngā ruenga a e sa maua pealo na tutongi mai le aso fitu o Januari lo afe lus furu ma le lua na so lea ma le malo lo e le aise tutongi a mata mai le aso fitu o Februari i lea lava tau sanga. Sa muli ane whaia le tui pui pui o le li pailate le nei mai le waila au e taua o le Novavax ma whapenao na toe fōi ane ai i lana ngā ruenga i le lua awhi lua furu ma le tolu. E ta ofi le li pailate le nei sa malosi tele le whainga whaavaya le Air New Zealand mo lana au whainga ruenga i le taimi o le wha mai COVID mai sa fōringa ai na ave le wha mamafa le kompani i le lei o lana business ai fa tua na ai i le au fai ngā luenga. Le company wa lele le New Zealand e tu sa ma le tasi vai tolu ora na au fai ngā luenga atoa e au fi ai monisi o ave wa lele po pailate na fa malo lo mai la tu ngā luenga i le taimi o le fa mai COVID-19 fulu ma le iwa. E nai tala mai fafo ua fa tu langa e le palemia fou o i nei o le malo kanata ia makani ia se whai ngā pālota whaanati nati a lea tunu o e whai e la so ruas fulwaru o Aperila. O le nei la sanga o so o ma le tūlanga māo runga o le langorangoina o ia e le au pālota ona o ni la fonga tau whaamatau mai le Pelestene a Amerika o Donald Trump. E pe ona si la fia o le whaato a lua vai aso ta lua na tūra i mai le lile nei o Mākani i le tofi pālemia o le mālong kānata o sui tūlanga i le li pālemia sa ta ia le pātia le Liberal Party o Justin Trudeau le o se furu tau sanga o tū i le whainga māloa kānata. O lona winga lai lima vai aso ia de tau ai le pālemia fau o na tau mwhai ina ia wha wau le langolangoina pēla au pālota o kānata o le lātou pāti i le taita inga o le whainga māloa le tunu. O le whaasolonga masani o le aso lua se furu o kitopa e le tau no o atu i ai o whaia leisi pālota kānata. Ai o mai tawina le sitia o le tūlanga langorangoina o le pātia le Liberal taru mai le masina o Januari. Ona o ni la fonga mai le Pelestene a Amerika ia Donald Trump e whaasanga i le tamao a inga ma le tūto tāsi o kānata. Whaai lia mai la e le ripālemia o Mākani i le asonga fuan nafi le foina ia whailo ai le aso le pālota whaana tinati ua whea ngai nei lo nā tunu uma se lui tau o pito mātu ia. Ona o ni ngā inga mai le Pelestene a Amerika e si tia maurunga ai la fonga mo o loa kānata o lo whaatau atu i le United States a toa i fo i mani la fonga e tau whaamatau ai e winga i le tūlanga tū maoti o kānata. O le whaataita inga tele wha le tausanga lea e taitai ai le military le malo whalani e whaingoina o le Southern Cross o le awhaia i ngā taifale o motu o wea mafutuna i sisifo o Sāmoa i le masina a sau. O le nei whaataita inga wha military e awhi ai vai ngā au mawhitawhita
maisi o atu moto le Pasifika e au fiai Fiji, Tonga, Papua New Guinea, whapea Australia ma New Zealand. Mai o whailo mai e amata lea whaatita inga i le aso rusfulua o Aparila e o atu i le aso tolu me. O Pol Kalame nei ma whaatita inga whaafitafita na amata alo ia mai le tausanga i lua afe ma le lua sa masani o na whaia i ngā teifale ma o ngā Sami o atu motu o New Caledonia. Ai pei ona sila fia o New Caledonia le sa atu lai mai ai vewe si whaalo teifale le tausanga o mwae le ana mari li waita ngā taito o sifun mo le wha ai manu nua le whaitau se lau o isi ma whaalea ngai na aile ai o no mea ma le tele o isi meto tino e tusa le tau a whai ma le lua tesi ma le lua piliona pauni pele tānia. O le teimi mua la le nei o le atali malo ai atu motu o wea ma po o Wallace i le whaatita inga wha military nei a le Pasifika e teita ia le malo te leo whalani. Pei ona si le fia o motu nei o wea ma futuna o ni territory o le malo o whalani e ma tu sa sae o Fiji ai e le tulangi sisifo o Sāmoa. I tā longa, o lea o whaamautu ina lawa noa le au soka alii le All White New Zealand e taua ai le ipo le lololangi i tā longa soka le FIFA i le tausanga a sau lua afe luas huruma le ono. E pei ona sila ma mai mo i ai le TV, manu malo New Zealand i le aua New Caledonia i ai e tolu ile le ai i le lasu ngā fusi ana po i au ki lani i le taunsanga nei a tunu o le Oceania na sue ai le avanoa le nei e tāsi mo le ipu o le lalolangi. Sa i longa na maro losi au e lua o lea tā longa taufao mai tā le malolonga e le i maua ni ai. O si koa e tolu a New Zealand whaato a maua i le awha muli mai si koa le li o Michael Boxall o Costa Barbarossas ma le li i engoia Elijah Chast. O le mai ai o le taimi o le tālonga, sa moli mawina ai le fe ei fia o le tāpua inga a New Zealand, sa moli mawina le tālonga i le malae o le Eden Park. Ua manu malo le New Zealand o Tom Walls i le suanga siampini le lalolangi i le tālonga o le tongina o le puru mamafa po le shot put. O rona tolua i leo taimi ua malo ai le nei li New Zealand i le siampini o ia tālonga le World Indoor Championships. O se swinga tele i le tausanga taluai, le sa lempo iai ona tau vale nei li i le Olimpeka sa whai falani o na sa wha manu o lia. O le manu malo ai la Tom Walls i Nanjing i saina le whae unga le vai aso, ua sa so o maisi o na malo i Portland i le lua awhis furuono, whape ai ma Birmingham i le lua awhis furuma le valu, e luas fultasi te si ono 5 mita le mamao o lana tongi lea i Nanjing i saina na sili ai i le li Amerika o Roger Steen, whape foi ma le li ingo i a Adrian P. Perry, o lona whaelonga tupe na mawai i lona malo le i saina e fitu se fulua fe tā la. Ia o le whaeunga na o telefou. O le nau whafonga le atinu i tātou telefou, ma tala mai Sāmoa mo le ni tai au, toi whafonga le tū la e iwa i le tau nei, e ma le tū la e se fulu ma le lua, leo lua se fulu wha minute o te nei le tū la e valu, se fonga lau mua Wellington, ma le tātou proklame, o le ata le tai au, ya, talofa fue, maloa le wha malos. Alo lon sai, lo fo le tau a tai, e o whawhet o e le ula yesi si. E le whai al malosin me leo. E wai maluru mo le uru sa. Ia to'o le se vai vela, ia se te alfula, ia na anu ngā rua. O me wha pia i le whai se loto. E whai tau masina, whai tau sanga, ma toa matan tau te mali atu. Ia na malo alfa malo se ni tai au. E ia so tato solo me i ofisa, ia e. O le lava paleama non sai. Ma le vai atu pe wa le wa surman la. Tata no mo mele na tata no.
Malo tas, tai le lo pole li ta te vi lo. Ya, malo vole usu. Yo, mis matato tunu. Yo, matango fiele so ele la. Ya mo le sil fiele tunu mo tua ya na so la. Ya. Ya ne te ua fa tua ise sila na fa nga malanga ele valele. Ya po le aonga. Ya po la uvanga le ai fo mai malisi appointment. Ya te mini le hotel van. Ya na, me se nei fa na onga. Ya, tamaiti na tu te fa longo mai te no ta vale na ngai ki ele le tio se uta mama se utina o mulia tu ele onga. Ya le fa mana tu lava ia ma le tu lalo ta tu tua. Ya to anga onga ma fa le me onga ne yaso. Awa ne so la se sin mano longa polisi o ia mata mai. Ya so la. Esse finga tal me na so la il malo longa. Na mo le melia. Ioi, no mo ai vo. Tem le onga. Primary school. Le primary school. Ioi. Ya, na vula na usola. Tu sai a uta ua u to ma fo me no a uta ua usola ya so na ile so na ile o se sola. O no vai tu ai ni a onga fa ia. Va pe si le lo le fale. Fa nga ia ne so na o ia fa ia onga sa lo longa tala la tu to. Ya tu ora tala tu tongi ya ta fu ma so so ma tu ia. Awan me na fa ia ya sola. Sole. Ele tale se fu tasi por se fu. Awa fo le lo fio so fisile twista mo ten ma fa sanga. Sole. Felta tu fa ia. Mo la lo wa tu ta fa le va ngala. Eu já longa tala la tu to. Ya sola lo mo ta ma no. Pe alu to tasi tala mo mo tu to. O ele aina eu uma. Tia ile onga pe to fa pe to lu nei fa ya onga le ile. Ya wa e fa pena mana to fa ya onga pe ala ilo e to pulanga fa ya onga to mtia onga ka la matu ala to fa ya la to. Ai a o nei pe ya le o ya pia. No ni fa ya ta wa no tu sa longa tala la tu tongi to e fo i me tu li me la onga. So le fa tu va ai al fa ya onga le yaso. So yo. E va ile me le wo to one. Alo la lo spo. Tu na fa na tu pe ta vale so ne mo a onga le now. Ya tu ila lo pe fa malu au. Fa malu au pe la ta so ne wa onga ne sa on le mul fio e no ita mai ti ne yaso. Ya le na. Ya ai ya ta tu sta tu fa fe o si fa talo fa si va ngai fo ia u ma futa mai le o fa talo fa malita yao. Ya fa talo fa mo i tonu ainga ya tonu mo tanga ngase mo to tanga tamata tua. I nem tu tau si ro ki mai le tio ta si ono te si mal ta si fa mo lungo tatu penga fa ilangi ya nan fa mna tu pe ya mana ia fo ile fa sol tatu por kalame ne yaso mo le tau tu si fonga la mo i to Facebook ya tatu ma futa ina fo ile talo vatu le sunga ya fa tu si lu polten mai okilani ma lo fa ta tele lava ya le ma fa mai mati malanga ma malo manuia lava ne yaso inga luenga ya o senga a peni malo fa ta tele lava le ma fa mai ia Abdullah Palestine Asataraka malo fatai atalote manuia lava nei tai ao atalvatu le sunga ia maua sale ia lo mafuta mo ina I Tacoma I Washington ia o flatua Teresia Augustino fatalovatu ia sunga ne Miyasuki manuia lava nei yaso inga luenga flatua Pauleota fatai tele lava ia John Crichton manuia lava nei yaso Talavatu le sunga o kalangolango, manuia lava ne yaso inga luenga. Ia sunga te estima mai Kemprai Australia, ia maleuso ia Vidiamu, Tolefoa, ia malo lava, ia ne yaso jam manuia inga luenga, ia fionga inga mana, Angelina Lila Sangala, manuia lava ne tai au. Ia malasunga ia Sauvau Nila, ia male falitua ia mafo Eric, manuia lava ne tai au, ia la tatu wolo fa fianga nei, manisia onanga fa laudo atu.
E le fai ngō fiele toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga wa iei nei. Ai ua te penaina e le Teachers Salary se whaapitoa. E te ono manu malo ai i whailonga ta i 5 se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina i aso whareide taitasi. E 5 whailonga ta i 5 se lau tāla mo New Zealand. E 5 fo i whailonga ta i 5 se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu fo i mo soa wano e te manu malo ai. E te anga wha fo i pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash o Teachers Salary Sāmoa, whiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasi i le www.teachersalarypacific.com. Seki a Teachersal. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau. Mātou te tau sisia tū la whono wa saunia le Broadcasting Standards Authority. A whaia fia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga iai. E le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la whamailau whaasea tusi i le tua tusi 5 Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po o le e-maili mai tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i tutono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ailau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whaafitai. Ia, pia ili tātou whaasilanga fue? Ia, e le si tātou whaasilanga le i a te au. O le whaasilanga le o le mawhtanga whaifiau so whaatasi Wellingtone Porirua Malahante Valley. E wala watu malenganga whaaloa lo tele pa ia malu le mawhtanga whaifiau so whaatasi Wellingtone Porirua Malahante Valley. O le whaataunuina tātou whelo inga ma le komisina o Sāmoa whaatasi ai ma le au malanga mai si o tātou malo Sāmoa. I le asolua o le aso nei lufu 5 o mati i le sefulu tasi i le taiau nei. Whaia le official komisina i le tuatusi numera tasi a Wesley Road i Kelburn i Wellingtone. O le whamoe o tātou whonotanga lea. Ina ia sa ilia mai o tau whinangalo. Ina awala mo le whaafai ngofia ina o visa malanga. Mo nei o tātou tangata nuu malanga mai i New Zealand nei. Ma le whaalo lava whaaftaisa i nia laula wa whono. Ia, whono na nei le taiao nei. I le sfurtasi, pe on whailo atu, whaaftai lava. Mari foi le tala na mai le fionga la wano i si tangata le atunu uleo le unari. Ia, Pakistan. La o Bangladesh o po... Ia, la se kutang to sa ilo tas. I, sa oi. Io o le mai tau atu na fai fa le o le Bangladesh sa oi. O le duas futau sangata luai le na fai e le ungari i le whainga lea o le whao ngai o le tama o le ngolo na uso whai umai na pepa i New Zealand mau le visa sa uai mau na pepe mita whainga luenga mau na nofo mau marsitsen tine lope loinga na tau le tangata pena whai lo e ono le tau sanga o whai su isuenga a lewa mau e le ami o tonu le whainga na whai e le ungari ine ia te loe le awala e whai te lope a iua e insol tu la fono le tamafu le whaonga le ngolo na uso sa wai sa Ia te loe le o tangata mua le whai le me ia e o te loe whinga tafo ia tangata na te whai e o mea teimine la walua i le ngolo na uso ma las whana ulo na uso ai tu polo na po i lava ai tu ulo na ingoa ia wha te waro atu Sāmoa la wa longa le ingoa le o lona uso le Sāmoa lo atu lo wha pe o sione ia po tasi tasi sini ala au a lo uso le Sāmoa tasi George Formula, George Junior ma George Wale vatele la ali e tu sa o wa sui a tole tangata Ia. E lo le tangata lea na whanau me laulangi o sui ato. Sui na ingoa sui me les whanau o sui ato le tangata. Ai, sure. Ia, o matoi whenga lava o ia to inga me wapi. Ia whaftai o le maa whanga whale i miko ise New Zealand whai susuena. O tangata ia taitai le tauna nofo i nei.
Ia, la te le nei tangata e tau whai pepa e tau na vei le, a mo mua New Zealand, tangata e le soria tu la fon. Ia, e sa oi oi. Leo peisani ana sol tu la fono fua le sau le pepa le ngolo na uso. Ia o te le lo peise sinas, na toia o ngā fita alo First 15 na ta alo pe whana ulo na uso. O te ngā mea na sa tupu wo yaso ia, te le lopo. Lal me te ata i tasi. Olo te ata. Fa maoniel tala na. Ili se uli ina tu sa lau se furu fitu. Lau tu se furu fitu. Lau se furu vanu tau sang. Ai volele ai ala volele matu ta alo i ta alo wale First 15 Sāmoa. Sole. Ava tu ta alo mania ili se aonga. Au lus furu tas tau sang. Ia na fai ai fo ia mo me ho su enga ma vai va pena. Au lus furu tas tau sang. Ia le ia la le ta alo e fai so enga. Ta au fi ta alo nga fai so enga. Pe fai le ta alo. Ava pena pa polo le over kiki me va pena. Ia le almela ai le fa malolo asai. Ia i foi ali si wori i mai si vai nga ia na folele ia tatu fa nga ia u pusa fa nga sa over age ia tingana over age ala yo ia o. Ia le intu la fono na folele. Ai te lo si le tu le over age na le sui ato le tangata wa mai le pepa le fa no le tangata lu le tangata. Ia sa. Zo le sui ato ale tanga wa ile o ia. Whenga tai o le mea, ia, malo alon sa. Si le o maua le vaenga lea, tauto o la tōtunu. Le vaenga le fia mawhatu le porka la me tai o nei. Te lo le tele o taimi tau te tala noa i le tā ua o le mene o le lofe au si a. Ia. E mana e tato sidi fo i le tunu, upo e whawhena o le fe au si. O le whamo maunga le pepa i le so. O le vā lua whelua tasi, lua whelua lua. Ia. E iwa e valu ta maiti na mali liu. I le sama, po tau mawhanwhana, lua whelua tasi o lua whelua lua. Ia. Au ta maiti ia, e le vau le iwa masina, i le 5 tausanga le matua. Valu ta maiti na mali liu. Le la vai mai tonu i. Ia, o tele o ta maiti ia, o ta maiti na mali liu swimming pool, o tua il falo le mele swimming pool tua il falo le ainga. O le vai tafe na o fai spikiniki, o le mata whanga na o tafau. E valu le ta maiti na mali liu. Sore. E lalo le ono tausanga tu sa le vau le iwa masina 5 tausanga nga irunga le matua. E le iau dia le ono tausanga o ta maiti. Le vatu i o le tama e 5 tausanga na maliu i lalo i le Whenengol matawhanga Marine Parade Beach i Napier. Ia te sema luawhelua tasi, o le teine e 5 tausanga, o te sema ilona i le luawhelua tasi, na maliu ai i le swimming pool, ia i kala estete. O le tama i 4 tausanga, o le masina o Januari luawhelua lua, i Lake Erie i Darkerville. O le tama i 5 tausanga, o luawhelua lua ia Januari, ia na fielo na ola i le nuulea o Ricky River. Ia, o te leo manino po fea tonu ranga le lisu e atua, o le tama i luata, o le stama i titi i luata usanga, ia, o le masino Januari luafe lua, ia na umalo na ola, i lona ainga lava i Whananaki, ia, se isa ili po fea tua i New Zealand. O le tama i titi suruiva masina luafe lua, Januari, ia o le swimming pool, ia, o le stai nei titi e iwa masina, ia, o le alo alonga fo i lupo le swimming pool tua lon fale, nei po lua la, luafe lua fo i Januari, o le tama i 5 tausanga, i luafe lua i Januari, ia, e wale te leo nei nei tama. E tā ua le iai oni au onga fo le au, le ala fo le auto FCD atu, e iai ni a onga au tangata matatua. E iai tangata matatua na o lato au. E se se whanongo longo mai sa o sana au i se a o ngā au lau matatua. E mana whelo whasoa mai. Bili mai e whaelo. O ta maiti ia, e le i o le taimi e au ai wale e sfuru iwa masina, 5 tausanga, 2 tausanga, 4 tausanga. Ta maiti e le i o le taimi e whiau se iai ana ui. Lona winga. O isi la taimi. Pa pela o le fia le ainga le fai. Te ia le nimo le tamaititi. Tu sala,
O le tau te tau tal no ia. O le tā ua i ngā luenga tanga tole ainga le ingo tamiti. Sa o le. Le witi tato wala. Ia, so i fua manuia le tai au, tā lofa. Tā lofa pue, ka lofa tas. Malo se fua ngia. Te ua uide ko, o kene vide ko uide ko mai kasi o yung ka not se 16. Se kasi o umbayo. Tuai le tatonua. Matuai le tatonua. Ane ko au ke mo kene vide ko o vide ko pa ti we so se sa mo ka no ile mo ile mo ale ka wo me patara la ka no se chuti. Yo sawatala astui ya le alwa tala yo ele tala yo se. O so va per in se chuti ngato ga ye se va ya le no mo sa va se chuti de caro la como. Yo te tata alo iso solo. Alo la mo tawo kilan. Ora marier ka wa ma ko ko ngai. Ya, tua langi le le tau. E ko sala ka ko ale ji me ngo ka ko ngai ko ka alo ka ngo mo ka ti ngo fo la nga sola. Ai o fo ya nga ka la ti ma ko le ko ku. Ya so ya. Sabi ko pay out wa ko ko ki me no official ko pe o me pay out ko mi ko ya. Ale ai da mi si da le fa ya nga la ko se ni no. Ya nga ola ye ki no official ko pe so ya. Le ngai ko ta le ma le o mai si ka ga nga mano. Ko le ko fa ya la nga ya so ni. Sa wa sa wa ko me fa ya nga bo ide ila nga ka ko ide pe ka ko ko ide. Ale me ale fa ma pa ko da so ni fe sustina ko. Ya le sina va ngata ua o la iti le fa na matua. Mana ya. Ya tautua na matato. Ya ele o ia ma wala tunu ua e ve yo ma leo e fa ma leo na itamati e fa mana to to. O ala va fa ni pot potonga te tele e kalesia o tato community o tanta la tele o tato wai. Ia ni tanga te vai itamati e mai se ape ai ni vai se vai. Sa o le. O i mato fia na itamati e fai loto al mato e kalesia. E wele se vai e la talatai. Ia si o atol pa. O sa ngale mu e ta lo atamati a. Ia ta ma fo ala na i me o tamati ta alo i le vai. E ta tau na ia se vai atamati. So sta mai titi a tu lo wa nei ta so sta mai titi la titi a malemo ma fielo no so fu i meio swimming pool. E le ia se si tau ngai tau o le fata mala o matua. Tu lo wa nei ta ia o le fata mala e ma fu ai ona afia so i fu ona i fa na i meio o vai ta ele. A moni ala tala ta se o titi le kala esteti. Na fa fia la to inga swimming pool. Te a woni mo to titi man wa to tu sa le pisi uma i ale ia se si o vai ia tamati. O le sona mo le la uma tau ma fan nei. Ya wa swimming pool le lo ka. O swimming pool fa yes fa na u pe i ya ta to i porua. Te le vai ngai fa yes fa na u fa papa kiu. Ya le u ma tu o swimming pool ale le lo tamati ta ele. Te vai la. Tu na mata to na i fa na. Ya vai le telo no me la valu tamati na ma liu. E tamati ta ilima ta usanga po lalo le ono ta usanga. I le va lua fe lua tasi lua fe lua. Sama, vero te se mama yen worry le sa le tala. A fe na o wa. Na o nei pe na o Sāmoa. O Sāmoa. O la isa vai. Ya o luma le tafanga. Tua le vai le matua ya. Ya o aso umai pe ya le ta le sami tu ma le vai tu sa o misi le si vai o langa. E te mala e te vai luma o le matafanga ma le sami e vai tua o le vai. Ya aso uma ele isia o au vole no ta o wa fe na o la. Ya o le sami. Ya o fu ya matu e luma le sami. Ya ta ele sami ya misiana la sa. Oka. Ya na tala ititi mai ya ta te ala tua amatanta ele i luma tu le Ya e matuane ya matuane le ale. Ma le ista mai titi tu lo fo ya te o sele tala. Le ista mai titi na soifua e Sāmoa. Ele lo e te lo latas. Pe o tau le fa maoni el talana. Ya e te mai ti ia te mini. E o la Sāmoa ele lo ona i te mi pe la o no fo ye ma ma sami. Ia na ele se te mi o ma tu yo ave te mai ti sami fa ta ele ma pisi ya ma le ia se te mi.
O e tamai te Sāmoa e ola Sāmoa nei no feusi. E o vai nei tamai te le ini sami ala tonu. Ma le tua so ia i tamai te tina sau mo le sinu una le se la tau sami. Ia tu tonga va. Ia saula i mato no sol. Tamana fiu ave u tamai sami ma le vai so. Fiu o tamai te. Ia na o ala au te le lola pe na maua pe le Paul mele i lana e le male mola sa. Toi fo ia la to ai ngam fiu. Tato tala no ai nei o Sāmoa le mu e pe no fa tu so. E ia o ngale fanga so le por kala melo le au tamai. Ia. Ai mātua na o mai tau na te himiana. Pe ie le au ai lātou, ia ie pole nei mātua i malemo sta mai titi. O le ngā tonu anau a onga ia, e ha o le au oro o tali i malo a whine au lai titi. Le lui fo ile mo mātua, me se nei mātua fo ile ilo au. Sauro le tamai titi o laua ia onga au a tamai titi ia. Wa tau fo ilana alua ia sue onga au tangata mātua ia. O le au, wa le meo leo ta ele. Ai malemo mai tama. Ana au atu le atali i la titi sefe, Tato i foi. Ela apata me va pea. Ya, malo, na fa manatu na sta ur sa ngale mu mo tato. Ela tato se e fa fianga i no te sfuta se minuto le talo le so le va ver te. Va ver te mi. Fatalo vatu le sunga epi Josefo, malo va sta ile ma mai fa vale le fua. Manu lava le ta nga lenga sunga fa fenga pasta edi leu. Manu lava le ta yao. Se o liana sa ilele fa sta tele lava le ma mai ia fish. Manu ne yaso. Faltu ya Rachel Sifa. Ia fatalo vatu sunga team la fonga kirifi, manuia lava nei tai au. O le sunga fangalo ia Samuelu, fatalo vatu foi, Pastor Albert White, manuia lava nei aso. Ia o le falatua, ia uidei. O le sunga sina pari, manuia lava nei tai au, to nufi, manuia lava ngā luenga whenga iai, falatua asenati te ua, ia David Afamasanga, fafte tele lava le mafuta mai, ia maritua telo le tātou o tenu le mafuta mai nei taimea le tai au, ia la tātou oro le tātou pese lea. E ina o toi sfultasi minute tāre iwa. Ile
Whawhiwhianga nei teimea le tai au ino te 50 minuti ana tālea o le tūlai heiva ea mo le pesena ia i le tini o Naomi. Ia le nei tai au. Malo ale on sai. Yo. Tute ma whaiva o whenga iai le tunu. Ia pēr mai tau ina to tele o tato paanga mai si tua le langi o lo mafuta mai. Ia o le tau tua le si ufonga le mua a wheo teimo mua le we whafonga le tato tau tua. Ia o le si ufonga le mua na whawaina i le tau sanga he tasi iwa iwa lua. Ia le navalo o whanga solo mai atu li se ngatu pulanga sa ia lo matu se mai. Tau ave whasalaunga. Ia e whinista usanga o luma se me whinista ngatu pulanga wha uau. Ia o lana manu lau ti lava o le whawhiwhia. Whailoa lapta ia. Ia ma le tūlanga tau awa onga o lo. Whalau loa i tātou tau tua nei. Ia e ala le le. Whatau aina o lana ngana Sāmoa. Tu maanga ma le tātou tanunga whakewisiano. Ia o le nei la tai o le por kalamena le tātou tai au. Ioi. Tātou e vaiva. E se mta upo te whiwha soa mai. Vili mai tātou talanoa o whātou walu lima o whātas. Mana ia. O le vai atu sa whali te ea nei tangata ia le pitonu o nei pia le whaingola vai aso. La mafuanga. Le mafuanga whali te e... Lato whale mai. Ia lato whale mai. Ia e sao. E le ia se si whale... Ia. Se i mo tātou e o ia le wili tātou wala au. Tālo whale wala au. Mālor se fua. Talofa. Ia manuia Krismasi ma tau sang fau. Ia, tau wala mai. Lo pele nga fia vili nu mela ko leo. Fua moa, valo fua moa. Ia pe o le vaenga na le na te ene tangata. Ia ono le aunanga le po. Mai le la ave la tau fia le aunanga le fole le agent care service. E pe al melen tapisa i ken pulu. Ia, pe al melen sa i ken pulu. Ewa. E ile le tala na o whaitau i nei le taio. Tasi o tamai tai. Le fato e se ile wangal soifua maloloina. Na matua i New Plymouth. Na matua ti ngal fatau steine le a. O miel sosoan. Ai tu o ele Health New Zealand le ono masina lis fatatali. Ia le lan fanua a whaina le na toina nati e lo i whalma i waikato. I e whaipitolo na tautonga. Ia. Ale mafua anga le amai i. Kai loa mai le wanga le Health New Zealand. O le toa ngao le au whainga luenga, whaia ngā luenga le na mafua. Ia. Te le plas whaitau wala tō i tau whai wahea tangata whainga luenga le soifua maloloina. A le vea tu, a mese au nanga nei a fia yola o tangata, soifua maloloina. Ia. A whaina le soifua tō tasi. O le matua te lea. Sa o le le. Ai asu ane le mafua anga toa ngao le whainga luenga me whapena. Ia. A le wahea tangata. E rei lopo le ale le me a vil fa mo o to se me tawan fa mo le ola o le tangata. Sa o le le. O nisi me mul mai a o le ola o tangata i mo. Ia. Ia. Pe ona o na e ta o le fa le mai le nei pia. Ta sia o na sa o. Ia. O ta i pela le vaenga le tūlanga fa le mai ia i ken pulu. Na tō alota mai e. Le masina te nei. O le tūn fole le o ina mai i pe auto e poi auto e ali. Ona na tala i le istanga tino o sau facilitate mai te au pole mo tuai mai. Foi atu. Ia, o le vai fole lo ta lo atu to mai tau i tangata pe to fa tangata la sama to ye. Tangata o mai to tolu, to fa. Ia. La fa tal tali. Te vai le istanga tu te va tu le fa pe. Ai sea. Mo va pe. Fole le. Io e. Ai fa to no muli ane. O no mo. Ia, ai va la o mai tangata na muli. Wala umel tangata len muli. Ia. So atu e mal tangata le na so atu ia te au. So atu e malesi. O sa fani lai o i lunga le vaenga le fa so ina mai na. Fa tsa fa muli. O au le na mua mai le toa fa le. Ale wa uma. A fa mele tala. O nei tangata la. Matuati nga ina. Ia. Fatu. Fatu ole fo e tinga ina le tangata le no sa we mai. Ia ai vai mai ele o pe fo le la sa fa tu har tanga tanga ma. Ai o la tu va ai lai tanga te to fa. Lai mo moi lungo no fo. A fito lo muli ane. O tala tanga tele no sa le fale tala mete fo mai tele o ai kia na istanga ta. A o le emergency. Tinga na mo ia lai le tinga ina tele. Ai te vai i winga e fa ali tonu. E pe ia la tinga ina. Ina ia va vena. Ina ia va vena o vai fo mai. Fatu.
Mai ina o le mea na o tele na lai o iloa le to atelo tangata. E olo i vaenga ia le. E watu loa mo moe, te o ai isi matua mo moe le. Matua se voilari, e fua le vai. E fua le vai ia ta ilo inisi au nanga. Ia au le tangata le no whamatala e te o whamai o le mea na lai tupu. E mana o isi, a mesa tanga voile lai watu lau atumu. Ia tu le te vai tu fue a papupu moe. Lenga va peta vai oi. Tu mule uta vai oi. Lenga la mena tu no vai. Solo lo wa mili lo tua tapili oi. Na vai ni me vai lele. O mai lo vai fa fe wa yo me u malava ta vai te tale popo. Vai me lo vai am ta tinga ina. Ia na. O va pe. O liste mi to ya lo yo. O te le am so i af. I mean every much. Ai ala me ala le la fa va ai mai ala o vati atu ari af mara lunga ave uma marto pusa isa marto mai ko veve tu o ai ki ana me to tia na istanga tare o lo ni fa pe mai me ti o vai to fa le na mo le no mo tu ai so le ma se si vole le sa fa pe matua te va ai mata te tu lo le te vai mata pei tangata foi lele tua vai la wa tua vai la wa tinga ai vai la te mo mai fa fola wo so le pei ele ni men tupu ngala o mtari mai a futo ina le malele da se no tale va da to tale no ma nei foi le voi do si o meri ya te tu na mai wa e foi mai ali o ile si o le over se la wa ya le o tale va se va fonga ta tu tala mo Sāmoa. Sai fōma wiru tātou tino i leisi fo i le nei wha o poponga o tala mai Sāmoa i meolo o tutu puai. E le whiloa inga le au tu stala ma le fionga le tamaita i pānemia e le asoa na nafi na tāna tala manino ai e le fionga le pānemia. Wha le tonu lea ua ngafa nei ma le atunu i le au onanga tau e le tise. E le wha le angai no afi au tū te tele tonu lea olo o pueina ma wha aputuina le le tise. Ma fa so atu ile no era tasi I fianga e 5 megawati lana malosi mai o se fale tonu ile vainga autu e fesoso ani tele ile afi po le piston o le afi numero tasi I fianga mai masalo o le varu sefulu ile sefulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tulanga faingofie ona saili o le afi numero fitu I taunga manono. O le afi fo I alu I le swau, mai tolu mekewati I alo na malosi. Mai o se fale tonu I le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisoso ani tele I le ngausia o le editise. Mai tusa ma le fava I aso e faale le ai. O le tato wafi lo na tolu o le numero tasi lea I tailefanga. O le editise le maua mai le suavai e lua me ke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia I nai le taabilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino I nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whaafoisia I stulanga le lei atoa toa. O le whaale tonu o vaenga I o afi tolu, wa ave se ai le se fulu mekawati, wa ave se ai le se fulu wafe mekawati, sa ngafa tauli mai nai le ele tise o lo mana umie le tino o le motu o polu. O le aso lima o le masina fau a perila, e tau nuu mai ei ni afi se lima o lo lisi mai mo le teimile nei, e vesoa swani atua I le atunu o le whaale tonu. E tādi ai le toi whaale leia atua o vaenga po o tonga o afi ia, o lo ua whaale angaina mai le marusi anga tau ele tise le atunu. O ia fia 5 e mawhai na ngā o sia mai le isi 5 mekawati, ai ua fuafui na fo ele kāpeneta, le whātau ina mai o ni afi ele tise se lua, e mawhai na maua mai ai le ele tise ele 4 mekawati, e vesoa soa ni afi au tua le whaalapo tonga, le olo o iai I le teimi nei.
o lo tālia le fionga le minista al whalapu tonga tau il tise le tō wha olo a whawhiti wā ai e le teimi e taliu mai ai e nisi o vaenga o lea mata aupo o lo fia whesiringi ai. E lua se la wafe tāla le tō wha anta singo le fisoswani se leni wa fo ina to le ka le sia so fitu tuto tasi Sāmoa mo le vaenga whaupo whai al whātua tuele tua Sāmoa o tasi i le vai aso nei. O le mea lofa se leni e lua se la wafe tāla e au fia i mō lātou lafo o atu lawa le tai se fulu wafe tāla al tangata. O le fionga le teitai a wao le ka le sia i le lorolangi le fionga wili papu na tai mua li nei wha moe moe le ka le sia o se fuafuanga na pāsia mai i le tausanga o mawai e whaia se mea lofa le ka le sia mo le vang wha au whai. A i le whailua inga mai o le whailua inga na whai loe nisio sui o le ka le sia iau telefou e le au tasi e fina ngalo le ka le sia atoa i lea awala ua whaonga ina i taulanga. Na whailua fo e le sui o le ka le sia iau telefou e le atoanga o le whailua inga le ka le sia ma le vaenga wha au whai. Ua lea o fiai lea fionga le tamai tai pāne mia ma nisi o whaipule e pe ona sasa wa i le amatanga. Ua pine le amatanga ma le whaavai ina o se whaalapo tonga wa ta ua le Federal Sāmoa leo lato wofo i nātu leo ni fisoswani tau sipi mo alo ma whanaua onga lea tunu o loa o oi nei matata ese. E toa se fulu i lato wa whaamanuia ina e toa tase e mai le motu tele i sala whai ma le isi toa iwa na whiliwhilia mai i le motu i upolu. E le saunoanga whaamalosi i whanau a le fionga le minista o pisinisi a la manuia ma leipa le fionga fui mono titi mai a tafua. O te whaamalosi atu ina ia whaongale leile ne ia vangoa. Ni ia vanoa to anga e su e matau sinio ia ausia ni tūlanga maurulunga. Awa ta penaina o lo ulawa tangata i to mai whaapitoa. Mo le ati na e o lo ainga whaapea fo i lo sao i nuu malala whanga. Ai mai se le ati na e o sio tātou watu nuu. E ala i to mai maanga wa a whaapitoa. O te whaafitai whaapitoa fo i kampania Fero o le nei Port Kalambi, Skorsipi. E tā ua tele le nei whainga paanga ma le malo Sāmoa. E sao whanga ai i le ati na e o pisinisi tutonu o le atunu. Ai mai se fo i luna i ai o loanga osi. Mo le whaatawina atu i maketi i Sāmoa nei whaapea mātunu ui whafo. O le tō se fulu o i whanau o lo aho fie mani tama i ta i se toa lima e toa wha o lo tau aveina le matata tau e le tise ma le toa tasi le palama mai i le aonga matata e se ese le Don Bosco. E toa lima se fulu alo ma whanau sai le lisi na whai e le whiliwhilinga le ua maua mai e le toa se fulu. Mai se fulu lima awhe tā la le whaatu penga a toa o ia hawa no whaskot sipi. Wa toi te liu manuia mai i le atunu u alo ma whanau e toa tolu o Sāmoa sa tau wā i le whaangata mo le pii whaavao malo i le nei tūlangi le Pasifika. Sa whātau tei e le motu i sa sai Amerika Sāmoa. O le toa tolu i lantou na o lato o maia pine e fitu. O le li o Shane Palemia e tolu pine auro na ia maua. O Jeremiah Tipamaa na ia maua le pine siliva e tasi. Ma ngatu a kasaua e lua pine auro ma le pine siliva e tasi. O le talavau i a Shane Palemia, o le teimi mua leo sana ta longa whaavao malo, ma ko leni e tonu o le auta aloa Sāmoa, au leo wa whaamanuia ina i pine auro e tonu. O tala fawia mai Sāmoa manui tele le nei aso i siu tātou o tunu o whaasoi foia. Lava o le nei foi fa popo nga i telefou o le si fonga le lo mua mai Wellington e o le tatu talamu mua ua fai lo mai le min stal vai fa fo ya va vasa mana ya Winston Peters
e na te le lango ina ia le whaafai fia ina leo le tulafono tau whe malanga inga New Zealand ini talanoanga ma le malo ini tia e tu sai o se whenga inga sa loto tau he whaatau inga ma le malo o New Zealand. Na whaalia monino e le minister i se talanoanga ma le wale se whaasa lau o New Zealand o se tau mo whainga e wha maa ia inga o le tulafono whe malanga inga o le amawai ni whaamurianga e le de tau na iai mo le atunu ua a fia ai o na tangata. O le whaato a taliu mai sa i initia le li palemia ia Christopher Langson ma se whainga malanga loa ia mo a sue lima mai na whailo iai ma te talanoa ma le palemia o initia o Narendra Modi mo le toe amatania leo talanoa ngai le vāo ma loe lua e tusa o se whea ngai ngā tau whe whaatau inga. O le tausanga i luafis fultasi, whapea ai fo i le luafis furono, a o tula i mai le tofi palemia Sir John Key, sa ia taumawhai ai e whaatara noa se whea ngainga sa o loto tau e whaatau inga, i le vāo initia ma New Zealand, peita ai e le i manuia. Ai ina o tula i mai le whai ngā māloa le leiba, sa ave na lātou whaamumua, i le whaamautuina leo whea ngainga tau e whaatau inga, i le vā ma le malo Peretania tele, whapea ai fo i ma le uni o malo Europa, e pei ona iai i le teimi nei. O le malanga i initia Lakson, malana usu ngā whono, e le ngata ina taumwha iai e toe whaatala noi na se whea ngainga sa o loto o whaatau inga, ai e tele fo isi ma tā upu sa tala noi nai, e au fi ai ma whe malanga inga po le immigration, sa tangi ai le manao o le li palemia, ina ia tau whaafai fie a ia inga ma tuutuunga mo tangata initia e fia malanga mai e no nofo mo whai ngā rua ngai tu tonu o New Zealand. Peita i la o le ua whaadia mai e wawasa mana i Winston Peters e na te le langorango ina se fuafuanga whapea a le whai ngā malo so whaatasi le o loa a fia i lana pati o le New Zealand First. O le manele mo ai ni tau maiti se to valu e la loifo o le taiono tau sanga le maru tua i se tau sanga tasi na mafu ai se su enga le pule maliu po le corona le ana ia faadi ai e matunga ta tau lava i tangata maru tua ona va ai le leita maiti i au tafa vai atoa ai ma le sami o te maiti ia na mari liu ia fa le velave e le vao le iva masina ma le lima tau sanga le maru tua mai na male le mo ni vaita fe fa pe ni vaita ele I fale o ainga o se vaita ele foi tele por se public pool o se vai tu loto fa pe mo le sami I le taimi o le tau mafana fana o le lua fe lua fultasi a ngai mai I le lua fe lua se funu mo le lua o le fautuanga sa tu ina mai ai le pule maliu ya Michael Robb e te tau I matu o te maiti o na taofi pe la talata I ala tau whanau la iti I le taimi e tā ele ai le vai po le sami a toa mani vai tā ele. Ma ia le leifo I la tau I taimi uma e tā ele ai ina pui ai le ani mai pea o ia I tu ai ngā o whaalame lave. E le ngate lea, a e sa whautua ina mai fo I le pule maliu, le whaia leo ni whailo ilo I no fuanga whai tele, e tā whawhao ma tā ele I ai tangata, ma e le de tau I mātua o na wha moe e wha pēr o le ailoa e leo le saunga le mū po o lifeguard I ma tā whanga ma wai tāwhe I re taimi e mal le mo ai se taunga I titi e tā au fo I le pule maliu e le tau ona teu ina le tū la whono e pule ai vai tā ele le tū mau ia e whaonga e tā ele ai tawaiti I le tonu o ainga. O loo whaatupula ia pēr le au whainga o tangata ua maua maa a fia I le mai tau manawa le maa fua mai di siama e whaingoa ina le ngana Peretania o le cryptosporidiosis. O le ua whaamania mai le mtanga ruenga le soifua maa loloina le te whatuora ua o atu I le fitu le au whainga o waita ele I le tonu o le tu malo tele o Wellingtone ua iai ia sootanga ma le siama le nei e maa fua ai lea wha le tonu. O le cryptosporidiosis o se siama tau manawa e mafua mai ai le manawa tata o le manawa tinga a e whapena ai mo le whaaswati ipo o le puai. E o mai le songa fua nafi, le so luas fulfa leo mati,
ua tolu se furmaleiva le a whainga o tangata ua wha maonia le a awhia ai le nei mai tau manawa. Mai ua iloa i suenga o le tolu se furtolu o i la tau nei na ta ele se vaita ele po se swimming pool pe eno nofo fo i whaatasi maisi sa ta ele ai i ia vaita ele. Sa whailo mai se sui o le pulenga o le ai o le Heart City e whapea. O nisi o tangata wa awhia ele nei mai e wheso tai ma le vaita ele mo ta maiti le o lo i le tonu o le vaita ele po le swimming pool o le te nae ai whapea fo i le vaita ele o le huia hydro pool. Na ia whaalia o lea ua uma o na whaavai la au mai ua sui fo i le vai i le tonu o ia vaita ele uma i se vaenga o tau mwhainga e puia le salalau ma le pipisi atu o le siama le nei o le cryptosporidiosis. Ua whaelo mai fo i le tamaita i fo mai o Jill Mackenzie o le vaenga le soifua maloloina lo tele. O le siama le nei e masani o na awhia ai i e tangata ma e eitaimi e pipisi ma awhia ai pe a whaieta ele ini vaita ele po ni swimming pools. Ta ua fo i le tamaita i fo mai o la tau e masani o na awhia ngō whia ai o ta maiti la aiti, ta maiti a onga ma o la tau mātua ma isi tangata o la tau au ainga. O le whautuanga lau tele la o tu ina mai e te tau i tangata uma o na whausia i a whautuanga mai le mtanga luenga le soifua maloloi ina i a tau whia ai le pipisi o le nei mai ona o le siama le nei o le cryptosporidiosis. O stasi o whautuanga i a fufuru ma wha ama le leili mai le whaasi moli ma le vai ma wha amango le lei se solo ma ai mai se e a uma o na wha o ngā le whale wila i a pe o le suia fo i o ni ngā bikini o tamais pepe au le isaunia ma tau ma whaina i a ni me ai. Lua i a manatua e le mate le siama le nei i mea furu lima ho i nei o sanitizers ma e le ma fo i a ia vai la au o na tau fia ai le pipisi atu o isi vahenga nini i o le nei siama. Tolu a whai ua wha amai mai le manawa tata e le leo na nofo i le whale mai le aonga se ia uma i le whaas fumo le varu i tūla taru na le to e a whaina i le manawa tata. O loo wha ama mawhaina mai fo i hapea o stasi o vahenga i le tau na wha taua o le mauti noa lea e tele i le sua vai e tau mawhaina i tangata uma. E zilia le selau ma le wha awhe tā la lea o wha asalai nai i a se tangata whai whaiwa i le tū malo Northland i lo na wha atau i nātu ato ai ma le sao o ana wha mau maunga ma li pōti wha ale masina e tu sai o la wha inga o maso na i a wha ngota ina mai le ngāta i whale. O le a wha inga le nei o lo a whia i le salatupe e lima se furu awhe ono se lau duas furu lima tā la mo le wha atau ina ma le se fo yo ana lipoti i la fa yo maso sa a fia ai ese ai i a leisi limas fultolu afe limas e lau fas fulu tala le ua polo ina elefa wisnonga e na te tutongi na atu i le matanga luenga o whaatoanga le MPI po le Ministry of Primary Industries. O le au whaile sene e au fia ai kompani tau whai ngā whaiva e a fia ia ti na ema pisi nisi e wha ngota i nā ia ma whi ngota mail sami e ai la wha inga wha tapula po le quota e ma whai o nao la tau wha ngota i na i tau sanga te itasi. Mai o se whaiva e sili atu pe o wai mai lea quota e wha asala i nā i le kompani po le tangata e ai le leisene mai o le sala e le tongi nā atu i le mtanga luenga le MPI. O le li whaiwhaiwa e ngoa ia Daniel John Lovell whaase fuma le waru tau sanga le matua le ana mōri ai le whaamasi nonga i kai tai ai les foreile na tenei ona o le amata upu. Whaalia whapea mō le tau sanga lua o lua tasi lua lua sa iloa ai sua suenga le matanga luenga e afe fitu se lau tolus furuwalu kilo kalama na silia tu aila wha inga o maso sa whaatawina i le neita mali i na ilo la wha inga sa ia lipotia i ana wha mau maunga wha le masina. Na wha wau pea ia wha inga solitu la fono le neita ngata i le tausanga na so ai lua o lua 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 tolu.
O se urunga li mai Bangladesh, le ua wha mao nia no la ua solitu la fono, i le wha ngā ina leo le ngō stasio le la tau ainga, e mawhai o na nofo mawai, mawhai ngā ruenga i tu tonu o New Zealand, mō le umi e lua se fulu tau sanga. O le neimata au sa wha ngā solo le wha amsinonga wha i tū māloi au kilani, i le mai a iu se sua sua ngā e ono tau sanga, o wha ngā solo mai e le mta ngā ruenga o whe malanga inga po le Immigration New Zealand. O le asforei le terwai le sa atu ina mai le wha ai unga le wha amsinonga wha tonu po le jury trial, sa whea ngai ma le mta au pule nei, ma wha mauni ai mōdi a ngai wha se furu i le tau wha se a to ai ma whainga le sa o solitu la fono na whaia le nei unga le i ina ia maua ai lo la ua nofo mau i te tonu a New Zealand. Na fola sia i luma al wha amsinonga wha pēa, sa wha o ngā e le li ile nei ingoa i a sianga gia alam, i a le ingoa o lono uso e whai ai o la ua visa nofo mau a toa mao la ua sitseni malona tolua wha pēa i fo i malona tina. Wha alia mai la e le ofisa, le li ofisa sinia o Steve Watson o le mtanga ruenga whe malanga inga, o le wha mauni ai o mōrianga sa wha sanga i le nei ungali i o se la sanga tā ua lea e wha iloa atu ai i isi tangata o le whaioni awala se ma le tau wha avalea a toa ma le tu ina ana ni wha amtalanga pepelo i le ofisa mo le fia maua ai ni visa o se soli tu la fono ma mawha e le wha atamala i ai le matanga luenga ma le malo. O le masino me le ua tu ina ai e lau ina ai le wha ai unga a le wha amasinonga mo le unungali i e pei o na fia i lea mata upu. E tolus ful tolu la wha inga o ni tangata whai ngā ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand o lo a fia i se tangi e wha sanga i le whai inga wha vaya lea kompani mo tui pui pui o le wha mai COVID se fulu mo le iwa. O le asonga fuana na fi lea na amata ai le ilo iloina o le nei mata upu e le wha amsinonga o mata upu tau ngā ruenga le Employment Court i auki lani. E ono aso lo wha atulanga e wha ngā solo ai lea mata upu, mai ona nafi na amata ai i le mori mau o stasio tangata o loa a fia ai le tāru sanga le nei o le lipai late ave wa lele ingo ia Lee Fredrickson. O le musu o le pailate le nei e whaialo na tui pui pui o le COVID-19 fruiwa mai le waila au o le Pfizer i le lua afe lus futasi le ana mafuai na wha malo lo o ia mai lana ngā ruenga ai sa maua pealo na tutongi mai le sofitu o Januari lo afe lus fun ma le lua na so lea ma le malo lo e le aise tutongi a mata mai le sofitu o Februari i lea lava tau sanga. Sa muli muriane whaia le tui pui pui o le li pailate le nei mai le waila au e taua o le Novavax ma whapenao na toe foia ne ai i lana ngā ruenga i le lua awhi lua furu ma le tolu. E ta ofi le li pailate le nei sa malosi tele le whainga whaia le Air New Zealand mo lana au whainga ruenga i le taimi o le wha mai COVID mai sa fōringa ai na ave le wha mamafa le kompani i le leo lana business ai wha atua na iai i le au whainga luenga. Le company wa lele le New Zealand e tu sa ma le tasi vai tolu ora na au whainga luenga atoa e au fia ai monisi o ave wa lele po pailate na wha malo lo mai a lato ngā luenga i le taimi o le wha mai COVID-19 fulu ma le iwa. E nai tala mai fafo ua wha atulanga e le palimia fau o i nei o le malo kānata ia Makani ia se whai ngā pālota whaanati nati a lea tunu o e whai e laso luas fulwaru o Aperila. O le nei la sanga o so o ma le tūlanga māo runga o le langorangoina o ia e le au pālota ona o ni la fonga tau whaamatau mai le pele stene a Amerika o Donald Trump. E pe ona si la fia o le whaato a lua vai aso ta lua na tūra i mai le lile nei o Makani i le tofi pālemia o le mālong kānata o sui tūlanga i le li pālemia sa te ia le pātia le Liberal Party o Justin Trudeau le o se furu te sanga o tū i le whainga māloa kānata. O lona winga lai lima vai aso ia de tau hai le pālemia fau o na tau mwhai ina ia wha wau le langolangoina pēle au pālota o kānata o le lātou pāti i le taita inga o le whainga māloa le tunu.
O le whaasolonga masani o le aso lua se furu o ke topa e le tau no o atu i ai wa whaia leisi pālota ka nāta. Ai wa mai tawina le si tia o le tūlanga langarangoina o le pātia le Liberal taru mai le masina o Januari. Ona o ni la fonga mai le Palestine Amerika ya Donald Trump e whaasanga i le tamao ainga ma le tūto tāsi o ka nāta. Whaai lia mai la e le ripalemia o Makani i le asomafua nafi le foina ia whailo ai le aso le pālota whaana tinati ua whea ngai nei lo nā tunu uma se lui tau o pito mātu ia. Ona o ni ngā iwinga mai le Palestine Amerika e si tia maurunga ai la fonga mo o loa kanata lo whaatau atu i le United States a toa i fo i mani la fonga e tau whaamatau ai e winga i le tūlanga tū maoti o kanata. O le whaataita inga tele wha le tausanga lea e taitai ai le military le malo whalani e whaingoina o le Southern Cross o le awhaia i ngā taifale o motu o wea mafutuna i sisifo o Sāmoa i le masina a sau. O le nei whaataita inga wha military e awhi ai vai ngā au mawhitawhita ma isi o atu motu o le Pasifika e awhi ai Fiji, Tonga, Papua New Guinea, whapea Australia ma New Zealand. Mai o whailo mai e amata lea whaataita inga i le aso rusfulua o Aparila e o atu i le aso tolu me. O Paul Kalame nei ma whaataita inga whaafitawhita na amata alo ia mai le tausanga i lua afe ma le lua sa masani o na whaia i ngā teifale ma o ngā Sami o atu motu o New Caledonia. Ai pei ona sila fia o New Caledonia lea sa atu lai ma iai vewe si whaalo teifale le tausanga o mawai lea na mari li waitanga tai to se fu mo le fa ai manu nu o le fai tau se lau o isi ma fa lea ngai nai le ai o no mea ma le tele o isi meto tino e tusa le tau a fa ai ma le lua tesi ma le lua piliona pauni peletania o le teimi mo mua la le nei o le atali malo ai atu motu o wea ma po Wallace i le fa te inga fa military nei a le Pasifika e taita ia le malo te leo whalani. Pei ona si le fia o motu nei o wea mafutuna o ni territory o le malo o whalani e i mātū sa sae o Fiji ai e le tūlangi sisifo o Sāmoa. I tā longa, o lea o whaamautu ina lawa noa le au soka alii le All White New Zealand e taua ai le ipo le lololangi i tā longa soka le FIFA i le tausanga a sau lua afe luas furuma le ono. E pei ona sila ma mai mo i ai le TV, manu maloni sila i le aua New Caledonia, i ai e tolu ile le ai, i le lasu ngā fusi ana pō i au ki lani, i le taunsanga le nei a tunu o le Oceania, na sue ai le avanoa le nei e tāsi mo le ipu o le lalolangi. Sa i longa na maro losi au e lua o le ata longa taufao, mai tā le malolonga e le i mauani ai. O si koa e tolu a New Zealand, whaato a maua i le awha muli mai si koa le li o Michael Boxall o Costa Barbarossas, ma le li i engoia Elijah Chast. O le mai ai o le taimi o le tālonga, sa moli mawina ai le fe ei fia o le tāpua inga a New Zealand, sa moli mawina le tālonga i le malae o le Eden Park. Ua manu malole le New Zealand o Tom Walls i le suanga siampini le lalolangi i le tālonga o le tongina o le puru mamafa po le shot put. O rona tolua i leo taimi ua malo ai le nei li New Zealand i le siampini o ia tālonga le World Indoor Championships. O se swinga tele i le tausanga taluai, le sa lempo iai o na tau vale nei li i le Olimpeka sa whai falani o na sa wha manu o lia. O le manu malo ai la Tom Walls i Nanching i saina le whaunga le vai aso, ua sa so o maisi o na malo i Portland i le lua awhis furuono, whape ai ma Birmingham i le lua awhis furuma le valu, e luas fultasi te si ono 5 mita le mamao o lana tongi lea i Nanching i saina na sili ai i le li Amerika o Roger Steen, whape foi ma le li ingo i a Adrian P. Perry, o lona whailonga tupe na mawai i lona malo le saina e fitu se fulua fe tā la. Ia o le whailonga na o telefou.
le fafonga le tula se fulma le lua ile o nei tatu telefona matala mai Sāmoa ina o 2 minute te nei le tula se fulu ia proklama sen la fo le yaso le tula se fulu le proklama se fo maloloina te no to isavelina ma na malo ia le tula se fulu ya morning tasi le tulanga na ia le tatu proklama le yaso ma na ia le itaina le pese vai foi ma na ia le tala istasio alo le o tatu tulu ia o i Hamilton no foi o le tangata sua fai a neu muli au maseli o le mamafa o le li ilea e lua se lau iwa tolu kilo le mamafa ia pele avel fale mai na ui eina ia afianga o lon soifua maloloina e na le tolu suru iwa tau sanga le matua ina matalo le na fai lo le faa malostino sui me ai sui le olanga yo lai so o lo ia le loto foi le o ia amata ia nela na o le mela le wi fa yo e adu esa valita ya uma awa fa foi na TikTok account foi le ia o la mul ta i tanga ta ila na ngayo inga la fa pe am fa su li ma fe tanga ta la mul la TikTok account tu se mela na ma o dai tanga foi la fa mal si au ia mana ya olen ta ilima la aso ta ilima to ta isfrulima aso matu ile fua la so lua mati ya ole so pela stona ya on ile so fulim ya ole na tu ile fua ya ole na mamafa la tamai neila le wo yai se lau valu kilo se lau valu tesimali kilo mai le lua se lau i vatolu kilo na ile mamafa ele tau sanga lente nei January lua feru fa ale wo mai nei ya mati ya wole lua se lau i vatolu a se lau valva mana ya ana yete ya ole ya ta to wale ya ya le loto me tau no fai e lan me la le o tau no po se miti po se tu non fa pena o ta wo le fua e uma lo foi la tu no ta to fua le tu il tangata le ufficiale na tu fua o ele la le sa uma suite fua pe wala udua ila le pito pe ia la wori en fele foi fatini la sfoile le wol metau na e tu tangata to tasil fua alu tu mai o luma tu mai o mela la wala udua ele fua pe ele fo mai volele sa votal nota officer mo me ai tau singa fai ngo me ai ia pe e woni tato e fa tali mai le tini e fa tali ya fo i fuala au ia medicine ia e tau fo ia ile tato le mai le wo mo tanga a le me tau te fai o le fa pa le ni atu so i fuanga ile amatanga pe la o tau mafa tu tono le tino ia tu so fuala au po medicine na ta wo mo tato nei lo le alu vai fo mai wa mai ai le fai ta to fo fuanga o le savali o le exercise ia o le suita o mafa to ngai no vai fai ti dia masima masuka mai me ai ma vai ia o me lolo me nga o tu so ta to le ile sa no o ta to lo o la au fu o la au la ia o ngamo ta tu tin ia ale fa nga ina la taimi lea o tala vau fa solo matua ia vela na tolu iva tau sanga stama le ia ai lua se la iva tolu kilo le mafa mana ia le la upa u la lona kilo se la upa va lo fa pela na savali mana ia tele sole ia la ia tatu ia iva nga pena o tau mafa ia ole fai ia ole pankeke e leni li tai au nei ia va fai e palu ale leni ia alu i maleaniani lulu i ma nai pepa we fa manongi ai ia pula pra me mix male leni ia ona palu lo le flamata fala ia por pan ke ma fola te va ai la tu fu le tai me vela tama sole tama na tai au ia tu lo le mnai ku ka mam nai tamato i lunga tonua alu to ai Tata ita ai ore ai pan ke eleni ia sa mana ia foi si au lui ia fai masi asi o pe fa pe la to la ne ta fo lo na le Sāmoa taste ia mo aveloni
tai fo so ya lota ya mfatu ya tise o le foi lang lang mal tatu di tio Ia. mali yo mo me foi mali te vai o le se ile i tatu vai me o mai New Zealand Australia America fiala tu no Samoa o tai tata foi atu aisi so tala na sa u tala na Ia. ya o le sila li ina te lo pos pacifica pos maori o le sa u le se ina pakalo lan tava le sa u sta malo na aisi matu Ia. mai lo tala le ri fatala le la ule vatua stupe ya o ya la vatua ya o me pito sili atu na ta o lo tupe le la tu la tama le fa malama mai le tama le la talo mo ai le la le vatua stupe mai mo le ai si le mai o ia le leila mai mo ini la mata la tama mai lo le tal tu o mata tama ya ngale ne uso ya o ne to ai si ai lo so san ngal we Nale, aisi ma ave tu pe tangata, ale molon malo si ele venga. Te no la tas. Tu no la solo mali ala tomo. Sala fa alo tatan. Awa me mali ata malo la to e uma malta fa tat sa wa ngo. Ta umle ngo ma ia na. Ole ngo le ya ta umle ngo ya ngale le ya te ia na. Ave tu pe tangata. Tanga telefon ni la tutup ya le sau aisi fingal we pe mane foi to ngat talo va mane ya io pe la mane ya paula me na misi tanga tana fel talo sa to va tu lo me sa oi foi fel to nu talo mane nu ya la talo nu o ya le fa ya le mele me la mali ya pe mane fu fingo to ngat talo ya mane ya amore la mano talo i pe le ta talo lunga ale talo i fa longo ta ta ye pe talo lom tu vo le po america ya ni te mi talo nga ya me na o man la to taimi o mata ila kapi mo me ya ele o mai ya le yo no sino ma to vo talo si on to lu ai tele mai ya fuha ia tu manava ai Jadi falo masa mata li talo lo matu na so so ma li vo to inga talo tu sol sa ta no faz to ina se o tu so nga so ai ala wa awala tu talo ia le fe awe mori o to ina o me ia no fa tu ala ia talo fa to ina yo ya na malo la vale ma fata mai yo ta tu a fayam fa intalie ya ore tu ta o na tu poka ya va lo va tu si va ngale ma fata mai yo ta lo ne ta tu pese ya fartua ya a tu sa ene malo va te tele lava ya fartua epimerina o le fartua se lesa ye fata tele lava munia ne asa fartua ya lupe mai ia i Brisbane Australia ia sunga po fatu malo fatai sunga Kevin Swaka munia lava nga luenga lo fenga lita yao ia la tatu wolo i se pesen nei ia ina oto e lua se full family te na talo lea o le tu la e se fulu Aku
le fafianga mai le laoso ya ma pese la wa onga ina uto full 1 minute na tale o le tu la se follow ole fai te tele lava ia fese inga al malo Amerika ma kanata pe na mai foi telefone le fionga la wano ia al mena le wutu pe tatal no fa nafi a telefone ia le tvai tau ni tayo wasi itia ilunga ia tunu o lalang wa mata ona lato le to fata o pe o faiti ti al fata wina ta vale el tantelo Elon Musk ia ta Tesla ta vale EV electric vehicle au se talia fa mamonga la tamai fitus fulu pa sene wa pa ua ilalo le fa ta unga ta le tau lia ta vale siamani fitus fulu no pa sene wa vai le telete ninga fa ina se la ta vale na fa ta u le masina o fa ta inga o January ta usanga le e o me January ta usanga le penal todos fulu ta vale penal lu fulu viva se ta fa ta ina ta lu le fia o amata na halu pa tu tala ma mau manatu tanga wa amata ina le to o kana ta ia le penta ta no na fa le anga ta vale display pe fa ilo no fa la ulo no la wala o le masina io o te se malua felua fa e silia male limas furu pasene na pa ua ilalo taulia o ta vale Tesla ile la lulang ma to te le ala faina ona ole sao tangatelo Elon Musk i pu fai al malo Amerika le fi tangata wow ia le pesi fa tua tonu la kanata wa talia le tangata o kanata le tu wala lo la to malo i to tonu isi fa lo i kanata wala tu avese o ma o Amerika a wa tu ilunga o fata fa le lo e fa la lo ai pai Canadian instead o le wingal tala fa tau o lo kanata le ala wo tangata mtu fa tau o lo kanata tangata kanata li tono kanata o le se fa la lo ala fa yel malo kanata awane tu o ta fa o Amerika ai o ta fa o isi tu o kanata e luas ful pasene wo pa ua ila lo tangata malanga Amerika ta fa tu so le talia tu na kanata ba isi tu no la lang ile mele fai ne Trump o le tasi i lungo la fonga o lo awinatu e sa o ela sa nonga le lipu tato pula tato li tio e una umane fata usanga no fo inga Trump o le ai mani wo Amerika o furi tua o martele wo no mele fai demine o ili si tangata ta ua tapiano la langi pe o Britania sa o Britania o le Hungarian British o tangata le sa fata tali o tele o tangata i lan konseti wole sa cancel lan konseti tu sa Amerika fa ia no winga o le mena e mau manatu ne o tele o tangata lono winga afa pe wale la umal pa inga Trump le nan fata usanga le la lono winga o singa le foto amata le fata usanga le la no fo inga o lono winga o le presidente le la so mai Amerika le matua te le langa luenga to fai te le langa luenga ile me se le va ma tu no fo le te le langa a vai ne le fai ngala fai Trump o le va ia o ngal luenga tangata e fo le Ministry of Education le tanga luenga wa o ngale na tamai nei e fo ringa mai tai tu sa mal mele fai fo ni tato ma lo le va ia o ngal luenga tangata tai tu sa fai ngal pe fanga lu e pe fai le e mai le fai nga fa pisi ni si fai le malo le la ya fai nei tangata tasi o lisi tala lea e whaftai ai ia le au ngā lurue. Wha mo maunga ia mai tau nei lunga o le radio, TV1. E o le tau ai, e lata i le lua se lau wafe tangata New Zealand. La e whai ngā luenga o tangata e ono lima tau sanga i lunga le matua. Lata i le lua se lau wafe le workforce a New Zealand. Mai le age group o tau sanga le ono lima tau sanga i lunga le matua. Ai o le numela na o ila tau e sili atu mal fitu sfuru tau sanga le matua le whenga luenga. E lata i le iwa sfuru wafe. E la tele o tangata matua le whenga luenga. Ia o le tau sanga na o le ua li tai. O le ono lima i tai. E la winga lai mo la tau i le tau sanga le ono lima nga i lunga. A fai le te whenga luenga. O la mwhaina tala lau pensione. Pe a fai va pe o la mautu le whanau. O la pensione na e o la ia o e masi o whalitua pe na o e foi. Alu te whao. Pe a whai le te whainga luenga. Ia, maua lau holiday pe lua vai aso alu te whao Cook Islands, alu Samoa, alu Fiji, alu Australia po Hawaii.
whaongai lau tupe na ti ngai nei, tipi lau tongi. Nā tonu. Ia, o le vaingala le ono lima tau sanga I lunga. Tu sai, ai fuala numela le toi tia lua se la wafi. Ia. O le vaingala le numela na, tu sai fulu mono tupu pasene o le vaingana, whenga luenga ave loli ma ave masini. Ma le tua tangata matua ne. Ia. La ia la tau mai. Nā. So le a se ngā luenga lenga lue le tangata matua. Tamana, o la ili tau mai o ngā luenga na. Ia, o le valu pasene o le lua, lata lua se la wafelea. O le whenga luenga leipa. O wela le manolosi. Fitu pasene, o la whenga luenga fo ie, ia I lato poto whapitoa. Ia. Ia, ma le iwa tesi ma le tasi pasene, o managers, o pule o ngā luenga. I le vale o tau sanga. Ia, le vanga le ono lima ngai lunga. Saula lau tai fitu sfuru. E wha pasene, o managers, tauru pasene, e ila to mai whapitoa. Ia. Ia, ma la vanga ngā lue mo meo administration, mo admin fo ie, mo officer. Ia. Nai, ia, ma le tauru tesi ma le fitu pasene. O lo iai foi le au tai siria ma le hivas fu pas tau sanga la ngalu te o la fa o tanga tetas e a fe dua se la uri mafitu to te lea a fe dua se la uri mafitu tanga tani usila hivas fu tau e lunga le hivas fu tau sanga la e ngalu a tamala na matua lava vale to mai ngā ruenga e atu hata miti fo ia pisi solo ia tafu ta se alva ia tamana mai se fa pupu o whainga ngā ruenga tanga atu le o mile mea tamana e malama le ngā ruenga ala ngai mato dia tatou te mine e se meo tfi mamala mai no video tu dia video call ta si la mai ale tamana ele mo mile video call na no fono fo ta se ele ki na tango le palaka na ta pe se isu na to wola ya mai le la to fa ngati ru yo fai ngata avale na ta mai tupulanga ye li wa e mai temi nei ya la walu ile umi ana fa ora mai walu ala walu ta avale ale to fa se furu le fa pi ya fa se furu ata matua e uma le lei ana e vidi se to nga vidi fa to ina voile le mai se vidi madi na ai uma le nta pena le fa ngora wenga na o mar tua so ye fuanga fanua le ste tausi Sāmoa ya o le so me se fu fanua e o mai la wala ti fo ia ma le fa sanga le north arrow voile fa fanua a sa wala to ina matua na o le vanga me o le pine elia tu su sa o le pine na tonu le so tonu o ma fa to ina le me uma le na fu fanua le fa fonga mai nisi ele ise me pe foi mana to so fa ale ala to uma me nga luenga ta matua lana po e mai la ma fa tamana ole va ai tamana e o fa fengo fa le ia so la Sāmoa la ve fa le fu vai le sai fa me ina alwa to ina tu mo le wala tele fa mai tu ila no pitona tu inu ngal pitona la walia tu ngal pitona ai fun pala tan wai la no fa na kasi na tasi le ia po mo ile fu vai sa ole le va ai tamama tu ele na ya tatou ila tu pulang fo va ai to ina mo ma tu na fa luenga vai to mai na ia po mai o le fa yo tanga matua ni usila fa mo monga ia e lata ile lua se la wafe tangata ni usila o lo fainga luenga e le va le ono lima anga ilunga le matua alu ilunga e o tangata iva sfuta usanga ilunga le nga lue e afe lua se la limfitu tamai am to ile ia ai sa vali mai va ai tangata matua mo sa vali lua no sa vali fi fa to lu tas ya wo mo tat program te tawa ya le al patu vai tingo lu tu se la tela de fal comité ala vai ala va o lo matul to vai fa vai ya malo ya non lei vai taimi man lei tal fo wa va vele o tau sanga a o la longa la ngona le au matu o la laiti yo le to fit le fit se fulu tau sanga le taimi nei o tau ta to fa pia sole o tau na malo lo sto ina te fa lo ngona to ina le tino si o la di mas fulu ona wa va vetele le o tau sanga sa le ya ma nei tele yo mele ya
Whaftai atua e o tau tangata matua i whainga Ioi. luenga. O isi tangata matua wala na nofo i o no vae ngā luenga. A life i whainga luenga. Na, nei ta matua, nei to ina matua o lima pula le fua, whaavale le fua, nei to ina i o tai fitse furu. Ia, lai la ngona e la tino le malolosi ma. Ia fulu to ina mtua a Kevin Swoka. Vai a Kevin. Vai nesi a Kevin po le valus furu. Ai, fatua, whaalima te mara. Tina matua e tau sanga whanga iyo. Tasi nā tila matua la ngā lue. Ia, ua mai amal tātou po kalame. Oi, se wha umatua le tūngā wha anafi. Ia, oi, nasa tala. O le tūngā wha anafi. Ia, tālo whare wha Australia. Ia. O wha Australia tu e alu le whaino. E toru wha fuilele na tu e tu le whaino. Al tūngā muli la e fuilele na soro le mal whaino. Na pāle whana ai mawhati a toa i la lole la le wha Australia. Le alu loe le whaino. A le wha la le a Spain tūlanga wha. Na lona wha. Na me ilo i lunga le wha atoa i wa e toru. Ia nā lan tu ulo e tu unga muli ana nafi na San Francisco. Ai umane tu unga sole. Man malo Spain. Se wha le wha antu wha ai mōle wa noe alu lunga. E ala kusiti. Alu atu mua tu unga mua. Tu unga le a nafi le vaile na whai na San Francisco e Amerika. O ia malo. Ia na. Ia malo. I lau tāpe na malpor kalame le soifua malo loina. Tau ale lua le auli tātou whasa launga. Ia mo. Ia malo la velon sa. Toanga e tau a whapeo maulo malosi. Ia mana ia le. Wai. Wale tau su epe whainga luenga o mele vanga le sei. Ia. Whainga tā i o leo mailo le sei. I o su elpen fiti a. Mo. O la tau i o mele sei. O le whaalima tau sanga i lano. Ia. O le taiminga o le malau o le malosi. Lai mon malosi e whainga luenga. Ai au mailo ne i o su elpen fiti. E le se me tau no mai o whainga luenga. So soani tex al malo ni usila. Ia. E pe o le whaiti o le si fine na to ono pe to fitulan whana. To a mai se ia whaiti o le malo ni usila. Ile. E whaiti o le titi o tupe maua. Satu. E hei mo mia le o whainga luenga. Lei tangata i neu ta i lima sfutau sanga whainga luenga. E le ia se whaiti o. Ia. Manuia ngā solo mai nei ni usila se. Ia mantua, ia o le asas fulwano masina fau, ia e whaangatai ia apalai a veitonu lātou, ia na laki mai lua whelua wha. Te o misi nāwa noa, o le mauti mana o tau te o mai nei, pe awa peo nanto laki se i tau tofu leo langa, le whaintao le usu. Ia e māloa. Ia, te pena mai tātou pula me soifua māloloina, ia le pese nei, mai le matangi mai sae. Fui whaatasi o malima O ia lena o le ai a whaalachaina Le au so le malama o le a le winga Whaateria le tausaminga i lana whetalainga Fui whaatasi o malima O ia lena o le ai a whaalachaina Le au so le malama o le a le winga Whaateria le tausaminga i lana whetalainga Talingo o le poa le ngase O le au so momo e ngā pepe Wa umao na whai e uta le tonu mautu O le u te songi ai o ia o Yesu Tolu se fulu, tolu se fulu, tolu se fulu, tu pesiliva na fala tainai Yesu. Tulai ai na tatou o atu Wala tamaile na te whala taina au Whala moi leo fita o lo pisa mai I
male tolu se fulu tupelo sawai Sulai ai na tato o atu Wala tamaile na te fala taina au Fala moi leo fita o lo pisa mai Iu tamale tolu se fulu tupelo sawai Tolu se fulu Tolu se fulu Tolu se fulu Tu pesiliva Na fala tainai Yesu Talo fa ilo ali wo fala taina Kaluai olo umana o ele tupe siliva Siliona o alua tua toe pafo E ai se isi unga uana o leo ti Talo fa ilo ali wo fa ala taina Kaluai olo umana o ele tupe siliva Siliona o alua tua toe pafo E ai se isi unga uana o leo ti Geri siano o e ua faola ina E tupene iona toe sui lau filifilinga Ai le tolu se fulu na I uleana Mana tua e tau ngata le tau whaalata Geri siano o e ua whaola ina E tupene iona toi sui lau filifilinga Ai le tolu se fulu na I uleana Mana tua e tau ngata le tau whaalata Geri siano o e ua whaola ina E tupene iona toi sui lau filifilinga Ai le tolu se fulu na I uleana Mana tua e tau ngata le tau whaalata Tolu se fulu Tolu se fulu Tolu se fulu Tu pesiliva Na fala tainai Yesu Yesu
ta maua ta ita si malelo fuanga. Solo solo ta bayoa solo pa manamo aulele. Awe ngata yala awe si umbo pape masi papa. Solo solo ta bayoa solo pa manamo aulele. Awe ngata yala awe si umbo pape masi papa. Awe ngata yala awe si umbo pape masi papa. Soifua manuele mamalo lau whaafonga nei tae au, ia talitono lo o tātou tau whaitutu sai le anga lelei, ma le alofa o le atua, ua mawhaiona tātou toi whailoa i lunga o pe au o le ea, i le nei tae au i le taimi o le Paul Kalame Masani, a le si ofonga o le lau mua. Ia o le o nanga le waka tautua le o whaatasi mai i le nei tae au, mō la tātou whaatal noanga im tāpol soifua maloloina, e le fōfo i la au tau whaafonga le nei au nanga sa whaatal noa atu fo i ini taimi ua mawai, e talitono e tā ua pea le whaamanato ni vaenga tā ua e maise lava o le o lo mawhai ona mawai so sani mō tātou tangata Pasifika o lo alala i le ito malo ato Wellingtone. Ia whaatalo whaatu ia o lua sunga nei tae au, malo lava soifua. Ia, whaatalo whamau wholo whaatu i nei tae au, no sunga i le tamaitai pofai po Kalame. Ia, ngata i lea i o le whono whaatonu, ia, mamalu o le pūlenga, ia, ngata voi leo le paiala silasi o le ofisa whaasala lau nei, ia, i le ngata voi lea, whaatalo whaatu fo i le whaafonga tāpua i mai nei o tātou mātua o lo
alala manopia i tutono le laumo nei Wellington e. Ia le manatu o le pa ia la vale i tamo mo lato ainga mo lato tama le usonga pule mtu mo ainga i le tai ma le bao fonuti. Ia, ini ngata fo i lea ia pa ia la vale ia sua ma le vai whanua fo mai tūlangi sa ole ma le lau niu na sai lua. Ia, to ole vale ula ia ma whapere whatui o le motu ma upuli manua tele. Ta lofa mau fo lofa atu i le whafonga anga Sāmoa le nei tūla o le tae au ia o le ofisale nei o le waka tautua o le i mātou au nanga nei ia e ele lei au na whaai loa na yo ma o tangata o lo ingo Jonathan Simati ma o lo whaingaluinga nei le waka tautua as a community navigator. Ia, ma le tuafine ia Helen o Mary. Ia, o ma olo ma so tau au nei le whatino ino ngā luenga i titono le waka tautua. O... Ia, whatalo whatu. Le pa ia maru le... Malo. Fo? Malo, lawa sifo malo fo le on sa ima nei tau pe iau na whaailoa i le malo la whafonga i le fo i le o le taimo mo fo i le nei upa au mai eni sui o le waka tautua e talta no e mta upu mai se fo i le whaalau iloanga la autou au nanga ia e se itu atu talo whalau sunga Helen e le fo i le whaalau iloa lau tangata. Yeah, maro sifo ia o lau ngoi o Helen o Mary o au foi o le community navigator waka tautua. Ma ko le piko i le tangata sa ili ma le matuola ma mental health services o le fia. Malo. Ia, sauno ia ini se vaenga o lo o fia a mata ona whaalau loa Jonathan ma Helen nei tae au mo le tautua le waka tautua i tono Wellington e ma ai mai se o pori rua nei. Ia. Whaafitai lava e le iale motu le pāua i lo o le au nanga nei o le au ngā mali wha moe o le nei i sāwali mai ia e whaalau i loa ia tautua ma au nanga o lo ma whaiona mātou whaatino ina i tutonu la mātou ofisa e sawa ia upo si o tātou atanu e tū a manu e le tū longo loko e fo i le fai tau wha peritania wha pe knowledge is power. O lo usi la fia mo lo ui lo se mea o le malo si angan na. Ia o fai tau fo ia le afiong pa ia le tua e tupuri wha tua o le tau o le tau ngurungu. O le ala sa wali mai lea. I le tatou pokalame le nei tae au o le mafuaanga o le ona ma sawalia o le e mai whaamaumaunga o le National Census a New Zealand i le tausanga e luawhelua tūru o lo o iei se tilo e popolenga ona o le tūlea e pa uma walaloa ia le au whai o tangata Pasifika i le whaitau o whainga o New Zealand e o lo o iei mana o ngā whaapito o le tino ma le mawhawhau o lo o maua fisosoani nei mai le malo o le mafuanga lea o le maua sabana mai e mo le si la fia le au whaafafonga e na o le fitu pasene o le whaitau o whai o tangata o lo o iei ia a fianga o le tino ma le mawhawhau o tangata Pasifika ia e le o mai loa po i se tonu ma sa o le fa mo monga i le ia o le ala sa vali mai le i no pe long pu ia li ina i tatu tangata ma o tatu ma malu o tatu o fa fonga i le tu langa o nisi o tu langa ia ia le ma manatu o la tatu te enoa i tilo ma sila i tutono toto ai ia olo o ia unga nei ma e mawhaiona whesoasoani atu ai ia
E fo ina I fe so so le malo e mfaiona fa si no tonu mato ta iala ia tatou I le whainga o mea nei. Mō le sila fia o le waka tautua o le au nanga po se tautua whala o tele lea mō o whasopolia ia New Zealand atoa lava. Ia. E whasopolia ai o le whamomuolo ave I no uma o lo to tele mama o lunga ia le whaitau o whai o tangata Pasifika. Peila o le ulo o le whaingi. O le headquarters o le ofisa o lo I Okilani. Ia e ona la I nei Wellington ia malalo I Christchurch ma Dunedin le motu I Saute. Ia o le la o silafia uma e lo tato atunu o le vaka o le va. Ia tono sale o lo tato fo lau mo tato fai malanga I aso fai so o le olanga. Ia o le mātou la lea tau tua. Ina ia mauti noa e solo le lei. Ma ia maua se o manga fia I te tono o le tato fo launga. A o tato fo lau wai. Se o le mātou la lea au nanga. O le baka tau tua e o te au nanga lau tele ua tapena ina. Ma o fo ina atu e tangata Pasifika. Mō tangata Pasifika. Ina ia mawhaiona whasopolia ma ia au atu ia whamanuianga o loo maua ai mese lava mō tangata o loo ia fianga o le tino ia ma le mawhau. E peila o le mātou lea sāwari mai whalau I loa. I te tonu la o le awhaini. O le bakatautua e iaia e matawhai oi umaona tu mata manga e wale whainga o le mātou au nanga. O le ola fia. O le ola fia o le lalale o le matanga luenga o le ofisa o lo ngai whatau lima ina ia na I o tātou tangata o lo iaia a fianga o le mawhau. Ia o le mātou amanu lauti na ia maua se soifua mau lo ina o tangata Pasifika o lo mau I Aotearoa. E iei mana o ngā whapito o le mawhau. O lo mātou tam whaifoi lai whao ngā ia tū maanga whao Pasifika. E whisosoani atu ai ia maua e nei o tātou tangata au nanga nei e le ngata I le so o se whamatalanga I mawhaiona mātou tu ina atu, whaailoa atu ai a te lātou. Ia o le teo maru fo I o nei whamtalanga ia I mātou I le mawhaiona mātou tu ina I sesi. I e fo inisi o soani e mawhaiona e le mātou te le mawhaiona o fo ina atu. Ia ai e mawhaiona mātou wheso o tai, ia o mātou whasino ala. Ina ia maua nei wheso soani e nei o tātou tangata o lo mana o mia nei wheso soani. Ia o le nau ta inga ia mai ale nei vai nei tu lao tato mafutai ia wo ia se mala anga ile tu la ia tato ile no fa fonga fo io se tato tunu ile ma fai una mo se so ani mo tato. Now sina la vetala to alo songa Jonathan. Now sina fa fsili to sol to o nanga le o le se to ofisa le la no pol to la le la lo nei e pori ru po Wellington e au fiela na o pori ru pe Wellington a to a fe ngata mai ai Ole o nanga nei o Wellington a to the Great Wellington mai ka piti fa solo mai ana I nei le lautele la ve foi lo hat apa ia por rua ia me se foi tai I le city ia ma lo faftai ia o risi o nanga o le ma faiona ma tu ina tu tangata o le tupe wise o le o nanga le ma faiona ma tu fiso so anima o ina na yo tatu tangata ia le ngafatia ma fai e ona fisoso ani fatawina ni fale ole
e peise I o le tele au nei o tātou tangata e malanga mai loa mai Sāmoa o whale maututongi a moni. Ia o ne sine o fisosoani e mwhaiona mātou fisosoani e whasino ala ia ma tau mawhai winga I e se tupe e teo e mawhai e ona maua se fisosoani ia au a se a seta mo le a inga a tonu hoi o nisi nei o whawhitau i o lo whai ma pe whatupu mai ma whaatu ia e fo ia le tele o nei o tātou tangata o le sila na fisosoani o le tupe wais o le lona tolu o fisosoani o le mawhaiona mātou o fōina atu mō nei o tātou tangata I o le mātua o lo manuia tono o te sinei fisosoani o mātou tilo I le tele ma o le mana o mia le nei vai tau mō nei o tātou tangata mātutua o lo taptopua I mai I a inga maota malawa ona e tilo e mana mia nei o tātou tangata leo ese mai le fale se taimi pe I tū la pe lua I tū la so o le mātou la lea au nanga ia e mawhaiona tilo I ni awala e mawhaiona maua ni whamalo stino ia o ni a onga foi e whai e mawhaiona bala auria I so si tasi lava mai le Pasifika e o mai mo le sila fia o testa lua vai aso talo ai sa mato whaia ia o sa bala auria e le mato ofisa ia le Stroke Foundation ia no mai la ia tala noa I nei o tātou tangata mātutua I le puipuinga o mai o tangata mai I nei mai o le stroke e tilo ama le mawhai le bawe o le alu lungo numero o tangata nei a fia I le mai nei ia o le au ngārna sa whalawi loa ia puipuinga ina ia awane ia a fia tangata mai le mai ia ailingata fo I lea o aia tangata pea a fia I le mai ia ma le tausinga o mai so o nisi na o ini fo I si teimi e le sauni e le tofine nei ia Helenia whamalostino e o mai just to get away from home o ese malifali e whatupu mai fo I le no fo le fali e le spi o nai tapenanga ia ma nai o nanga ia o lo mātou whaia o le teminei o ia o nanga I Lower Heart ia ma nei porirua ia e mana mi ale ele hotel ani tangata mātutua o mai ai so it's salo to fo ia mo tātou ia tupulanga ma a mai le tamama tina you know e se foi a tala fale a inga ia foi a taimi e mana o mi ai le mafuta o isi tangata mātua isi tangata mātua ma whatupuli ai le malosi ma mau ai foi le a vese ele stress mai I whaalawe lawe ma mea whaia le aika ia e ute so o le au nangana o le mātua o la manuia ia o le si au nanga le I walo tau wha tātia ma o amata nei ona roll out I nei Wellington o mo healthy homes po o whale e sui maua sui fo malolo ina ia o le po mari la fo le silisila ia o le fo lata mai fo le tau marulu e mana o mia le mafana o fale ia e mana o mia le ia awala e mawhai ona sefe le tise ma mana o mia le awala e mawhai ona maua nei te sosoani foi ia de ele ese atu tupe alwa ai mawhai ona whasawina mai ia le ia tupe pe o le tapenanga o le whale ina ia maua le mawhana ona i vai tau ia morisi o le I lua le tele o le maruru o se o tātou nei pitonu o Wellington nei o le vaengalonga na lima lao le mātua o nanga e peila nā le la ave i le whaamamafa I le nei tai au o le vaenga fo I le o le mate whainga ruenga I nei male
tamaitai Helen nei, o le vanga leo tangata sa ili malo, po o le disability office o le mato officer. E awhaini, o le matou matawhai oi, ia tūwhama avatu ia whamau maunga, ia elenga taifo i leo whamatalanga. Ia mawhai eona whesosoani mo na i o tātou tangata o loo ia le mana o ngole tino. Tangata hand disability. Ia o tangata lana awe iei, ia ele ngatala o whamatalanga, ia whamatala fo iei, tala tonu ele o tele nisi o iloa, o ai atatau, a tangata nei o loo mawhaiona, ele o malama iai, ia mawhaiona mātou whisosoani whaailoa ia tūlanga. Ia ele ngata foi lai tangata o loo iei a whianga nei o tino, ai mo e o loo tausia ina, o loo ngafa tau lima ma le tausia ina o nai o tātou tangata nei. So o le mātou la lea o nanga, ia o nisi foi o tūlanga, ia ia mo benefits, entitlements. Ia te iloa foi o na isi te tau tangata ele o iei se si la fia. Ia pe ai mawhaiona mātou whisosoani, whaailoa, ia mo mātou tālo sanga ina, ma turi, ia nei whamanu ianga ina ia whasoporia, ma ia o atu ina i o tātou tangata. As I said, ina o le 5% a lea whae o se numero maua lalo, tele pe a fua i isi, a sia, o Māori, ma tangata pālalangi. E whaisi te leo le footprint o tangata Pasifika. A o le whesiri, e whai o tutono o Pasifika. I le li o le Pasifika, e to tele ana i o tātou tangata. O Sāmoa e to tele ai. So o le ala Sāwalia leo le tūlanga. E whaamu i le tūlanga. O nisi o e tū e whaiona mātou whisosoa ni atu ai o e ia tāro sanga mo masini. Pe o wheelchairs, tūlanga ia e whaingo fie e ia le ola i aso taitasi o, i soifua i aso taitasi o nei o tātou tangata. Mawhaiona mātou talo sanga ina, ia whapototonga ale maroro, ia mteime. A o nisi e mawhaiona talo sanga ina ia whasopolia ia lea au nanga. Le yo ramps a wala e alu i whare. Wai, e le mawhaiona e ratu mala wheelchair, e alu lunga le stepu e mana o miane a wala e kapena. So o mātou te le whaia. Ai mawhaiona mātou fisosoani e tilo i nisi e mawhaiona whatupeina, ia ma mātou fisosoani i le tūlanga. O nei mea umae, o le naunau ta inga pe o le tilo lea le ofisa ina ia mawhai nei o tātou tangata nei o loo ia a whianga o le tino ma le mawhauwhau. Ina ia mawhai ona lātou maua le awanoa ora saoloto ai ma ia whai ai lātou whirwhiringa. Ina te leo isi teimi e whai isi tangata whirwhiringa. Whai unga mo i lātou. Ia ona noa tia i leo i lātou e mai le mea o la e mana o iei lātou, ai pe se i o le mātou lea pito la au, ia e mātou te whesosoani iei mo mātou au nanga. O le whawhisile atua, whamole Jonathan, o le ase tali atua tātou tangata e nofo i nei Wellington i le au nanga. E tele nisi e wala o atua le tā ua 5% o lea e whaonga ina a le numero le tusinga ingoa tātou tangata Pasifika i ei mana o whaptoa. A lea se tali atua ia tātou tangata whamata o ilo se peto o tele peto i titi pere. E pese i o le tūlanga lea e hawhai nei. E mo i o la e to tele. Ai e iei a le masalonga. E le o whasoporia. O le ala Sāwalia hui leo le tātou ala leo nei, a tono e tau ala tuaia se
Whau tua ma se tātā longo ma se whau ina i o tātou tangata e a whaini. Mole, whao ngā ino nei whesosoani e tele, ia ai i ale mātou tilo. E tele atu tangata e leo ma whai ona iai. So, ai e le na o mātou fo i olo o iai ne au au nanga. E ina isi ofisa fo i olo o ma whai ona rātou. A whai e tau te le susu mai le mātou ofisa. Ia ola ia isi na isi ofisa e ma whai ona whesosoani atu fo i. Ia peise i o le mātou alea nau ta inga. Ina ia whaasopolia ma ia maua e nei o tātou tangata ia nei au nanga ma nei whamanianga o nei te ua tātou nofolofo. Ia e misi ai tātou ma ia whamania. Mōnele. Alaula. Ia. Mā loo se i wawai fwoi se i tāse pese. Ia se i whaisina mālo longa pupu. Ia ntoi fwoi mai lea whaawau le talanoanga Jonathan ma hele. Ilungo
whawhong mai pia i le tautua le siufonga lau mua o tai o neil po kalamera soifua maloloina o lo taltal noa tua i le au aunanga a le vaka tautua pe o nei le sunga i a Jonathan Simati i amale tumaita i a Helen taltal noa tua whaalau loa atili la lato au aunanga taua pe o na ngā lulua e nei tono Wellingtone. Ia tu atu le avanoa Jonathan ma Helen toi whaawaule mta uputawa nei tai au. Ia, tai lava mo le amanoa, te tonu au lo mau mai pere, tu vai tatu au whaafonga ni nei tai au. Ai, e whaawaule, whaamatalanga i le maua mata whaioi te tonu o le pakatautua o le vaengale ta o le tangata sa iri malo. E au mata le mutu sei vai ane le tai au e tautala le upule o le disability. But e whaingofi ele, whaupunga leo le tangata sa ili malo. Ona e tilo e li tautele i le whea, i tau o hoi olo o whaie nei tangata i te tono i le sio manga ma le toinga o langa o ola i le whina wina leo o lato mai le tae au i le teime a lai se o i le fiafi. So le ala mātou titi o le whaengoa le au nanga o le tangata sa ili malo ona i le tūlanga lea. But o le tangata sa ili malo e whaisi fele o le upule o le disability i le ngana pālangi. Ai e lima ni vaenga ua mātou vaivaina ia le disability i te tonu o le mātou o nanga. Po tangata ia, o toinga tangata nei unga nei o lo mātou mawhaiona mātou whisosoan iai. E le tangata uma iai a whianga ia a tonu fwoi, o le a misi atu nisi a unga e. Ai o peisia i o lo o iai le tele o tangata o lo o mawhaiona mātou whisosoan iai mai lea aso i te tono o le mātou ngā luenga o lo o mawhaiona au tō wa atu ai. O le disability mo moala le ta o le intellectual disability. Ia o a unga ne mwhaiona tilo iai e te vaai iai ma e mwhaiona e i lua o le tangata o lo maua i a whianga ne o le whaupunga le o le intellectual disability. E whaingatau na a o wina. Tamaho ia atu iai se paso e whai matua e o aina le mawhaiona ia whaia se paso. Ia tau mawhaiona e tuai whaiona whaia ni ana whaai unga whai e te whai atu e le mawhaiona ia whai atu a tarisao mai e umia se taimi ona whatam whaiona taru mai. O le si a unga e tauna tatu titire e ole mai ale lai titi e whainga tauna tau tala sawari le fa lima tau sanga o la e tau wa le tau tala po me ia o le si me o tangata nei e le fie socialize ma pe e mafuta i tangata e fai mea tai to tasia i tutonu o le lato tuli manu ma si pausi si nofo ai e le o yese si o isi foi tulanga e mawhaiona e i loa o loo iei a whianga o le intellectual disability i whanau ma o le tuaile ona savali. Pe savali a le ono tausanga o lae e le i mauri savali o lae tau pi ia o ingae te tilo anga iai i tūlanga nei. O le disability lona lua e ta o le neurological disability. Ia o le tangata ia e mawai wa unga o le neurological disability o le tangata e mawai le stroke. Ia e a fia i pe o le whamaiwa ia le tuma i le whai aiti vai ane le tae au. Ia o tangata winga le ia a fianga o le tua sivi. Ia po o le spinal cord, po le wawa maalusi ma wa mataiona le mawhaiona savali. Ia o tangata ia e mawai le mai tete. Ia pe ia
whaupunga voile o le Parkinson disease o tangata nei o maua i to inga tangata i e fōringa o matua. Ia o se tangata e lai titi ia o pi e matua i le vaai ona o aunga o mai nei. Ia o isi tūlanga o aunga i tilo i tangata nei ia le neurological disability si vai ane ale tae au e fula so onga le tito. Ia ti ngā maso le tino. Ia o toi ngā aunga na e tilo ia i ona e taule ona e utangia o toi ngā tangata na e mana o mia ia se tilo ia o le fōmai mea so tai ai. O le toi ngā disability lona tolu po tangata ne e tau physical disability. Ia nei tangata la ia mo ia a fianga ona o ni manuanga i ta vale pe ni whalawelewe tau ta vale o ni ta alonga ia le pe mo motu vai se ia au si vai ane ale whawhonganga Sāmoa nei ta au o nei tangata ia e mana o mia le mo ia i fu ia pe pua o le vai o pe color blind le whapunga e ngare o le ropo le ale o tau le manino le vai i o nisi tangata o i mea tau mawhaua le mawhaiona i loa le manongi po le esenga o le manongi o tau mawha ia o isi mea e whainga tāi o na a tō whāpe moe le pōe ia e moe le mena e tau whawhangu nunga e whangale alua tau more e ta nguru ia te loa o isi a unga o le mai o le toinga disability le ta o le physical disability o le disability lona whā it's a sensory disability o pe o a unga ia o le sensory disability e tangata e longo noa e le langona se me le leo e le langona se leo e le whalongo ia e o foi lai le vaai po le vaai ia ale ngata i lea e pe e tūlanga ia o le si whaingatai e le ine mwhaingunga maua se winga le pi e fefe e tango i mea e so se me whaitino e tātia winga le pi e fefe pai ia so that's a sensory disability o le whawinga ina lona lima o mātou tilo iai e whai asi ma alualu fo i lunga o tangata o loo ma whai ona au tō wa atu ma o mātou fisosoani iai o le disability le ta o le autism e whaisi tele o whanau o soifua mai o lo maua i whawhita auti nei they tend to e le ma whaiona whi whasoa i o lato mana onga e nofo ai le me tasi wine e ni ngata idea e le mawhaiona malama pe i loa ia langona o isi tangata e whai mai ala tau ia e na o la tau e iai o lisi mea e le mai veingana e pe ita ngō fie a ita ngō fie a o whai lari taime ita ia e le e whainga tāona pupuru ma tāo fiofi hoi lea e tūlanga o le ita ia o nisi tu e le e ita ia e malama e te tentu pe e manana o e pongi sa me e no no foi le tu limanu foi le e foi le ia o isi me e foi le ele ma fai una la tu a tu wa ese me tasi vo ina le e na le pawana le me fai le aso ato e pese I o a unga I o mai nei o ma fai ona
mātou whesosoani ai e whainga le ngata ina whesosoani, o a whesosoani o lo mana o mia, e fo inisi o whaalapo tukutonga o lo whaiona mātou whaipaanga whaatasi a le maua ia mātou le whesosoani, e mwhaiona mātou tālasanga ina, ia ma whaasino ia nai o tātou tangata ina ia o le au ngā mali wha moe ina ia mo se whesosoani mo nai o tātou tangata. O le mana ia whaftaia o le tāpenanga o pepa ia malona whaaliliunga. Whaingo whiefo i wa mātou a whai pokalame sa i fua malolo ina, whai fuana mātou talanoa isi pokalame. Ia ma whaalau loa atili, ia ma toi wha amanatu ni ma tā upu sa talanoa. I lātou e pa au maima mo li atu fo i le winga o lātou o nanga. Le foi lawa i le lua pepa ia wa mwhai ona ulua whaasoa mai whaftai lava. Mai mwhai ona mātou talanoa atili ma ia be isi pokalame o le atoli tai au ia wha amanatu. Ona e tā ua aunga ina e talanoa i nei, Jonathan, e te tauna māta i tū e o tātou ainga. Ia awa ai ia aunga nei mana ia ona mātou lole. E pe ia taun whaafsota ia tu outou. A tonu e mwhena mau mai lef so soani mo tono o tātou ainga. E whaaftai lava mo le whaalauloanga vaenga ia. Whaaftai, e peise i o le naunau ta inga lea, o te tonu fui o le si lea mafu anga e le iona pa u le numero o tātou. E noa e le tilo, a te tonu o maasani e tātou, ai le o iloa i le afianga o lo o iei. E le whaapunga whapalani o i le o le sweep under the carpet. O le te lea o mea ua le o peia o whaapasi o i le tilo. Ia ai o na tala atu la ma le whai unga. Ia e ono ia se afianga i le lumana i fo ngale e o mai se tūlanga o ina le o whainga tāuna fo ia ma ai ele leile peso o tai ma fasino lima mwhaiona mātou peso soani. E fo ia whaafita uri o iai se amatamatanga ele o se tūlanga ele mawhaiona whaafitai mo le manatu awanua o mwhaiona tuina mai le mātou au nanga. Wa le si vaenga lea tā ua leo tā ua nei i pi o vaenga i lima ua ulua au mai le autism. Ona o pi o mātau awa wa iei anai tamaiti tātou i ei to e ngā aunga ia mai pe e fōfo i le lupe wha pe fōu pe sa tātou wa iei aso ia en tau te le min i tātou atu nuu. E pe o leo wa ai ma mātau fo ia aunga ia e lelei fo ila e no fouta i tātou ia mātou fo i awa ai aunga ia na ua lea le manatu whaapea o le tamaititi o whaali o le tamaititi o whaapea maa ai olona winga e iai lea mafuaanga po le mai ia po o se tūlanga fo i whaapea le o malo se le tino e te taua i ona wa ai tu atu pēne Sāmoa, Jonathan. Ia o le sina tūlanga e awhaini e tate whaftai mole abano ona e maua le toi ngā tūlanga voi lea o e tātou titi tūlo o pei o whaiwha tāla sua voi lea o tama e nati leu se i vai e leanga o te whaise mea i ita voi le tama o te e ua le kia le tama ia e le iloa ia o nai tūlanga nei e mawhai au na fofoa la mea e le i o ina se tūlanga whainga tā e whaftai, yes, e sao le ia. Ia malo, ia tu atu po ani si vaenga, ia ana aile i whai wina le tātou tananga nei tai au? E whaftai, e moli atu le whaftai ai mo le si la fia o le matu no mera e mwhai ona whiso o tai mai, o le o varu se lau, valu lua lima, lua valu lua, o le numero veri fua o te pole le se credit po se pili al telefoni atu ai wala au mai e ona fisili le mo le office nei Wellington ia o le mātou te tali atu ai mo se fisosoani ia o awala ofiso tainga ia pepa e wha maonia ai ia lo marienga o le mātou fisosoani ati oe ia ma whaatatala noa poani mea o lo mana o mia te sosoani atua ia le ofisa nei ate oe ia ona mātou
fisosoani le ia mo oi. Ai wala o mai o le numera na, as I said, o le o valu se lau, valu lua lima, dua valu lua, ia por su mai fo no mato ofisa i por rua, 9 Litney Place South, i tonu o le city center. E so o ma le Ecclesia le Equippers Church, just outside of the mall i tonu o por rua nei. We're more than happy to help out. E mātou te iele o le mātou lea manu lauti, e mātou te fisosoani nei o tātou tangata. Ai whaafitai lawa mo lea manoa, manu te leina lau whaafonga Sāmoa ili nei tā au, ia watu fo i manu i puenga, pe e se whati wasala, ia po se ngangana fo i wa pao papai lau whaafonga, ia tātou whaafitaia, ia maua le nei aso fia, ia malu whaalaro lava. Ia, malo whaafitai lawa i lua sunga mo le polkalame nei tai au, e toi whaamanatu atu o le telefoni le nā, a le waka tautua o le o valu se lau, valu lua lima, lua valu lua, ia pe te asiasi lo lato official na i le iwa Litney Place South i tono le city lea porirua. Ia nai whaingofia lawa na maua pe asui ai. Whaafitai tele lawa Jonathan, Helen, mo pokalame nei tai au. Ia manuia fo ia fo whanga e maisa le tautua o lo utau whaia mo le mamalu o tātou atu no. Tātou pokalame na soi fua malolo ina mo le nei fo i vai aso. To e mau fo le whaapoponga i le vai aso fou tai masani. Ai mo le nei taimi mātou te whaatou wha soi fua. Bye.
tino mai, e te alofa e a pele ai. Ina ne io utawana, unai no mawhawhau, ai le tau wane a ita I se whatatau. To see tangata, I really leo te tui tui atu. Ungai ole whai totoa, a tonu e te talaina mai dia I so aloha. Se vai puna e manina, I loko te patu isi o tino. Ai le tau ma te watili ai lo ino ino. Ai I lea o le pau I le pau, palai o na o alu atu. E te ina Sāmoa ni o alofa anga moa. To see tangata, I really leo te tui tui atu. Ungai ole whai totoa, a tonu e te talaina mai dia I so aloha. To see tangata, I will leo te tui tui atu. Ungai ole whai totoa, a tonu e te talaina mai dia I so aloha. A tonu e te talaina mai dia I so aloha. A tonu e te talaina mai dia I so aloha.
ai oe la upene la lele o Sāmoa ma te mai a lau tupua pe te loa leilua. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my alolima, tell my dear boy, tell me my loa, oloa no falela. Momoe atu ele momoe, talu lava funa oe, wa ona mea ai, talu le fiawai. Ua totolo utale, malo ufatu otai, talo fai lau ti fai moana, ola uma atai mane. Pena ta masani ea, pena e io ea, ola uroso tu tasi, ola uni matai, ua velo fatu, atu ula umama, talo fai lau ti fai moana, ola uma atau sala. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my alolima, tell my dear boy, tell me na eloa, oloa lo falela. Tell me na eloa, oloa no falela. Sāmoa nue ki se whaato amati lava, ma ototo ina I se whaatula ai, mana onga olo nei loto, I aunga I aso a sau. Ua tino mai nei a onga luena umba, ai o te leilo sono tau. Sautu alasi me umai lewa ai o ai o se la nona e faia ina mua ilena muni mai a o se tau tai poto se iona kuatia le tai o le papaku malo nalo loto koia we o te nina e na tia toto la aue o le paato ama fe pula
na o le tau toto ua le ai o se mea e mawhai ua lolo to lava o le vai whalongo usita ilo a mawhai ua sau nei o le lolo talo whaua tau whai oso a o noa ua na o le tau toto ua le ai o se mea e mawhai ua lolo to lava o le vai whalongo usita ilo a mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa o na o le amu amu mai o tangata Tani ua liu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iua e sa o loto usoe o le la patainga aue te whatamala o satani ua liu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iua e sa o loto fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa o na o le amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa o na o le amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa o na o le amu amu mai o tangata o na o le amu amu mai o tangata o na o le amu amu mai o tangata Ina suya, ua susu mai no
Walus futolo minuto te ene ile tu lais formaltasi o lo e fa fong mai pel tau tual si fonga la mo nei tai au o le tai au le so lua luas ful lima o le masino mati lua hafe lua lima ma lo lava le fa fonga mai ma lo fo ile lang mai pel e tau tu ma saniel si fonga la mo ia po le Sāmoa Capital Radio. Awina tupea tato whawhiwhianga se ia tāle tu lai se fulmalua ia o na uto whafonga le ia tato talafou pe o na uto whafonga iai mai le tae au ana le la. Whawhiwhianga mai a laine a welua ma le pese lo usei o Rihanna. Say Oriana, ole fua matala, etala no ai tama, iafi o evana, e suri ula fefila, ma sei tu ufa asasa. Lo sei Oriana, eso solo i maua, ele tu putele, ai tau fele fele, tu pua oe mai ana mua, tu pua matala leva matua. Sa te wai o Samoana, lo usei Oriana. Lo usei Oriana, se I esa salamai. Te no fo mai maunga, ma e wha ama liu ai. E tau wha e teine matama, e whai ai o la tau sei. Ma sa vali I le masina, ma pepe se I Lo sei Oriana, eso solo i maua, ele tu putele, ai tau fele fele, tu pua oe mai ana mua, tu pua matala o leva matua. Sa te wai o Samoana, lo usei Oriana. Sa te wai o Samoana, lo usei Oriana. Ua o le loa
tele to e mana tua me asata faia ana mua ai ui ilea o loko sila sila le tua tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai me ana o le fana mai e ui lava ina o ona ma tui tui me ua e faia a ele ma fai ona fa analo yo ma fau fau na wale ma fai e lo utino ona tatali lo nei alofa ai se panga uata fia o mo onga ua moe i le tangi ala i lo mata ua moto sia le mafutanga lo uali ie se i e alofa fa ama fana fana tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai pe ana o le fana mai e ui lava ina o ona ma tui tui me ua e faia a ele ma fai ona fa analo yo ma fau fau nga tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai pe ana o le fana mai e ui lava ina o ona ma tui tui me ua e faia a ele ma fai ona fa analo yo ma fau fau nga tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai pe ana o le fana mai e ui lava ina o ona ma tui tui me ua e faia a ele ma fai ona fa analo yo ma fau fau nga E ei le mata upupo o vaenga ia sa taltanoa tuai ia le sunga i le
whaiwhi auto ina ia Reverend Nove Vaila au ia whapea fo ile li pule o le siufonga lau molpo kalame lea o sa ili sau ngā luenga. O le po kalame la lea ia ifso sone i tangata Pasifika o lo sa ili ni ngā luenga ia la ngā lueile vaenga lea le a tamu. O lato po kalame lea o le wili masao wha atasi. O lato whaanaunonga la ina ia sa ili ea mano whai ngā luenga lo i eili taimi nei ma tā pena vaenga uma o le tusi tālu sangal tangata o le fia maua se awa no whai ngā luenga. Peila o vaenga tā o lo fia whailoi lea au nanga. E le ngata e sa ili lava no e tala whea ngai mō oe, ia po le tangata whai o sa ili ngā luenga, ta pena lau CV ma lau cover letter, sa auni le lei oe mō lau interview po le whaatala noanga, ia ma sa ili ma whaopoponi se tomai e whaamatangō fia ti le lau CV. O le au nanga lai te tauna e whaafso o tai o le emaili support@atamu.org.nz ia ma le telefoni o le o lua fitu 525 225 o lua fitu 525 225 po o le o fa 235 valuono o fa 235 valuono e te vala aula pe te telefoni e watu ina atu mai le valu le tae awanga i le tolu i le awauli. Ai o le tuatosi se fulu tasi i le se fulu fitu wai Himo Street i Porirua ia le tuatosi na pe a whaifo i te fio o iai. E selmane o nei nāwa noa i o lo tam whaifa lauloa ina ia maua i se sosoani mō tātou ia pēr whai o tau su e se sosoani e le ngata e tāpena le CV po le whaamatalanga leo o lau ngā luenga o a waonga o me o masai iai e mwhen sosoani e wawa ai e le ngā luenga mō le tuua tūnga o le awanua mo i lātou le amwhaiona maua ni tuua tu e awanua whai ngā luenga ia te tālu sanga iai ia te lea le sosoani ia o lea e le se tongi o nei au nanga ia whaafso ta ilo telefoni na ia po o nanga na alvaenga le atamu la topo kalame na o le uli masao whaatasi na e sosoani nei tātou tangata ia mai se fo nei tātou tangata Sāmoa tangata Pasifika ia o nei whaatoa lava mo tātou Sāmoa ia leilo wala au i telefoni ma le emaili na e pe ona whailo atu whaao tātou whaafifianga tāles fulmaluan toi whaafonga lea i tala fau Pespesenga lea na utou whaafonga mai ai o le penina o Sāmoa ma lātou pese o le atu maunga o ki le poa. Ai o le whaafonga mai le whaafifianga le Pacific Soul ma le pese musika malie ia na so ai le ma le isi whaafifianga lea sina Tala and Gru whaauli mai o maunga. Musika malie awe fefe mana ya sivae Musika malie si vai
mauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musia ita o le fui fui vine e ona. Fai mai wai musia ita o le fui fui vine e ona. Sa wia tau tai vai vane o Peta te no nofo ile malie o si o loto. Awane i eto e ma salo salo funa. Pete tali tonu pe ata so sola i maunga. Wai ele tama wana upu e se la utau sala. Wabai vai le tino mama lingi ai o uloi mata. Wabai vai le tino mama lingi ai o uloi mata. Aoi o le langi wa whenga solo ai i matangi. Wale ai o se ua e to ulu i le nuna mati. Wale ai o se ua e to ulu i le nuna mati. Sa wia tau tai vai vane yo. Peta te no nofo ile malie o si o loto. Awane i eto e ma salo salo funa. Pete tali tonu pe ata so sola i maunga. Sa wia tau tai vai vane yo. Peta te no nofo ile malie o si o loto. Awane i eto e ma salo salo funa. Pete tali tonu pe ata so sola i maunga. Bali bali, masu esa uhani. E ai maseisi na o manu o le langi. Tale lava, e lo foto atasi. Tunga mau ua si o mi ai funga o la au. O le po ua lingo a toa lo
pe a o moe Tunga mau ua si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo lingo a toa i lo uma fau fau i lo mingoa Amu ia lela e susulu pea A oi tanei ua tau malea Lau mana mea Tai lopo fea ea Si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo lingo a toa i lo uma fau fau i lo ingoa Amu ia lela e susulu pea A oi tanei ua tau malea Lau mana mea Tai lopo o fea ea Tunga mau ua si o mi ai funga o la au Ole po ua lingo lingo a toa i lo uma fau fau i lo ingoa Amu ia lela e susulu pea A oi tanei ua tau malea Lau mana mea Tai lopo o fea ea Ni sina o whawhiwhianga o lea ua toe se fulu 2 minute na tale le tu la e tasi o whawhiwhianga na mai a sina bara ma poasa o le pese savalivali, sa o savalivali. A ele reporti le matau atu fo ilunga o talafou o lea o lo ta uai folinga mai o le a e tasi ia le tu malo whapalo tale o le a le to iei tutonu o le tu malo Wellingtone. Talo mai se ilo ilonga a le vaenga leo le komisi la tu to tasi leo lo la tu whaia le ilo ilonga i peon masani e whapeta i 5 tau sangam whaatino. O le lai wawa i atu o hariu ngo mana ma o taki ngo lea le a ave e se ai lua ni tu malo fo ile whapea o kene puru ma kapiti e whaatu langa mai i tu malo i le sifa inga balota leo o lumana i nei mantua o i tu malo ia o hariu o le tu la i mai ai le whaipule o le Labour o Craig O'Connor whapea fo i la ia le fionga ia pe Star Barbara Edmonds o lo o avea ma so o upu o le vaenga o mata uptau tupe le vaenga whapwhai le Labour le tu la i mai i mana ma o taki o lo tu la i mai le sui o le National o Team Costley ia peo o suinga ia o le whaiunga leo o le iloilonga al komisi i ma leo ua whaatulanga i nei pe ona mawa ia to i talafou i le nei aso. Ia ai pe ona mafua ia iloilonga ono le tūlanga o le whaitaua o whai o tangata ma le tūlanga fo i le mo mia i whaamau tinoa e tali tutusa lava le numero o i tu malo whapalota ta itasi ma le numero tangata o loo nufu ai tutono. Pe o lena sauno le ta ita ifono lea o le komisi lea o le Representation Commission o lea lai wawai atu foi e pe o le pe o tūlanga na le lao o iai ia le i tu malo Wellingtone lea le a pe o lea a fiai i o hariu mana ma o taki. O le
au whaingo o I tō malo whapalota I le moto I saute tō maupea e le ise suinga a iei nisi o I tō malo whapalota o le la suia ingoa I tono o ke lani si sifo e fo ini suinga I kalai estete ai peila o le aso walo au kuso o lea o le a whaalawiloa ai ia le lisi arawa le lisi o le a whamautu o I tō malo whapalota I tono o New Zealand whainga palota leo lo manei. Ia, au tal tono o iapi o le vainga tāua lava o le restala ia ma whaatulanga fo ile oe le stala ina ia mwhiona palota. Ia ma oe palota, whainga palota o lumana nei. Ia, mai sei fo ile ngā luenga o lo ngā lue ila tau e whaatino ina ia vainga e pe o le tūlanga na ia o le tō malo Wellingtone, o le ole ave esele isi tō malo whapalota ai suia ingoni tō malo whapalota se lua o le ai whainga palota leo lo manei. Toe iwa minuti o na talo le tō lais fulmalua whawhiwhianga mai a atalina ma le pese musu atu. Musu atu isi o talinga aua e te pe te tauina I te lo ainga o te whilo moni funa so tauwhi pe ole a vene I te whaile mo tofi lo uwa ana ta isi sa so e te liu to e ta isi sifo ele ai se fungala au e tau ai lo uloso to e te liu wana to e ta I tai to e te liu to e ta I uta au ele fungala au sa tupu I le maunga tatu utala ole a tawhitawi whaanilo lilo lava I le whale mai Ua te whiu fo I e whaatali tali ai o te le whaangalo ina oe o sia o nei darling lo ua ana ta I se sa e toe ta liu toe ta I se sifo ele ai se fungala awa tau ai lo uloto toe ta liu wana toe ta I tai toe ta liu toe ta I uta o ele fungala au sa tupu I le maunga musu atu isi o talinga awa e te epe e te tauina I te lo ainga o te whilo moni funa so tauwhi pe ole a o vene I te whaile mo tofi lo ua ana ta isi sa e to e te liu to e ta isi sifo ele ai se fungala au e tau ai lo uloso to e te liu wana to e ta I tai to e te liu to e ta I uta au ele fungala au sa tupu I le maunga Maunga e te mani e mawalunga New Zealani o te whesili atu o ina la uhani o si patula I titi ele la poto poto apa amata
au se kirita la utuli pe uli uli waole mawaina to fadia oe uale tau nua ta fa amoe moe numeraio le metica e te materialina le amatanga le ne wo ilona fuaina Panti tau pele pele Pua mate lau tu pua Talo pai o numera ana laki o le vanu male sepulu male lua Ua pele le iae Le pua manusina Olo o pilo atuai Masia usekirita Lau tuli pe uli uli Maole mawaina Toa padia oe uale Tau nua tapa amoe moe Le tupu o Solomona Satama faile miliona Ana Luciana Paua Ne uli uli e Sarona Na ia nati atuai Ia amena tipo E fa amame atu e a amile se fulu fitu O ai cupito Ua felele iae Le pua manusina Olo o pilo atuai Masia o sekirita Lau tuli pe uli uli Waole mawaina Topa dia oe uale Tau lua tapa amoe moe You're the star for sure. We know. Ute pese fa amoe moe. Ilo ualo fa fa valea ya oe. No fo ita ilo aina. Aile ngalo oe yo folina. I love you truly, my O le atu e whaafonga le tātou pesena, pe a mai a tātou talafou, ai o si mai alo whaafonga, talafou mai Sāmoa i whapea fo i talafou i New Zealand nei, tāpenei na lawano ati i lawa whapea i mata sesa Lam Sam. Talawalawa o le nei foi whaapopo ngā i telefou o le siu whonga le lau mua mai Wellington e. O le tātu tala mua. Ua whaai loa mai e le minstale vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters e na te le langolango ina ia le whaawhaingo fia ina leo le tulafono tau whe malanga inga New Zealand ini talanoanga ma le malo ini tia
e tu sai o se whenga inga sa loto tau he whaatau inga male mano o New Zealand. Na whaalia monino e lele i minsta i se talanoanga male wale se whaasa lau o New Zealand. O sa o se tau mo whainga e wha mā i a ia inga o le tū la whono o whebalanga inga. O le amaua ni wha monianga e le de tau na iai mō le atunu ua a fia ai o na tangata. O lea whaato a taliu mai sa i initia le li pālemia ia Christopher Larkson ma se whainga malanga aloa ia mō asue lima mai na whailo iai ma te talanoa ma le pālemia o initia o Narendra Modi mō le toe amatalia leo talanoa ngai le vāo mā loe lua e tusa o se whenga inga tau whi whaatau inga. O le tausanga i luafis fultasi, whapea i fo i le luafis furuono a o tūla i mai le tofi pālemia Sir John Key sa ia tau mo whai ai e whaatara noa se whenga inga sa o loto tau ve whaatau inga i le vāo initia ma New Zealand pe tai e le i manuia. Ai ina o tūla i mai le whainga māloa le leiba sa ave le lātou whaamumua i le whaamautuina leo whenga inga tau ve whaatau inga i le vā ma le mālo Peretania tele whapea i fo i ma le uni o mālo Europa e pei ona iai le teimi nei. O le malanga i initia Larkson, malana usu ngā whono, e le ngata ina tau mwhai ai e toe whaatala no ina se whenga inga sa oloto o whaatau inga, ai e tele fo isi ma tā upu sa tala no ina ai e au fi ai ma whe malanga inga po le immigration, sa tangi ai le manao o le li pālemia, ina ia tau whaafai fie ai e inga ma tuutuunga mo tangata initia e fia malanga mai e no nofo mo whai ngā ruenga ai du tonu o New Zealand. Peita i la o le ua whaadia mai wa vasa mana i Winston Peters e na te le langorango ina se fuafuanga whapea a le whai ngā mālo so whaatasi le o loa a fia i lana pāti o le New Zealand First. O le mane le moa ioni tau maiti se toa walu e i laloifo o le ta iono tau sanga le māru tua i se tau sanga tāsi na mafua ai se sua suenga le pule maliu po le coroner le ana ia whaadia ai e matungata tau lava i tangata mātutua o na wa ai le leita maiti i au tāwhao vai atoa ai ma le Sāmi. O ta maiti ia na maari liwi ia whaalewelawe e le vāo le iwa māsina ma le 5 tausanga le mātutua. Mai na maale le mo ni waita fe whapeni waita ele i whaleo ainga o se waita ele waitele po se public pool o se waitu loto whapea ma le Sāmi i le taimi o le tau mawhana whana o le lua afe lua fultasi a ngai mai i le lua afe lua se funu ma le lua. O le whautuanga sa tu ina mai ai le pule maliu i a Michael Robb e te tau i mātua o ta maiti o na tā ofi pe la talata i a lātou whanau la iti i le taimi e tā ele ai le vai po o le Sāmi a toa mani vai tā ele. Ma ia le leifo i lātou i taimi uma e tā ele ai ina pui ai le adiani mai pea o ia i tu ai ngā o whaalame lave. E le ngata i lea, ai sa whautua ina mai fo i le pule maliu, le whaia leo ni whailo ilo i no fuanga whaitele, e tā whawhao ma tā ele i ai tangata, ma e le te tau i mātua o na whaamoe moe, e whapea o le ailoa e leo le saonga le mū po lifeguard i ma tā whanga ma waitawhe, i le taimi e mal le mo ai se taunga i titi, e tā au fo i le pule maliu, e le tau ona teu ina le tū la whono e pule ai vai tā ele le tū mau, ia e whaonga e tā ele ai te maiti i le tonu o a inga. O loo whaatupula ia pēle au whainga o tangata ua maua ma a fia i le mai tau manawa le ma fua mai di siama e whaingoa ina le ngana Peretania o le cryptosporidiosis. O le ua whaamaunia mai le mtanga ruenga le soifua maloloina le te whatuora ua o atu i le fitu la whainga o waita ele i tonu o le tu malo tele o Wellington ua iai ia sootanga ma le siama le nei e ma fua ai lea whaale tonu. O le cryptosporidiosis o se siama tau manawa e ma fua mai ai le manawa tata o le manawa tinga a e whapena ai ma le whaaswate i po o le puai. E o mai la songa fua nafi, la so dos fulfa le o mati, o tolus formule iwa la fa inga o tangata o fa maunia le a fia ai le nei mai tau manawa. Mai o iloi su enga
o le to luas fultolo I la tau nei na ta ele se vai ta ele po se swimming pool pe eno nofo foi fatasi maisi sa ta ele ai ia vai ta ele sa fa ilo mai se sui o le pulenga o le ai o le Hut City e fa pea o nisi tangata wa afia ele nei mai e fe so tai mo le vai ta ele mo ta maiti le o lo I tonu o le vai ta ele po le swimming pool o le te nai nai ai fa pe fo I le vai ta ele o le huia hydro pool na ia fa alia o le ua uma na fa vai la au mai ua sui fo I le vai I le tonu ia vai ta ele uma I se vaenga o tau mawhainga e pui puia le salalau ma le pipisi atu o le siama le nei o le cryptosporidiosis. Ua whaelo mai fo e le tamai ta ifo mai o Jill Mackenzie o le vaenga le soifua maloloina lo tele. O le siama le nei e masani o na afia ai I e tangata ma e eitaimi e pipisi ma afia ai pe a whaieta ele ini vaita ele po ni swimming pools. Ta ua fo e le tamai ta ifo mai o la tau e masani o na afia ngō fia ai o ta maiti la haiti, ta maiti a onga ma o la tau mātua ma isi tangata o la tau au ainga. O le whautuanga lau tele la o tu ina mai e te tau I tangata uma o na whausia I a whautuanga mai le mtanga luenga le soifua malolo ina I a tau fia ai le pipisi o le nei mai ona o le siama le nei o le cryptosporidiosis. O stasi o whautuanga I a fufuru ma wha ama le leili mai le whaasi moli ma le vai ma wha amango le lei se solo ma ai mai se a uma na wha o ngā le whale wila I a pe o le suia fo I o ni ngā pekini o tamais pepe au le isaunia ma tau ma whaina I a ni me ai lua I a manatua e le mate le siama le nei I mea furu lima ho I nei o sanitizers ma e le ma fo I a ia vai la au ona tau fia ai le pipisi atu o isi vaenga nini I o le nei siama. Tolu a whai ua wha mai mai le manawa tata e le leo na nofo I le whale mai le aonga se ia uma I le whaas fumo le varu I tula talu na le to e a whaina I le manawa tata. O loo wha ama mawhaina mai fo I hapea o stasi o vaenga I le tau na wha taua o le mauti noa lea e tele I le sua vai e tau mawhaina I tangata uma. E zilia le se lau ma le wha awhe tā la lea o wha asalei nai ia se tangata whai whaiwa I le tu malo Northland I lo na wha atau I nātu ato ai ma le sao o ana wha mau maunga ma li pōti wha ale masina e tu sai o la wha inga o maso na ia wha ngota ina mai le ngāta I whale. O le wha inga le nei o lo au fia ai le se le tupe e lima se furu awhe ono se lau duas furu lima tā la mo le wha atau ina ma le se fo yo ana lipoti I la fa yo maso sa a fia ai ese ai ia leisi limas fultolu afe limas e lau fas fudu tala le ua polo ina elefa wisnonga e na te tutongi na atu I le matanga luenga o whaatoanga le MPI po le Ministry of Primary Industries o le au whai le sene e au fia ai company tau whai ngā whaiwa e a fia ia ti na ema pisi nisi e wha ngota I nā ia, ma whi ngota mai le sami, e iai la wha inga wha tapula po le quota, e ma whai o nao la tau wha ngota I nei tau sanga te itasi. Mai o se whaiwa e sili atu pe o wai mai lea quota, e wha asala I nai le company po le tangata, e iai le leisene, mai o le sala e le tongi nātu I le mtanga luenga le MPI. O le li whaiwhaiwa e ngoa ia Daniel John Lovell, whaase fulma le waru tau sanga le matua, lea na mōri ai le whaamasinonga I kaitai ai le sforeile na tenei ona o lea mata upu. Whaalia whapea mō le tau sanga lua o lua tasi, lua, sa ilo ai sua suenga le matanga luenga, e afe fitu se lau tolus furuwalu kilo kalama, na silia tu haila wha inga o maso sa whaatawina I le neita mali I, nai lo la ho inga sa ia lipotia ia na fa mau maunga fa le masina na fa wau pe ia fa inga solitu la fono le nei tangata I le tausanga na so ai lua o lua tolu. O se urunga li mai Bangladesh le o fa mau nia no la o solitu la fono I le fa nga ina leo le ngo stasio la to ainga
e mawhai o na nofo mawai, mawhai ngā ruenga i tonu o New Zealand, mō le umi e lua se fulu tau sanga. O le nei mata au sa fa ngā solo le wha amsinonga wha i tū māloi au kilani, i le mai a iu se sua ngā e ono tau sanga, o wha ngā solo mai e le mta ngā ruenga o whemalanga inga po le Immigration New Zealand. O le asforei le terwai le sa atu ina mai le wha ai unga le wha amsinonga wha tono po le jury trial, sa whea ngai ma le mta au pule nei, ma wha mauni ai mō di angai wha se furu i le tau wha se ato ai ma whainga le sa o soli tu la fono na whaia le nei unga le i ina ia maua ai lo la ua nofo mau i te tonu a New Zealand. Na fola sia i luma o le wha amsinonga wha pēa sa wha o ngā e le li ile nei ingoa ia sianga gia alam ia le ingoa o lo nouso e whai ai o la ua visa nofo mau a toa mao la ua sitseni malona tolua wha pēa i fo i malona tina. Wha alia mai la le ofisa le li ofisa sinia o Steve Watson o le mtanga luenga whe malanga inga o le wha mauni ai o mōrianga sa wha sanga i le nei unga li i o se la sanga tā ua lea e wha iloa tu ai i isi tangata o le whaioni a wala se ma le tau wha avalea a toa ma le tu ina ana ni wha amtalanga pepelo i le ofisa mo le fia mau ai ni visa o se soli tu la fono mamafa e le wha ata mala i aile mata ngā luenga ma le malo. O le masino me le ua tu inai e lau inai le wha ai unga a le wha masinonga mo le unungali i e pei o na fia i lea mata upu. E tolus ful tolu la wha inga o ni tangata whai ngā ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand o lo a fia i se tangi e wha sanga i le whai inga wha vaya lea kompani mo tui pui pui o le wha mai COVID se furu mo le iwa. O le asonga fuara na fi lea na amata ai le ilo iloina o le nei mata upu e le wha amsinonga o mata upu tau ngā luenga le Employment Court i auki lani. E ono aso o lo wha atulanga e wha ngā solo ai lea mata upu mai ona na fi na amata ai i le mori mau e stasi tangata o lo a fi ai le tau sanga le nei o le lipailate ave wa lele ingo ia Lee Fredrickson. O le musu o le pailate le nei e whaialo na tui pui pui o le COVID-19 fruiwa mai le waila au o le Pfizer e le lua afe lus futasi le ana mafuai na wha malo lo o ia mai lana ngā ruenga a e sa maua pealo na tutongi mai le asofitu o Januari lo afe lus furu ma le lua na so lea ma le malo lo e le aise tutongi a mata mai le asofitu o Februari i lea lava te usanga. Sa muli ane whaia le tui pui pui o le li pailate le nei mai le waila au e taua o le Novavax ma whapenao na toe fōia ne ai i lana ngā ruenga i le lua awhi lua furu ma le tolu. E ta ofi le li pailate le nei sa malosi tele le whainga whaia le New Zealand mo lana au whainga ruenga i le taimi o le wha mai COVID mai sa fōringa ai na ave le wha mamafa le kompani i le leo lana businessi ae wha atua na iai i le au whai ngā luenga. Le company wa lele le New Zealand e tu sa ma le tasi vai tolu ora na au whai ngā luenga atoa e au fi ai monisi o ave wa lele po pailate na wha malo lo mai la tu ngā luenga i le taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. E nā i tala mai whafo ua wha atu langa e le palimia fau o i nei o le malo kānata ia Mark Carney ia se whai ngā pālota whaanati nati a lea tunu o e whai e laso luas fulwaru o Aperila. O le nei la sanga o so o ma le tūlanga māo lunga o le langarangoina o ia e le au pālota ona o ni la fonga tau whaamatau mai le pele stene a Amerika o Donald Trump. E pe ona si la fia o le whaato a lua vai aso ta lua na tūra i mai le lile nei o Mark Carney i le tofi pālemia o le mālong kānata o sui tūlanga i le li pālemia sa te ita ia le pātia le Liberal Party o Justin Trudeau le o se furu te sanga o tū i le whainga māloa kānata. O lona winga lai lima vai aso ia te tau ai le pālemia fau o na tau mwhai ina ia wha awau le langolangoina pēle au pālota o kānata o le lātou pāti i le taita inga o le whainga māloa le tunu. O le whaasolonga masani o le aso lua se furu o ke topa e le tau no o atu i ai o whaia leisi pālota kānata.
Ai o mai ta wina le sitia o le tūlanga langarangoina o le pātia le Liberal taru mai le masina o Januari, ona oni la fonga mai le Palestine Amerika ia Donald Trump e whaasanga i le tamao ainga ma le tūto tāsi o kānata. Whaai lia mai la le ripalemia o Makani i le asomafua nafi le foina ia whailo ai le aso le palota whaana tinati ua whea ngai nei lo nā tunu uma se lui tau o pito mātu ia. Ona o ni ngā iwinga mai le Palestine Amerika e si tia maurunga ai la fonga mo o loa kanata lo whaatau atu i le United States a toa i fo i mani la fonga e tau whaamatau ai e winga i le tūlanga tū maoti o kanata. O le whaataita inga tele wha le tausanga lea e taitai ai le military le malo whalani e whaingoina o le Southern Cross o le awhaia i ngā teifale o motu o wea mafutuna i sisifo o Sāmoa i le masina a sau. O le nei whaataita inga wha military e awhi ai vai ngā au ma fita ma isi o atu motu o le Pasifika e awhi ai Fiji, Tonga, Papua New Guinea, whapea Australia ma New Zealand. Mai o whailo mai e amata lea whaataita inga i le aso rusfulua o Aparila e o atu i le aso tolu me. O Paul Kalame nei ma whaataita inga whaafita na amata alo ia mai le tausanga i lua afe ma le lua sa masani o na whaia i ngā teifale ma o ngā Sami o atu motu o New Caledonia. Ai pei ona sila fia o New Caledonia lea sa atu lai ma iai vewe si whaalo teifale le tausanga o mwai lea na mari li waitanga tai to se fun mole fa ai manu nu ole fai tau se lau o isi ma fa lea ngai nai le ai o no mea ma le tele o isi meto tino e tusa le tau a fa ai ma le lua tesi ma le lua piliona pauni peletania o le teimi mo mua la le nei o le atali malo ai atu motu o wea ma po o Wallace i le fa te inga fa military nei a le Pasifika e teita ia le malo tele o Falani. Pei ono si le fia o motu nei o wea ma futuna o ni territory o le malo o Falani e ma tu sa sae o Fiti ai e le tulangi sisifo o Sāmoa. I tā longa, o lea o whaamautuina la wanoa le au soka alii le All Whites New Zealand e taua ai le ipo le lololangi i tā longa soka le FIFA i le tausanga a sau lua afe luas furuma le ono. E pei ona si sila ma mai mo i ai le TV, manu malo New Zealand i le aua New Caledonia, i ai e tolu ile le ai, i le lasu ngā fusi ana po i au ki lani, i le taunsanga nei a tunu o le Oceania, na su e ai le avanoa le nei e tasi mo le ipu o le lanolangi. Sa i longa o na mara losi au e lua o le ata longa taufao, mai tā le malolonga e le i maua ni ai. O si koa e tolu a New Zealand, whaato a maua i le awha muli mai si koa le li o Michael Boxall o Costa Barbarossas, ma le li i engoia Elijah Chast. O le mai ai o le taimi o le tālonga, sa moli mauina ai le e fia o le tāpua inga New Zealand, sa moli mauina le tālonga i le malae o le Eden Park. Ua manu malone di New Zealand o Tom Walls i le suanga siumpini le lololangi i le tālonga o le tongina o le puru mamafa po le shot put. O rona tolua i leo taimi ua malo ai le nei li New Zealand i le siumpini o ia tālonga le World Indoor Championships. O se swinga tele i le tausanga taluai, le sa le mpoi ai ona tau vale nei li i le Olimpeka sa whai falani o na sa wha amanu o lia. O le manu malo ai la Tom Walls i Nanching i saina le whae unga le vai aso, ua sa so o maisi o na malo i Portland i le lua awhis furuono, whape ai ma Birmingham i le lua awhis furuma le valu. E luas fultasi te si ono 5 mita le mamao o lana tongi lea i Nanching i saina na sili ai i le li Amerika o Roger Steen, whape foi ma le li ingo ia Adrian P. Perry. O lona whaelonga tupe na mawai i lona malo le i saina e fitu se fulu a whe tā la. Ia o le whaelonga na o telefou.
Sai fo mo wiru tātou tino i leisi fo i le nei wha o poponga o tala mai Sāmoa i meola o tutu puai. I le whiloa inga le au tu stala ma le fionga le tamaita i pandemia le asoa na nafi na tala tala manino ai le fionga le pandemia. Wha le tonu lea ua ngafa nei ma le atunu i le au unanga tau i le tise. I le wha le anga ino afi au tū te tele tonu lea olo pu e ina ma wha aputuina le tise ma wha soa atu i le atunu. Era tasi i fianga e 5 megawati lana madosi. Mai o se fale tonu i le vaenga au tu e fisosoani tele i le afi po le piston o le afi numero tasi i fianga. Mai masalo o le varu sifulu i le sifulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numero fitu i taunga manono. O le afi fo i alu i le swau mai tolu meke wati i alona malosi. Mai o se fale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisosoani tele i le ngausia o le editise. Mai tusa ma le fava i aso e faalele ai. O le tatou afi lona tolu o le numero tasi lea i tailefanga. O le editise lea maua mai le swavai e 2 megawati lona malosi. Ma o le afi lea ua failo mai. Ua fale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whaafaingofia i nai le taavilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino i nai le ngā luenga fale leia. Ina ia toe whaafoisia i stūlanga le lei ato toa. O le whaale tonu o vaenga i o afi tolu, wa ave e sea ele se fulu wafe megawati sa ngafa tauli mai nai le ele tise o lo mana o mie le tino o le motu o polu. O le aso 5 o le masina fau a perila, e tau nuu mai ei ni afi se 5 o lo lisi mai mo le teimile nei, e vesoa swani atua i le atunu o le whaale tonu. E tādi ai le toi whaale leia atua o vaenga po o tonga o afi ia, o lo ua whaaleanga ina mai le marusi anga tau ele tise le atunu. O ia fia 5 e mawhai na ngā osia mai le isi 5 megawati. Ai ua fuafu ina fu ele kāpeneta, le whātau ina mai o ni afi ele tise se lua, e mawhai na maua mai ai le ele tise le 4 megawati, e vesoa soa ni afi au tua le whaalapo tonga, le o loo iai i le teimi nei. O lo tālia le whionga le minista al whaalapo tonga tau il tise, le tō wha olo a whawhiti wā ai, e le teimi e taliu mai ai, e nisi o vaenga o lea mata aupo, o lo fia whesiringi ai. E lua se la wafe tā la le tō wha anta singo le whisoswani se leni, wa fō i nā tole ka le sia so fitu tuto tasi Sāmoa, mo le vaenga wha upo whai al whātua tuele tua Sāmoa o tasi, i le vai aso nei. O le mea lofa se leni e lua se la wafe tā la, e au fia i mō lātou lafo o atu lava le tai se fulu wafe tā la al tangata. O le fionga le teitai au wao le ka le sia i le lorolangi, le fionga wili papu, na tai mua li nei wha moe moe le ka le sia, o se fuafuanga na pāsia mai i le tausanga o mawai, e whaia se mea lofa le ka le sia mo le vang wha au pawhai. Ai le whailua inga, mai o le whailua inga na wha loe nisio sui o le ka le sia iau telefou, e leo au tasi e fina ngalo le ka le sia atoa, i lea awala wa whao ngai nai taulanga. Na whailua fo e le sui o le ka le sia iau telefou, e le atoanga o le whailua inga le ka le sia ma le vaenga whao pawhai, wa lea o fiai le fionga le tamai tai pāne mia, ma nisi o whaipule e pe ona sasa wa i le amatanga. Ua pine le amatanga ma le whaavai ina o se whaalapo tonga wa ta o le Federal Sāmoa, leo lato wofo i nātu leo ni fisoswani tau sipi, mo alo ma whanaua onga le atunu o loa o oi nei matata ese. E toa se fulu i lato wa whaamanu ia ina, e toa tase e mai le motu tele i salawhai, ma le isi toa iwa na whiliwhilia mai i le motu i upolu. E le saunoanga whaamalosi i whanau a le fionga le minista o pisinisi a la manuia maleipa, le fionga fui mono titi mai ata fua. O te whaamalosi atu ina ia whaongale leile ne ia vangoa. Ni ia vanoa,
to anga su e matau sinio ia ausia ni tūlanga maurulunga. Awa ta penaina o lo lava tangata i tō mai whaapitoa. Mō le ati na e o lo ainga whaapea fo i lo sao i nuu mālala whanga. Ai mai se le ati na e o sio tātou watu nuu. E ala i tō mai maanga wa a whaapitoa. O te whaafitai whaapitoa fo i kampania Ferro o le nei Port Kalambi, Skorsipi. E tāua tele le nei whainga paanga ma le mālo Sāmoa. E sao whanga ai i le ati na e o pisinisi i tonu o le atunu. Ai mai se fo i luna i ai o loanga osi. Mo le whaatawina atu i marketis i Sāmoa nei whaapea mātunu i whafu. O le tō se fulu o i whanau, o lo au fie mani tama i ta i se tō lima, e tō wha o lo tau aveina le matata tau e le tise, ma le tō tasi le palama, mai i le aonga matata e se ese le Don Bosco. E tō lima se fulu alo ma whanau sai le lisi, na whai e le filifilinga, le ua maua mai e le tō se fulu. Mai se fulu lima awheta la le whaatu penga atoa, o ia hawa no whaskot sipi. Wa toi te liu manuia mai i le atunu u alo ma whanau e tō tolu o Sāmoa, sa tau wā i le whaangata mo le pii, whaavao mālo i le nei tūlangi le Pasifika. Sa whātou te i le motu i sa i Amerika Sāmoa. O le tō tolu i lātou na o lātou o maia pine e fitu. O le li o Shane Palemia e tolu pine auro na ia maua, o Jeremiah Tipamaa na ia maua le pine siliva e tasi, ma ngatu a kasaua, e lua pine auro ma le pine siliva e tasi. O le talavau i a Shane Palemia, o le teimi mua leo sana ta longa whaavao malo, ma ko leni e tu tonu o le auta aloa Sāmoa, au leo wa whaamanuina i pine auro e tonu. O tana fōia mai Sāmoa manui tele le nei aso i siu tātou o tunu o whaasoi fōia.
suafa Malapisa vale o tangata Hatupea ilo wanganga You're the star of Sāmoa I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Tate musweta ulo suafa. Malapisa vale Tangata Hatupea ilo wanganga You're the star of Sāmoa Beautiful red hibiscus I admire you right from the start You're the flower of my heart. Pespesenga mai le ina ilaua tamaitai ia malpesena le la le lei o Sāmoa. Te mawal whapaponga fau o tātou tala fau le i tō la e walu il tai au le ngata o tala mai New Zealand nei, whapea i matala mai Sāmoa. Ai tō e mwhaion tō e whafonga i le i tō la e tasi i le awauli nei, ia pe a whaawaula tātou tautua i lunga o le o tātou penga o fsota inga pe ona masania i le Facebook, YouTube, ia mala tātou app. Ai o nisio vaenga ia pe ona whailo atu i le taimi ua tuanai, ia pe o lena maua i tala fau mo i le nei fo i awa uli, le o le a suia i nisio vaenga ia o i tu malo whapalota, 8 tono Wellingtone, pe o tala la tamai na o le a lua la e tasi le o le a ese mai tu whapalota ia Wellingtone, molwhenga palota le o loma nei, ai tu mauai ai whaia ni i tu malo whapalota fau se lua. Le o fiai ia o hariu o i mana whapea foi ma o taki e mantua o hariu. Lea iai le whaipule le Labour Craig O'Connor ia whapea foi le fionga ia pesta a Barbara Edmonds. Pesa o le swafamtai o le fionga ia Barbara Edmonds o le so upulea o mata o tautupe le Labour. Ia whapea ila mal whaipule lea le National mo o taki o Tim Costley ia o la taula i tono i tō malo lea a na o le lua i tō malo whapalota ai whaingo ia kene puru ma kapiti ia ai o le sovalu au kuso whai loa i leo le whai unga mulimuli la wal komisi le na whai le ilo ilonga le whapeta i lima tau sanga ma whai ilo ilonga i tō malo whapalota ia ai pe ua o se tala na le ua tātou mātau te fo ile nei vaenga o le aso. Ai se vai tau na o toa ile se singa le au whai pese po le au whai ata maalie ia le Laughing Samoans. Tātou li teo le si ufonga lau mua o i tono Wellington le tātou li teo. Sa whai eilana ia la tama i kona seti na sa wha fie fo le malo lau whaafonga. Se i o tau whaafonga mai fo iai. Ina i pese na sa usu so ile sunga ia tofinga ma ete. Ile na fo i vai tau na se asia toa ile si ufonga o lau mua. Ia iwa mai fo i foe o tau mawhtanga nei au auli. Ia pia whai o i whaafonga mai le tau tuas ala si ufonga lau mua. E lunga le teo le tasi ono te se tasi whamo. Ia wha pia fo i maupenga te whailangi alum whain whaasalau ai la tātou au nanga. Lea latu pese is now lower. It's a now or never.
me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. I remember the first time underneath the moonlight. You held my hand and I kissed you all night. Your hair was golden and your eyes were so bright. I wondered if you were Sāmoa. I realized yes you were when I looked down and I saw the size of your thighs. It's a now or never. Please hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's a now or never. My love won't wait. Hey. Thank you very much.
Tamo ema e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e mo I anga I isa sipa E ta ino ino Isia mea pa awale walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e mo I anga I isi sipa E ta ino ino Isia mea pa awale walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea O le pese fa Britania. Ia ma o le pese uinga I tene tō tolu ma tō whutau I nei Wellington. I met this lady at the library. She said all she could do was think about me. I asked her for her name, she said it was Mary. But then my friend told me when she was born it was Jerry. Hey lady, yeah, don't you hate it when you go out with a girl that look more like a man than you do? Kele ai I New Town, lady fa bear. Lady. Masang kele yele uso ya, I met this lady, her name was Wilma. She told me that she was a very good swimmer. But then I realized why she was hard to beat. When I looked down and I saw her size 19 feet. Hey lady, don't you hate it when that happens? When you go out with a girl that's got feet bigger than you, and it look like she can climb the tree without using her hands. Only in Cannons Creek will you find this type of lady. Last verse, ladies and gentlemen. I met this girl, her name was Katrina. She worked at the hospital as a cleaner. She said she would love me forever, only if I married her, 'cause she was a overstayer. Hey lady, yeah, to all my brothers out there, my Parangi and my Maori brothers, beware of the Samoan lady. She doesn't want a relationship, friendship, or partnership. She wants a citizenship. Yeah, only in Waitangi-Rua will you find this type of lady. Thank you very much. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tu ua u ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, afaiolea, ua lavalea, afaiua e musu, sau se pai mai se upu, ne te ua pei ole tasi upu. Moa moa lulu, niu niu bulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulona apa, ne pei ole tasi muangangana.
pasia ole ngata ai pupula nai ona mata e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea ua lavalea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole tasi upu moa moa lulu niu pulu asili ona pa pupu ne e tongi le moa ai umulo na apa ne pei ole tasi muangangana e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata Apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pe ole tasi upu moa moa lulu niu pulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai umulo na apa ne pe ole tasi muangangana e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata Whawhiwhianga nā mai le 5 stars ma le pese alu o le po atoa. Joyce Fuluminute tali tu lai tasi. Wawai atua whaato e selim tanga luenga ia po le vaenga fo le te whaatu ora po le saifua malolo ina New Zealand. Ma ua whaifo ise saili linga po o se su enga. Ona o le mata apulea pe ona io e leo na se se ona o lato ave ina se tēne i te sfutasi tau sanga le matua matu se no fuanga e iai la tau po o tangata fo e iai ia ngase po a fianga i le mawhau. O le isi fo i tūna o la tau handcuff pe loka fo i lea i filifili loka i lima lea tēne i te sfutasi tau sanga. Ona whaapea na la tau na se se leo whaapea o se tamaitai pe e ama le luas fulu anga ilunga tau sanga le matua. E ana le su e alona a inga le tēne i titi. Whapea ua le iloa mai lato a inga mali poti atu i leo. After awawa i atu le i lea taina ua watu mai lo ai. O le tēne i titi le lena loka ma watu ma avel no whanga lea. Pe ila o lea fo ila ua whaasea ai ia ma ua o oi le pale mia ia Christopher Luxon ia ua whailua fo ilona
fina ngalo i nei mata upu peo na lia e mai i le sese lea na aveina sese lea tēnei titi ia ma o loo whai nei so e ngal vaenga o soifua maloloina pena whaafeona tupu lea tūlanga kia pe o ni vaenga o loo mātau atu fo ilunga o tātou talafou. Leo loo whaasala lauina mai ai lea fo i mata upuna tō lai mai. E ile vaenga lea fo i wawa ai atu e pe e fōlinga mai i le tūlanga o le interneti. Pe i lava ua i se popo lenga i le interneti po o vaenga i e whaalua i lalo mo keipo se whaalua i lalo ia le tau te maua i le wheso o ta inga o interneti ia po wheso o ta inga fo i lunga le tau te maua i wheso o ta inga i upenga ta whailangi matulanga whapeo i se tau whamatau i le fo i vaenga wheso o ta inga i waea ia ma i lalo le si o i lalo le sami a whapea la e whaawau pia i e tūlanga i olo na winga o le ai e se tūlanga i ono whaamatau i nai wheso o ta inga ia i le interneti po so ta inga fo i whaaona po nei. Ona e whapea i eise au upenga po se me whainga luenga lea fou a saina e mawhai ona baiani fo ina tipi pe ave e sele vaenga lea la i lalo lea e lafo ai mo whaamatalanga i e whaongai so ta inga ia lo olo whaui lalo le sami. Ia wa iei lale popolenga e ono iei maa fianga i interneti if so ta inga nei. Ia se tatou mata i tūpele tūlanga e ona ho'o iei ia fo i so ta inga pe ona ta ua fo ila ele pāle mia. Ia ni tūlanga po ni ono ni vaenga i ono whaamta uina ia so ta inga e ui atu i lalo le sami pe ona iei lana asia singa leina iei intia i le vai aso taluai. E uina tele i tā ua le vaenga lea po o le mea whaingaluenga lea ia po le vaenga fo i lea fau anga i eisaina. Ia aise i tātou mata i tūpea ia vaenga. Toi fitu minute tāle tasi toi whaafonga i tātou talafou ia matala mai Sāmoa ai ole na olunga i tātou penga i so tainga pel Facebook, YouTube, ia mal tātou app ai ole a whaamutai fo i le tautua i lunga o le tasi ono tesi mal tasi whaamo i le leitio ia ai toi whaawau leitio lai fitu tai au ai la whaawau pēla tātou tautua mansani se ia pa ia leitio lai lua i leao a uli nei. A wina atu whaafie fianga ia mai le vaenga lea le inganga ula mai salani fale a lili ma le pese sio o nuu.
Ia whaftai tele lawa ia te utou o malawa na mawhata mai lunga tasi ono tesimal tasi Sāmoa. Toi maua fo ila tātou whaasalonga māsani, pe a toi ki mai lau le tu lai fitu le tai awa tai au, toi whaawawai fo ila tātou tau tuapian māsani ai, wasolulu te itasi, whaatau tai a toi le sunga ia Mari Whaivalu, ia malintamai ta ia ana whaasolo le tau tua māsani ia solulu. Ai o le afa awau pia ilunga o penga tawhailangi, Facebook ma le YouTube le tātou tautua mō le nei aso whaaftai te le lava le mafuta mai. Lava o le nei foi whaapoponga I telefou o le siu whonga le lau mua mai Wellington o le tātu tala mua ua whai lo mai Minster le vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters e na te le langolango ina ia le whaawhaingo fia ina leo le tula whono tau whe malanga inga New Zealand ini talanoanga ma le malo ini tia e tu sai o se whenga inga sa loto tau whe whaatau inga ma le malo o New Zealand. Na whaaria monino e lele I Minster I se talanoanga ma le wale se whaasa lau New Zealand o so o se tau mo whainga e wha mā ia inga o le tula whono whe malanga inga o le amaua ni whaamonianga e le de tau na iai mō le atunu ua a fia ai o na tangata. O le a whaatoa ta liu mai sai initia le li palemia ia Christopher Larkson ma se whainga malanga loa ia mō asue lima mai na whailo iai ma te ranoa ma le palemia o initia o Narendra Modi mō le toe amatalia leo talanoa ngai le vāo mā loe lua e tusa o se whenga inga tau whe whaatau inga. O le tausanga I luafis fultasi, whapea I fo I le luafis furuono a o tula I mai le tofi palemia Sir John Key sa ia taumawhai ai e whaatara noa se whenga inga sa o loto tau whe whaatau inga I le vāo initia ma New Zealand. Peita ai e le I manuia. Ai ina o tula I mai le whainga māloa le leiba sa ave na lātou whaamumua I le whaamautuina leo whenga inga tau whe whaatau inga I le vā ma le malo Peretania tele, whapea I fo I ma le uni o malo Europa e pei ona iai le teimi nei. O le malanga I initia Larkson, malana usu ngā whono, e le ngata ina taumwha iai e toe whaatala no ina se whenga inga sa oloto o whaatau inga, ai e tele fo isi ma tā upu sa tala no ina ai e au fi ai ma whe malanga inga po le immigration, sa tangi ai le manao o le li palemia, ina ia tau whaawhaingo fie a ia inga ma tuutuunga mō tangata initia e fia malanga mai e no nofo mo whai ngā rua ngai tu tonu o New Zealand. Peita I la o le ua whaadia mai wa vasa mana ia Winston Peters e na te le langorango ina se fuafuanga whapea a le whai ngā mālo so whaatasi le o loa a fia I lana pāti o le New Zealand First. O le manele mo ai ni tau maiti se to valu e la loifo o le taiono tau sanga le madu tua I se tau sanga tasi na mafu ai se su enga le pule maliu po le corona le ana ia faadi ai e matunga ta tau lava I tangata madu tua ona va ai le leita maiti I au tafa vai atoa ai ma le Sami.
o te maiti ia na maari liu ia whaalewelawe, e le vao le iwa masina, ma le 5 tausanga le mātutua. Mai na male le mo ni waita whewa pe ni waita ele I whale o ainga, o se waita ele whaitele po se public pool, o se waitu loto whape mo le sami, I le taimi o le tau mawhana whana, o le lua awhe lua fultasi, a ngai mai I le lua awhe lua se funu mo le lua. O le whautuanga sa tu ina mai ai le pule maliu ia Michael Robb, e te tau I mātu o te maiti, o na tā ofi pe lata I a lātou whanau la iti, I le taimi e tā ele ai le vai po o le sami, a toa mani vai tā ele. Ma ia le leifo I lātou I taimi uma, e tā ele ai, ina pui ai le adiani mai pea, o ia I tu a inga o whaalame lave. E le ngata I lea, ai sa whautua ina mai fo I le pule maliu, le whaia leo ni whailo ilo I no fuanga whaitele, e tā whawhao ma tā ele I ai tangata, ma e le te tau I mātua o na wha moe moe, e whape o le ailoa e leo o le saonga le mū po o lifeguard, I ma tā whanga ma waitawhe, I le taimi e male mo ai se taunga I titi, e tā au fo I le pule maliu, e le tau o na teu ina le tū la fono e pule ai waita ele le tū mau, ia e whaonga e tā ele ai te waiti I le tonu o ainga. O loo whaatupula ia pēle a whainga o tangata ua maua maa a fia I le mai tau manawa le maa fua mai di siama e whaingoa ina le ngana Peretania o le cryptosporidiosis. O le ua whaamaunia mai le mtanga luenga le soifua maloloina le te whatuora ua o atu I le fitu la whainga o waita ele I le tonu o le tu malo tele o Wellingtone ua iai ia sootanga ma le siama le nei e maa fua ai lea wha le tonu. O le cryptosporidiosis o se siama tau manawa e mafua mai ai le manawa tata o le manawa tinga a e whapena ai ma le whaasua te ipo o le puai. E o mai la songa fua nafi, la so lus fulfa le o mati, ua tolus furma le iwa le a whainga o tangata ua whaamaunia le a awhia ai le nei mai tau manawa. Mai ua iloa I suenga, o le tolus fultolu o I la tau nei, na tā ele se waita ele po se swimming pool, pe eno nofo fo I whaatasi maisi sa tā ele ai I ia waita ele. Sa whailoa mai se sui o le pulenga o le ai o le Heart City, e whapea, o nisi e tangata wa a fia ele nei mai, e wheso tai ma le waita ele mo ta maiti, le olo I le tonu o le waita ele po le swimming pool o le te nae, ai whapea fo I le waita ele o le huia hydro pool. Na ia whaalia o lea ua uma o na whaawai la au, mai ua sui fo I le vai, I le tonu o ia waita ele uma, I se vaianga o tau mawhainga e puia le salalau ma le pipisi atu o le siama le nei o le cryptosporidiosis. Ua whaelo mai fo le tamaita I fo mai o Jill Mackenzie o le vaianga le soifua maloloina lo tele. O le siama le nei e masani o na awhia ai I tangata, ma e eitaimi, e bipisi ma a fia ai pe a whai ta ele ini waita ele po ni swimming pools. Ta ua hoi le tamaita I whoma ai, o la tau e masani o na a fia ngō fia ai, o ta maiti la aiti, ta maiti a onga, ma o la tau mātua, ma isi tangata o la tau au ainga. O le whautuanga lau tele la o tu ina mai, e te tau I tangata uma o na whausia I a whautuanga mai le mtanga luenga le soifua maloloi ina ia tau fia ai le pipisi o le nei mai, ona o le siama le nei o le cryptosporidiosis. O stasi o whautuanga ia fufuru ma wha ama le lei lima I le whaasi moli ma le vai, ma wha amango le lei se solo ma maa ai mai se a uma na wha au ngā le whale wila, ia pe o le suia foi o ni ngā pekini o tamais pepe au le isaunia ma tau ma whaina ia ni me ai. Lua, ia manatua e le mate le siama le nei I mea furu lima hoi nei o sanitizers, ma e le mawhai fo ia vai la au, o na tau fia ai le pipisi atu o isi vahenga nini I o le nei siama. Tolu a whai ua wha mai mai le manawa tata, e le lei o na nofo I le whale mai le aonga, se ia uma I le whaas fumo le varu I tula, talu na le to e a whaina I le manawa tata. O loo wha ama mawhaina mai fo I whapea, o stasi o vaenga I le tau na wha taua, o le mauti noa lea,
tele ia le sua vai tau mo faina i tangata uma. E zilia le se lau ma le wha awhe tā la lea o wha asalai nai ia se tangata whai whaiwa i le tu malo Northland I lona wha atau I nātu ato ai ma le sao o ana wha mau maunga ma li pōti wha masina e tu sai o la wha inga o maso na ia wha ngota ina mai le ngata I whale. O le wha inga le nei o lo au fia aile sa le tupe e lima se furu awhe ono se lau duas furu lima tā la mo le wha atau ina ma le se fo yo ana li poti I la fa yo maso sa a fia ai ese ai ia leisi limas fultolu afe limas e lau fas fudu tala le ua polo ina elefa misnonga e na te tutongi na atu I le matanga luenga o whaatoanga le MPI po le Ministry of Primary Industries o le au whai le sene e au fia ai company tau whai ngā whaiva e a fia ia ti na ema pisi nisi e wha ngota I nā ia ma fi ngota mail sami e iai la wha inga wha tapula po le quota e ma whai o nao la tau wha ngota I nei tau sanga te itasi mai o se whaiva e sili atu pe o wai mai lea quota e wha asala I nai le company po le tangata e iai le leisene mai o le sala e le tongi nātu I le matanga luenga le MPI. O le li whaiwhaiwa e ngoa ia Daniel John Lovell, whaase fulma le waru tau sanga le matua, lea na mōri ai le whaamasinonga I kaitai ai les foreile na tenei ona o lea mata upu. Whaalia whapea mō le tau sanga lua o lua tasi, lua, sa iloa ai sua suenga le matanga luenga, e afe fitu se lau tolus furuwaru kilo kalama, na silia tu haila wha inga o maso sa whaatawina I le neita mali I, nai lo la ho inga sa ia lipotia ia na wha mau maunga wha le masina. Na wha wau pea ia wha inga solitu la fono le neita ngata I le tausanga na so ai lua o lua tolu. O se urunga li mai Bangladesh le ua wha mau nia no la ua solitu la fono I le wha ngā ina leo le ingo stasio la tau a inga e mawhai o na nofo mawai mawhai ngā ruenga I tonu o New Zealand mo le umi e lua se fulu tau sanga. O le nei mata upu sa wha ngā solo I le wha amsinonga wha I tū māloi au kilani I le mai a iu se sua ngā e ono tau sanga o wha ngā solo mai e le mata ngā ruenga o whemalanga inga po le Immigration New Zealand. O le asforele terwai le sa atu ina mai le wha ai unga le wha amsinonga wha tonu po le jury trial sa whea ngai ma le mata upu le nei ma wha mauni ai mōdi a ngai wha se furu I le tau wha se ato ai ma whainga le sa o solitu la fono na whaia le nei unga le I ina ia maua ai lo la ua nofo mau I te tonu o New Zealand. Na fola sia I luma o le wha amsinonga wha pea sa wha o ngā le li ile nei ingoa ia sianga gia alam ia le ingoa o lono uso e whai ai o la ua visa nofo mau atoa mao la ua sitseni malona tolua whapea ai fo I malona tina. Whaalia mai lai le ofisa le li ofisa sinia o Steve Watson o le mtanga luenga whemalanga inga o le whamauni ai o mōrianga sa whaasanga I le nei unga li I o se la sanga tā ua lea e whaailoa atu ai I isi tangata o le whaioni awala se ma le tau whaavalea a toa ma le tu ina ana ni whaamtalanga pepelo I le ofisa mo le fia maua ai ni visa o se solitu la fono mamafa e le whaata mala I aile mata ngā luenga ma le malo. O le masino me le ua tu ina ai e lau ina ai le whaai unga a le whaamasinonga mo le unungali I e pei o na fia I lea mata upu. E tolus full tolu la wha inga o ni tangata whai ngā ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand o lo a fia I se tangi e whaasanga I le whai inga wha vaya lea kompani mo tui pui o le wha mai COVID se furu mo le iwa. O le asonga fuara na fi lea na amata ai le iloina o le nei mata upu e le wha amsinonga o mata upu tau ngā ruenga le Employment Court I Auki Lani. E ono aso lo wha atulanga e wha ngā solo ai lea mata upu mai ona nafi na amata ai I le mori mau e stasio tangata o loa fia ai le tālu sanga le nei o le lipailate ave wa lele ingoa ia Lee Fredrickson. O le musu o le pailate le nei e whaialo na tui pui o le COVID-19 fruiwa
mai le vaila au o le Pfizer e le lua afe lus futasi le ana mafuai na wha malolo o ia mai lana ngā ruenga ai Sāmoa pēlo na tutongi mai le asofitu o Januari lua afe lus funu le lua na so lea ma le malolo e le aise tutongi a mata mai le asofitu o Februari i lea lava te usanga sa muli ane whaia le tui pui o le li pailate le nei mai le vaila au e taua o le Novavax ma whapenao na toe fōia ne ai i lana ngā ruenga i le lua awhi lua furu ma le tolu. E ta ofi le li pailate le nei sa malosi tele le whainga whaia le New Zealand mo lana au whainga ruenga i le taimi o le wha mai COVID mai sa fōlinga ai na ave le wha mamafa le kompani i le leo lana businessi ai whaatua na iai i le au whainga luenga. Le company wa lele le New Zealand e tusa ma le tasi vai tolu ora na au whainga luenga atoa e au fia i monisi o ave wa lele po pailate na wha malo lo mai la tu ngā luenga i le taimi o le wha mai COVID se funu ma le iwa. E nā i tala mai whafo ua whaatulanga e le palemia fau o i nei o le malo kānata ia mā kāni ia se whainga pālota whaanati nati a lea tunu e whaia i laso luas fulwaru o Aperila. O le nei la sanga o so o ma le tūlanga māo lunga o le langorangoina o ia e le au pālota ona o ni la fonga tau whaamatau mai le pele stene a Amerika o Donald Trump. E pe ona si la fia o le whaato a lua vai aso ta lua na tūra i mai le lile nei o mā kāni i le tofi pālemia o le mālong kānata o sui tūlanga i le li pālemia sa te ia le pātia le Liberal Party o Justin Trudeau le o se furu te sanga o tū i le whainga māloa kānata. O lona winga lai lima vai aso ia te tau ai le pālemia fau o na tau mwhai ina ia wha wau le langolangoina pēle au pālota o kānata o le lātou pāti i le taita inga o le whainga māloa le tunu. O le whaasolonga masani o le aso lua se furu o ke topa e le tau no o atu i ai wa whaia leisi pālota kānata. Ai o mai tawina le sitia o le tūlanga langorangoina o le pātia le Liberal taru mai le masina o Januari. Ona oni la fonga mai le pelestene a Amerika ia Donald Trump e whaasanga i le tamao ainga ma le tūto tāsi o kānata. Whaai lia mai la le ri pālemia o mā kāni i le asongafua nafi le fo ina ia whailo ai le aso le pālota whaana tinati ua whea ngai nei lo nā tunu uma se lui tau o pito mātu ia ona o ni ngā iwinga mai le pelestene a Amerika e si tia maurunga ai la fonga mo o loa kānata lo whaatau atu i le United States a toa i fo i mani la fonga e tau whaamatau ai e winga i le tūlanga tū maoti o kānata. O le whaataita inga tele wha le tausanga lea e taitai ai le military le malo whalani e whaingoina o le Southern Cross o le awhaia i ngā taifale o motu o wea mafutuna i sisifo o Sāmoa i le masina a Sau. O le nei whaataita inga wha military e awhi ai vai ngā au ma fita ma isi o atu motu o le Pasifika e awhi ai Fiji, Tonga, Papua New Guinea, whapea Australia ma New Zealand. Mai o whailo mai e amata lea whaataita inga i le aso lus fulua o Aperila e o atu i le aso tolu me. O pol kalame nei ma whaataita inga whaafita na amata alo ia mai le tausanga i lua afe ma le lua sa masani o na whaia i ngā teifale ma o ngā Sami o atu motu o New Caledonia. Ai pei ona sila fia o New Caledonia lea sa atu lai ma iai vewe si whaalo teifale le tausanga o mwae lea na mari li waitanga tai to se fun mo le fa ai manu nu ole fai tau se lau o isi ma fa lea ngai nai le ai o no mea ma le tele o isi meto tino e tusa le tau a fa ai ma le lua tesi ma le lua piliona pauni peletania o le teimi mo mua la le nei o le atali malo ai atu motu o wea ma po o Wallace i le fa te inga fa military nei a le Pasifika e teita ia le malo tele o Whalani. Pei ona si le fia o motu nei o wea ma futuna o ni territory o le malo o Whalani e mātū sa sae o Fiti ai e le tūlangi sisifo o Sāmoa.
I tā longa, o lea ua whaamautuina la wanoa le au soka alii le All Whites a New Zealand e taua ai le ipo le lololangi i tā longa soka le FIFA i le tausanga a sau lua awhi lua sifuruma le ono. E pei ona sila mamai mo i ai le TV, manu malo New Zealand i le aua New Caledonia i ai e tolu ile le ai i le lasu ngā fusi ana po i au ki lani i le taunsanga nei a tunu o le Oceania na sue ai le awanoa le nei e tāsi mo le ipo le lalolangi. Sa i longa na maralosi au e lua o le ata longa taufao mai tā le malolonga e le i maua ni ai. O si koa e tolu a New Zealand whaato a maua i le awha muli muli mai si koa le li o Michael Boxall o Costa Barbarossas ma le li i engoia Elijah Chast. O le mai ai o le taimi o le tālonga sa moli mauina ai le fe ei fia o le tāpua inga a New Zealand sa moli mauina le tālonga i le malae o le Eden Park. Ua manu le New Zealand o Tom Walls i le suanga siumpini le lalolangi i le tālonga o le tongina o le puru mamafa po le shot put. O rona tolua i leo taimi ua malo ai le nei li New Zealand i le siumpini o ia tālonga le World Indoor Championships. O se swinga tele i le tausanga taluai, le sa le mpoi ai ona tau vale nei li i le Olimpeka sa whai falani o na sa wha amanu o lia. O le manu malo ai la Tom Walls i Nanching i saina le wha unga le vai aso, ua sa so o maisi o na malo i Portland i le lua awhis furuono, wha pe ai ma Birmingham i le lua awhis furuma le valu. E luas fultasi te si ono 5 mita le mamao o lana tongi lea i Nanching i saina, na sili ai i le li Amerika o Roger Steen, wha pe foi ma le li ingo i a Adrian P. Perry. O lona whailonga tupe na mawai i lona malo le i saina e fitu se fulu a whe tā la. Ia o le whailonga na o telefou. Sai fōma na wiru tātou tino i leisi fo i le nei wha o poponga o tala mai Sāmoa i meola o tutupuai. I le whelua inga le autu stala ma le fionga le tamaita i pānemia i le asoa na nafi na tāna tala madino ai le fionga le pānemia. Wha le tonu lea ua ngafa nei ma le atunu i le au onanga tau i le tise. I le wha le anga ino afi au tū te tele tonu lea olo o pueina ma wha aputuina le tise. Ma whaasoasoa atu i le tunu. Era tasi i fianga e 5 megawati lana marosi. Mai o se whale tonu i le vaenga autu e fisoasoa ni tele i le afi po le piston o le afi numero tasi i fianga. Mai masalo o le varu sefulu i le sefulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numero fitu i taunga manono. O le afi fo i alu i le swau, mai tolu meke wati i alona malosi. Mai o se whale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisosoani tele i le ngausia o le editise. Mai tusa ma le whawa i aso e whaale le ai. O le tatou afi lona tolu o le numero tasi lea i tailefanga. O le editise le maua mai le swavai e lua meke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia i nai le taavilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino i nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whaafoisia i stulanga le lei ato toa. O le whaale tonu o vaenga i o afi e tolu, wa ave e se ele se fulu wafe meka wati, sa ngafa tauli mai nai le ele tise o lo mana o mie le tino o le motu o polu. O le aso 5 o le masina fau a perila, e tau nuu mai ei ni afi se 5 o lo lisi mai mo le teimile nei, e vesoa swani atua i le atunu o le whaale tonu.
E tādi ai le toi wha le leia atua o vaenga po o tonga wafi ia, o lo ua wha lea ngaina mai le marusi anga tau ele tise lea tunuu. O ia fia lima e mawhai na ngā sia mai le isi 5 megawati, ai ua fuafui na fo ele kāpeneta, le wha tau ina mai o ni afi ele tise se lua, e mawhai na maua mai ai le ele tise ele 4 megawati, e vesoa soa ni afi au tua le wha lapo tonga, le olo o iai i le teimi nei. O lo tālia le whionga le minista le wha lapo tonga tau i le tise, le tō wha olo a whawhiti wā ai, e le teimi e taliu mai ai, e nisi o vaenga o lea mata aupo, o lo fia whesiringi ai. E lua se la wafe tāla le tō wha antasingo le whisoswani se leni, wa fō i nātua le ka le sia so fitu tuto tasi Sāmoa, mo le vaenga whaupo whai al whātua tuele tua Sāmoa o tasi, i le vai aso nei. O le mea lofa se leni e lua se la wafe tāla, e awhia i mō lātou lafwe o atu lawa le tai se fulu wafe tāla al tangata. O le whionga le teitai au wao le ka le sia i le lorolangi, le whionga wili papu, na tai mua li nei wha moe moe le ka le sia, o se fuafuanga na pāsia mai i le tausanga o mawai, e whaia se mea lofa le ka le sia mo le vang wha au whai. Ai le whailua inga, mai o le whailua inga na wha loe nisio sui o le ka le sia iau telefou, e le au tasi e fina ngalo le ka le sia atoa, i lea awala wa whao ngai nai taulanga. Na whailua fo e le sui o le ka le sia iau telefou, e le atoanga o le whailua inga le ka le sia ma le vaenga wha au whai, wa lea o fiai le whionga le tamai tai pāne mia, ma nisi o whaipule e pe ona sasa wa i le amatanga. Ua pine le amatanga ma le whaavai no se whaalapo tonga wa ta o le Federal Sāmoa, leo lato wofo i nātu leo ni fisoswani tau sipi, mo alo ma whanaua onga lea tunuu o loa o oi nei matata ese. E toa se fulu i lato wa whaamanuia ina, e toa tase e mai le motu tele i salawhai, ma le isi toa iwa na whiliwhilia mai i le motu i upolu. E le saunua nga whaamalosi i whanau a le whionga le minista o pisinisi a la manuia maleipa, le whionga fui mono titi mai a tafua. O te whaamalosi atu ina ia whaongale leile ne ia vangoa, ne ia vanoa, to anga e su e matau sinio ia ausia ni tūlanga maurulunga. Awa ta penaina o lo ulawa tangata i to mai whaapitoa. Mo le ati na e o lo ainga whaapea fo i lo sao i nuu malala whanga. Ai mai se le ati na e o sio tātou watu nuu. E ala i to mai maanga wa a whaapitoa. O te whaafitai whaapitoa fo i kampania Fero o le nei Port Kalambi, Skorsipi. E tā ua tele le nei whainga paanga ma le malo Sāmoa. E sao whanga ai i le ati na e o pisinisi tutonu o le atunu. Ai mai se fo i luna i ai o loanga osi. Mo le whaatawina atu i maketi i Sāmoa nei whaapea mātunu i whafu. O le tō se fulu o i whanau, o lo au fie mani tama i ta i se toa 5, e toa wha o lo tau aveina le matata tau e le tise, ma le toa tasi le palama, mai i le aonga matata e se ese le Don Bosco. E toa 5 se fulu alo ma whanau sai le lisi, na whai e le whiliwhilinga, le ua maua mai e le toa se fulu. Mai se fulu 5 awhe tā la le whaatu penga a toa, o ia hawa no Faskot sipi. Wa toi te liu manuia mai i le atunu u alo ma whanau e toa tolu o Sāmoa, sa tau wā i le whaangata mo le pii, whaavao mālo i le nei tūlangi le Pasifika. Sa whātau te i le motu i sa sai Amerika Sāmoa. O le toa tolu i lātou na o lātou o maia pine e fitu. O le li o Shane Palemia e tolu pine auro na ia maua, o Jeremiah Tipamaa na ia maua le pine siliva e tasi, ma ngatu a kasaua, e lua pine auro ma le pine siliva e tasi. O le talavau i a Shane Palemia, o le teimi mua leo sana ta longa whaavao malo, ma ko leni e tonu o le auta aloa Sāmoa, au leo wa whaamanuia ina i pine auro e tonu. O tala fawia mai Sāmoa manui tele le nei aso i siu tātou o tunu o whaasoi foia.
Salumana ielele ua mapuai no oto e asiasi mai ai awa ua faisi umi o tātou vala vala ua lewa fo i tusanga whaafatai tele ile nei lao lao wa whaava noa ina I lata whailoa inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava wau lava inga be a tātou mafuta whaatasi via ile tama o ile langi leisura elomani esusu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Alle sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe e pala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E folau lo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisura elomani esusu elona fa amalama Mato e baba ilona fa asino manga E mana tua pule, ale mana tua whaala e o na ole ngangana Lo nau ta inga I asa o le whau Le mafutanga I a whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Le alawa e fusia O I ta ua La e le Ali I
Wa toi se fulvana minuti an talo le tulai lua, talo lua fa mai al tatou tautua ile nei a so lua, malo lava e tautolo fa fonga mai bea, ile tautua al si ufonga la mua, tai au toi maua le isi fa upoponga fo a tatou talafo mai Sāmoa, ia fa pia i matala mai New Zealand nei manisi o vaenga o le lalangi e fa upo pia tatou pesenga, se ia tali tulai lua ia na mai ale o le tatou tautua, mo le nei fo iaso, ma lo lava le whaafonga mai, whaafatai fo i lau tau lango lango, po fia lava lau e maua mai le tātou tautua le nea le si ufonga lau mua. Po le Sāmoa Capital Radio, whaafatai te le lava ia te outou. Manuia le nea so fia ngai e fo i mga luenga, pe ona masani ai. Sila,
You're the star for sure. We know. Ute pese fa amor, amor. Ilo ualo fa fa valea. No for ita ilo aina. I live no yo for I love you truly, my dear, forevermore. Oh no, fear, fear. Tatemos wata ulo suafa. Malapisa vale otangata. You're the star of Sāmoa, beautiful and high distance. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus. You're the flower of my heart. Temos wata ulo suafa. Malapisa vale otangata. Atupe ilo wa mama. You're the star of Sāmoa. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus. You're the flower of my heart. Tatemos wata ulo suafa. Malapisa vale otangata. Atupe ilo wa mama. You're the star of Sāmoa. Beautiful and hibiscus. I admire you right from the start.
Now that's the best is now never. Yep. It's a now or never. Please hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. I remember the first time underneath the moonlight. You held my hand and I kissed you all night. Your hair was golden and your eyes were so bright. I wondered if you were Sāmoa. I realized yes you were when I looked down and I saw the size of your thighs. It's a now or never. Please hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's a now or never. My love won't wait. Hey. Thank you very much.
Ia wo mai si ui o le tatou tautua le neia so malo lava le whaafonga mai whaaftei telefo i le lango e ala ili ki mai o lau le tau whaapea foi le whaonga o tatou au onanga so ta inga pi o na iai le YouTube channel whaatasi ai ma le Facebook e le ngata i lea o le tu lau po o le radio app a le tatou le tau Sāmoa a le siufonga lau moa po le Sāmoa Capital Radio ia whaaftei te le lava o a fo ini vaenga sa auto sa le tau tamali lau tau whaafonga anga nei ai le nei aso ma tau te whaamalu atu ia ai toi mawal tātou whaasalaunga i le tu lai fitul tai au whai ana toi ki mai lau le tōl tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ma tātou o unanga o penga wsota ingai pe ona masani ai. Taimi nei whaaftai tele lava manuia ngā luenga mfofonga umolo o toil nei aso ma tau te whaatou wha soifua.